Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Hey!
te vivi atu i ante oe awawa e whaaya i nāu. Leli iela ua tua na o alanga atu i ante oe. Ona e wha malolo i na i lea o au. Leli ieu e awa e i ante au aile tunga mau. Ua e wha ola i nāu ne i ola wifo i le lua. Bātu ala usule ne i lava tai au sing-singi ma le tai au fau. E mua na mātou si i o le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaafitai. Whamanu ma whaanene e na ai oe lo mātou tua. Ua te tau mono mea lava lea. Ua le ngata i na mātou tau lo siri ese i le nei lava tai au. Ai ua mātou wifo fo i ma mātou whape atu e pa ia, e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese ma le matautia. O le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e pule au au. I mea umalava. E tu mau lava o lo walofa, e le liliu o lo wha maoni mo lo wanga le lei. E o lava, le ngata anga o mea umalava. O le atua oe soifua ma le vavau e o lava le wha vavau. Le atua la eilivi ingo le malo le atua oe pulupulu le matango fie. Whaftai te le tamai lau malofa lo la fau mātua mawal nei tai hao. Lo lofa o e wha popo e fori ni aso fau le whaita wina o aso la sui fula tunu mo le mātua wala. Mātua o lia ili nei aso ngafua, lo na luai nei o aso la masina lon tolu. Mātua fo laungore ni fo i tau sanga. Mātua palangore nei aso fau lo mātua tua, tu nātu o ao wha mone mone, tau tai mai le mātua malanga o whai nei. Manuia whai wale awhia ngai ma le tunu, a matanga o nei wa yaso i ele wha moe moe na mawasi lātua malo longa le lei. Whai ungara na wa yaso o tuana yatu. Mātua talo mo le atunu pele i Samoa, anga le nei wha manuia le atunu. Manuia na yo mātua te tai, manuia na yo mātua ainga, na yo mātua tangata umalava, Samoa wha penale lala ma le pāpā o aiso se vaenga le nei lalo langi. Pena fo te talo mo le nei atunu New Zealand lo mātua nofo mawai. Ma le nei lau langi a tō mātua whaalongolongo atu. Taua, o vevesi aile lau langi e maise sa e tutu tonu lo mātua tua le nei fo i vai taimi, whawhangu e mātou. O lo o iau o fionga o aonga tā ua mo i mātou. A mātua whaalongo i talo o taua mamisa, whae ea o mātua ulu lo mātua te mā. Waifo te to alo te fio mai. Maria o hana mātua whanau ne yaso, maru tia lātou le paolo o ao. Asa ili le pota e ala i au. Aonga whaupuni fo i whaiva, whengai malim tamata e whaia aonga lo ngafa malea oina na i mātou whanau. Tāpua inga na i mātou matua tu asen sino le tunu i malumau ta malaura ni aso. Te tolu aina lātou le māwhana whana o lo walofa e maua e pēla lātou sui fua laure le tino se sili le nganga. Me umala whana mātou whaia ni aso fau e mailo mātou tua, whaia lava ina i a fo i atu. Le vi inga i ate. Oe, whaumunia mai tamā, le tau tua reida Samoa ni aso ato. Mātou wole, mātou wala au, i nei mea malawa e ala. Swa whamara malo Yesu ki risolo mātou ri mora mātou whaola. Amen.
ona oli nei lo loto ia Yesu ole be ingole tualangina la 5% ko sifa fa ya o ngai Samoa le tu mo already Samoa's for lima but to mo ta tono le tu lai hono. In this update, the latest outbreak of conflict in the Middle East could cause greater international disruptions than the last. The US and Israel have launched multiple strikes against Iran in an attempt to topple its regime, killing the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Iran's launched counterattacks on multiple Middle Eastern countries with US ties, including Israel, Dubai and Bahrain. New Zealand Special Trade Envoy Nathan Guy says when it comes to trade disruption, the scale is the difference this time around. It has the potential to be more widespread. We wait and see if other countries get involved. I think right now we just need cool heads and we've got to work through as information flows. And the lure of the United States is diminishing to New Zealanders. Southern Cross travel insurance data reveals most people who are avoiding certain destinations now place the United States at the top of their less likely to visit list. They state politics is the main deterrent. Support for the government's changes to KiwiSaver rules for rural workers. Farm workers, rural teachers, country cops and defence personnel have been unable to use KiwiSaver towards their first home because their jobs require them to live in employer-provided housing. But now that's been changed alongside allowing the balance to be put towards a farm. Lincoln University adjunct professor of agri-science, Jacqueline Roarth, says it's a great idea that will get farmers into ownership much quicker. And we need the next generation to be taking over some of the farms, definitely before they're 65. A man still missing after being swept off the rocks in Auckland's west coast yesterday morning. A search and rescue operation took place at the northern end of Karikari. Battery-related fires are sparking up and rubbish trucks burning a hole in ratepayers' pockets. Auckland and Christchurch councils recorded at least 70 battery-related fires across its rubbish trucks and recycling facilities in the last 12 months. It's estimated each rubbish truck fire costs around $5,000. That's news. In sport, a memorable 8 days for the New Zealand Open golf champion. Daniel Hilliers won by 2 strokes at Millbrook, the first local to do so in 9 years after getting married the previous weekend. The wedding is the best day of my life, absolutely. And yeah, this is the best day of my life on the golf course. It's pretty awesome that it's all happened in such a short period of time. Stephen Crichton has led the Bulldogs to a double overtime NRL League season opening win over the Dragons in Las Vegas. The Centres sealed a 15-14 victory with a drop goal. The Knights beat the Cowboys 28-18 earlier in the evening. All Blacks halfback Cortez Ratama has re-signed with New Zealand Rugby and the Chiefs through to the end of 2028. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ele swafa mana malolo tātou di whaolo Yesu Karisa mo bono wha talofa mo wha wheloa I wha tuli mai fo i lewa tele lava ma le wha alalo sa mono watino pele le pa ia mana mamano lau wha fonga ngara nei tai a fo ma le sui fua manu ia wha malo fo le tino fo lau o mai e tātou ave wha tasi de vi inga mana wha tailo tātou ma tai sidi le langi wa tele lo na lofa o wha ifo mai manu mai langi ia le neo moilo tu sui fua mana mātou ma losi ma tātou o ria i fo le nei aso le aso o whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai pat pajela ngale lei o tātou tapa o siri le langi i o nei fo te mailo tu sui fua mana mātou ma losi o tātou si le whai manuia le mala nei tai au ma le wha moe na manuia le whai unga o le nā fo i pa yaso lofa mai ne tua tau tai tātou fo lau ngara nei fo yaso ma tātou fo lau le lau na lofa o tātou ia le nei fo yaso ma fua ma lua ia yaso mati o le tātou fo lau ngore lua fe lua se fulu ma le ono si mai la wha fonga le poro kala me maru le tai au ala ready somos fo lima eva todo amore fe onga ngal ma Natasha va lua so me fo ingenio le tātou Facebook ma YouTube ala ready Samoa Sarah tasi pate ma le fe onga pesta Algel sio o tu ona nei te mai meni tau tuina o se pai le tu la se fulu e le tai au nei malo si fo lia malo lo so ngal Ia, ia fo i le tua wha malo le langi mamai lau sunga la o tawai whaftai le li nei fo ia sfo whatalo whati fo ia Samoa le tunu pele. no sorry wa maki ri le ari e fe ri le va veri raro ko sanga ari tolu lo ka ko ia
O sola maka le kalkuru. sola le lua e o man ko ni a fe li mo tale le tu lai ono ya le tino le am tanga ni fo I tanga fo para ni va so fo spai la mai mo bala fa fonga ole e lui tau mo le Lui tau mō le aso. Tupu whaapau-pau ma le atua pule ao ao. Foreign kings and God's sovereignty. Tusi mō mua Samuelu, ma tā upu e se fulu ma le lima, a olona foi upu e tolu se fulu ma le lua. Ua whai atu Samuelu. Au mai ia a kako le tupu o Amaleka I atea. Ona saua I leo a kako I atea. Ua whapea mai. E moni lava. Ua mawai le ti ngā o le oti. Tupu whaapau-pau ma le atua pule ao ao. Foreign kings and God's sovereignty. O a kako le tupu o Amaleka. O se tupu whaapau-pau. Ua longolongo a tele fo I ona tala. I ana taua ma Israelu. O tangata Amaleka. O tangata e tupunga mai a Esau. Le uso o Iakopo. O tangata e ifo matapuai. Ia a kako lo lato tupu. Le tupu o Amaleka. E mafua. Ona o le saunga le mu fa fita fita. O lo o u mia e Amaleka. I lalo o le pule ao ao. A lo lato tupu. Le tupu o a kako. Faita wafe maafe tangata Israelu. I le toto masaa. O le oti mafasi otia. I le pelu ma le fita fita a kako. Ona o le feita ngai I le vā whaatapua inga. Le vā o lato tūpuanga. E sau ma Iakopo. Ua whaatonuina e le atua. Le tupu o Israelu o Saulo. Ua o I le taimi. Ua tatau ona wha umatia ai tangata Amaleka. Whaatonuina e le atua Saulo. Ia wha umatia mea uma. O tangata, o lafu manu, o le lau ele, o le ona tamao a inga, aua ne iai se mea e totoe. Peitai, ua nofo Saulo, ma wha sao mai a kako le tupu o Amaleka, ma manu pepeti. Lea lana fesilia I loa Samuelu, I lona ita tele, fai mai Samuelu ia Saulo. Au mai a te le tupu o a kako. Wa awina mai. Fai mai le tala. Na fasi o tia e Samuelu. A kako le tupu whaapau-pau. I lalo le whaatonunga a le atua pule ao ao. Samoa e le ai a se tupu whaapau-pau. Na sao I lalo o le pule ao ao a le atua. O se fe au momoli I le lalolangi. O se fe au momoli I tai o atu nuu mamalo. O se fe au momoli I tupu o le lalolangi. E pule ao ao le atua.
na whaia le langi ma le lalo langi. O le pule ao ao, o le mea tau i le atua. A o le ola wha maualunga. O le ola ne ma mita mita, i le pule ma le losi ua tātou maua. O lo tātou ola ua tāpua ia tātou e pei oni atua. Ma tātou whaoa le tūlanga pule ao le atua. I le loto ua wha maualunga. Sa moa e, o le mea ua mautino. E te whaoa loa le tūlanga o le atua. E wha maa aina lou loto e le atua. Ma o ai ina e wha maualunga. Ma e ne, ma e mita. Ma e whaapea ifo e pei o Nepukanesa. Ma e whaapea ifo e pei o Pelesara. Ma e whaapea ifo e pei o Peniata. Ma e whaapea ifo e pei o Farao. Ma e whaapea ifo e pei o le tupu o Akako. O loo malosi. O lau pule. O loo poto ma loo watamai. Samoa e. Alo ese, mai lo tātou whaoa o le tūlanga pule ao le atua. Aua lava tātou te wha maualunga. A ia tātou maua le loto maualalo. O le pule ao, o le mea le atua. E ao fiai, ma lou so i fua, ma lou fo i ola. Tātou te tāru. Le atu wae pule ao. La ua fio na whaia le langi ma le lalo langi. E pule ao lava, la ua fio. Fe soso ani mai i a mātou fe au mga aluenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Toto itafatafa o vailemu Peyole aila muanau Lo tama fatumu ina lo fi Ya prisela Toto itafatafa o bailemu Peyole aila wanau Lo tama fatumu ina lo fi Ailo ya pokuna pea levai Hilo wagaga Fatumu mai
Pei se la au fa mai ele tanto lui tau mo le so nei foi tai fo mo la matanga ra ia so ma le lona lua so ma sina lon tolo le tara fo lo ma le lua fe lua se fulu ma le ono no se fulu ma le wa nei le tu lai ono mai mi no jara fa aso lo le tanto musika tai au se mo koi fa fe fia o le tai au ia fa ma se au fo le tolo la lo su te manga wenga le amatanga nei va so tanto ia o le ngalo ia te o fa avano mo so taimi I'm talking about the Neva le Taro Kalame, Areto, Oleola Tapena by the Sunga, Pasta La Fire Copa, Fine and Amatato, Lua the Tayao, Fa and Nanga, Amatai, Lene for years of foe, Tato, Olia. Today in history, Taro Babai Parliament, Tupulas, Lua Mati, Le Telo to Sanga Bavale, China Fitu, Le Tayo. Nature falling out of Tania Petal Fitu, Taro Kalame now, Amatel Taro Tayao, I say Momo, Taro Babai, Poamano, one only for Tayo, foe. Talafatu avita avale le nei fo itai au lunga le tato o wala le olo mai tawatu ia olo so longa le lei lava fo ile amtanga o le nei tai au mai tawatu na pausi vaenga fo i o le tau faisipisi mai nga i ai le vaenga le nai o tahu on State Highway 1 ia paule na a onisio vaenga nei feo lolo uma lava fo i ile taimi le nei o le fo ila o mai tawatu o le iai male atol ta avale i lunga le tato State Highway 1 southbound fa amol mole apta vale im 5 la fo in so tai mai ia ma fa ilo ane pe afa pe ia o esila fia le vaenga tonu le na o le ala tele wisio vaenga o le ma le traffic makilia lava fo i ile taimi le nei o le tai au manu tele apta vale am tango le nei so fo suiva minute te ali sala ono Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei fa fonga ma mai mo mai pe ile Radio Samoa yeehaw Like I'm about to tell the name for years of phone, but I'm talking about years of time to Yay Tamaki Makoro, Aukilani, no Fang of Fasalang Radio Samos for fit to Malu, the air and Tami, all the time, wing of Abba Winnow Tower, the name for Yaso, or the Fasolan Langi, the Lady Tausi, Manani Savang, Aukilani, Pauna, Wanga Mama, Angabadi Masabidi, my Sote, Lisho Tamila, Uli, Lusso Tassin Marunga, Mafana Fana from Bawina, Aukilani. O le nei fo yaso se furu lona ma walalo tai au pe au lia lo tu si fo ma to malosio la fa solo ina awa pa utimuni so vai ngo kilani se furu iba mo ngo le balo e fa mo wina mo au kilani la so tai hel se furu si lona ma walalo vai ngo yon tuatu aso lulo la fa sona langi de le tau te lo vai ngo au kilani lang de le fo ile aso tofi lang de le aso fo rele mana stona imale aso sam fa fola mai ale fala o fa maunga la mai tau la kuangi kau o le sa vai e fainga la vai tau nga pa wal me o le audio kai au o tulanga no e fa maunga la mai tau tu mai nei fo tai au fo fa ka solo tara po kala nei tai au tara pa vai tulanga ile tau tiro si vai ngor si la fa pena fo tau sa mo mani si vai ngor ke lope luas futasi what ai ile tu la e ono Don Bosco lo surfanga or pese tala nga fa fika ko sa mo nei foi tai au fo le tino anga ju te manga wenga nei foi tai au fa mo mo se mano longa le le fa ora ba yaso ya fa malo si mai a mo fa la so fu pe o lo ko va so a ko a mo ria fa ne aso pese le mo
Pwede sa bos wale mai betola mo lua se fulu male ono le wacha ane le tula e ono malo fa tai le tunu to te le tapa anga fa talo fa fela mai ngan man mana nei tai of fo ya le good morning malo si fo vai fai me fi mai kai fa mo mo alo fa te tele to te lo tara pa anga le fa talo fa me fo nei tai of fo so ngai ma ini tana basa uzo malo fa te level fa talo fa mai solo plastic salmon day oka ka fe ba lo supo nei tai au ya maria fa nei so solo fatu mi wa fa mosa tu stala so fine me pone na lo la versi fo maria nei tai au ya oi ni ava matautu good morning ma lo si fu to le fo si moti good morning ma lo si fu la fa me pone son olam kwa ko ke dali lo me ponge le fa fo mai le ka o ke fa ko le la papori so me pone pefta te ale fa va be wa pe te lo lua e tu lai ese si dato me pone Rachel Sifa fa fo mai e Point England sa o Kilani good morning Christina Talvasa me pone fo la fa fa mai ai ma lo la versi fu nei tai fa fo wina tarielu lo si fu misa anai tofi paila ma lo si fu nei tai fo ya ma to telo taro pa ngalo o ka so coffee fe pa ko ke fu ka ko ai ngani ka ya alo tato fa mnenga sfa na ule wa tu na mai nei le tai au a farol fitu taimina New Zealand ya taimina fa tu ngaina mo taro fa mnenga sfa na ya ala fa la wina ya taro fa mnenga lo tu na mai nei tai fo ma el va ve mai ya wa a farol fitu ya ona tu na tu no taro fa mnenga sfa na ni fo tai fo ma wi ma weekend mana Manuia le weekend fa lo o le tala sili ona tala noa ai le lalolangi i le taimini nei o los whainga Amerika ma Israelu Iran. So e tele vaenga lo titilo atu nei le taionga ma le mana niso li poti la tamai pe a mal fast 40 minuti talu ai. Li poti a Israelu o lo tumau peona la tuos whaia Iran ai leo malolo Iran retaliate o le upu e whaingo ina tu so le toe tali mai po ele o malolo Iran o lo no winga o le tali na o los whainga la tamai ai o te lolos whainga na nafi tu fatasi Amerika ma Israelu o le ke masaro le target alena ma na ia kiri ia whanga ia upu ia fasioti le taitai o Iran ia le ala ua maua kwa maua le leia le target Amerika ma Israel ia pera maua le pokalame le whai ngona baso Io e ta vai o se tūlanga le nao leo o iai foi ia le vaenga le i le Middle Eastern ia e mai se foi o le lato Italiani ia ono le whainga manatua foi e le i mawhai lava e ui lava foi o le ana iai ia feutana inga ma whiangainga na whaia i le taimi na se i mawai atu ina ia tau fia foi le tau sa iai foi le vau le Hamas lato ia ai e pe o mai lava le taimi le ne o le lava mai tau atu wa umatu la le vaenga le na ai wa amata ona iai le vaenga foi le wa fola la e Iran ia lato mea tau nuclear pe o le vaenga le na o le ana tau mawhai lava foi ia Amerika ia aua lava ne i toe iai se avanoa e mawhai ei foi ia ona toe iai se tūlanga whape ia Iran lato ia e peita iane ele i utangia ma sa tau whai te lai tu elua te mai ia Iran te Amerika ia na lava la ina whaonga ina loa ia mea tau alualu mamao lea lai pei o na iai ia afua fo ila e o lava i te tono Dubai e pei o lea na intercept ai se tasi foi o se whainga foi lea mea tau alualu mamao mai Iran lea la na lai foi ia o na afia ma whaaleanga ina se tasi o hotel tele te tono foi o Dubai e pei ona iai foi i se taimi ona nafi i le vaveau ai o le tūlanga le na o le wa iai ina ua maliu ai la latou tai au le susunga ia Khamenei e pei ona iai ia o pei o le tūlanga le na e mau ala tangata o lai ua whai latou fia foi le pei ua fia a o nisi ia o la ua iai le loto ti ngā foi le o le ala le na o le tau whai whetau wa i tu nei e lua pat tātou tuli mata ia a wai mongi e kawangi la koi o ai alo na si foi le se vai atu le whafonga la tunu e a afia ai ia tātou malava so se atunu o le lalai. So on fasiotia o le Supreme Leader Iran Ayatollah Ali Khamenei o te loa le tāke le Amerika ma
ma Israel i los whainga le nālu because lau titilo e whamamounga malipoti na mai Amerika. O le tala le President of America Donald Trump, Ayatollah Ali Khamenei is the number one evil in lo lang o pui o leo te wawatan whaunga el President of America. So no wonder why o le take le lena tamwhai Amerika ma Israel foi le ia ausia. So lena maua le ia. Tama tau foi vai taimi o whainga Hamas ma Hezbollah mai si vanga tupwhala lave uma ia tunu. O le tala Donald Trump ma Israel e le ai se atunu o Syrian tutu tua po o lango malosi i vanga uma ia ngai lo Iran. Yeah. So ole me foi lana lena target lava America ma Israel. Ia target out tai wa ava pe ole fa mai Donald Trump ole number one evil I lo langi ato. Lo no winga la me tau na fai. E o manko ele kala asilo matu foi le lo fiu salu la ponga le pe Yeah. E fa mai do silo mako. Ola fiu I foka ka salu ngai o ponga le. Ola ele me ka fai mal ko inga ole me ka fai kiri la ponga le. E ke kango le kiri la ponga le beleve ke le ko salu ponga le beleve fa mo nga ponga le beleve le kausanga le la amen le ola ato so le me ko nga le nga fai America ma Israel so stai mi tardi tilo I tua patatua walanga ia la tonei e tupu ai o I la tonu mau ai e mai nga yo no afia I tato le nei tulangi o lo la papa o le tonu tato no foi so o lau titilo ato la sora nafina avea le lapta inga Alminstar vai fafo New Zealand wa vasamare Winston Peters tangata New Zealand omo tono Iran leave the country alona winga o tau tu ua Iran as soon as possible is a saunga le mu e te tawai ala vo titilo ato to tela la tono Dubai wale saunga le mu la to o lo tom fai pole ale a wale fai ona avese nei me la to mai tono Dubai so ele fai ngo fieri le ba ngolo ine Fai esfangata ia wa afuala e mai tawatu le airlines le Emirates o le wa tau fia ia la to fai nga malanga ina ia mauti no le mamata itu ia taimi e mafai e ona saunga le mu afu ia I le taimi le nei a pea male luas full tolu tangata anu o New Zealand o le ua mafai ona le stala le vaenga fo ile a e mafai e ona iloa o lai saunga le mu lato MFAT ia a onisi o lo I tutono Israel ma Iran pea male onu suma lua le fai o lato so o le lava fo ila o lo tau mafai I fainga fo ia po ani vaenga fo I mantulango le ai e mafai ona saunga le mu la ia le fa fo isia mai o lato ia a fai tu la do titilo nei ngal man nai lungo sota inga e tolu vaenga lo sili on a fai nei tato nei New Zealand ma nei tu langi o tele loi Australia fa pena fo ia ni so tunu lo langi au titilo atu fa mai le au poto a mesa vaenga e silfia tulanga o fianga economy a New Zealand ma tulanga pena o vaenga tolu le titilo atu I Iran attacks sparks warning for KiwiSaver fuel and inflation. So ole la tau titila wa te lona ole vanga numero tasia le sina poleta to pe a fia tunu I Iran ma le Middle East o swa wa wa o lo titila tu pe luas fu pasene lo ta fia Iran taimi nei o te le na ole fia ngata to swa wa te le o te lo swa le fa nga le tu langi lo ta tu yang o tunu I le sa palai mai le swa mo ta to no top si like titia tu lang o KiwiSaver but looks like investors o te lo company lo investor la tu pe I tonu tu no millionaire nei e ono a fia KiwiSaver ta to so statement ta ti telefone ni so vai nga lo for my New Zealand a mesela fai fatu ang e tu langa par o a fia nga lo ti lo atu and also inflation e malama le economist the New Zealand ma atu no umalo langi e le afianga o tulanga o mai mo tatou a pe o te lo tua pa tua ia po afianga I o tatou tulangi ele titlo atu manga le na ele os fainga America Israel ia e sa ole le sa no nga tavai ia mana tua la a ka ku kilo la vala ia le afianga le swau na tatou afia mo mua ele fo itau sanga o mavai atu le kama fo le wa ola nga sio kili swau ia ona a kili le nga ka le swau oni se taimi ia wa a mata la fo ia ona le
e pe e a fia tele la i tātou I neile nei fo I vai tau. Ai mai se lava o lea I lunga kaun kār soifuanga. I a o la ina o le tūlanga lea o uti mali swa au. Ia ua tau ngā tā fo le swa au. Ia ka mau pengisi o so se vaenga. Ia o lona winga. E le fai ngofie. Pa o le mea talo sia. Ia vave ona o tātou tilu tangtanga i tfo. Ia tunu tilu atu fo. Ia ua kau fai I fo po lea se vai taimi. O le a se malilienga. Ina ia tau fia fo ile nei tau wa amat. Ia wa whanonga atu mo wa tule itula awhaitula ua tuna whama Israel o le o mapule la tuas whainga Iran I retaliate Iran meaning e le o karia ngi vai Iran le us whainga Israel ma Amerika lo iei so meaning e le whaititial tulanga lo iei bebesinga I tono le fwoi mai Yes. Ia ala tātou te tilo ma tātou wa vai pe ia I tulanga ia te no fo le so por bason tātou nei o no fo mo ma fau o Amerika o le tele o isia tunu Middle East e ma whana I lātou maftanga ma Amerika o no fo mo ma fau pe o le whili no mele tasila Amerika Iran ala isia tunu o Middle East ala fo ele leila to whainga pa anga ele ima mātu o po kausanga kia kuing whai mea lo fo le se kungu o Middle East e ba lele over marpirionga kau mo Donald Trump male so no fo mo ma fau pe o le tele isia tunu o Middle East o le whai pa anga le mare leila to so tainga ba Amerika fo le Kele lope kau ngos fa I Amerika Iran ia pawala langa kelo ala fo tele le ask mai Israel Amerika nga o ko wal mako fa mo ka ko wo fa kasi pingi da wori ia e kasi ar pingi ia le ra mo ko mo le ia ta ke ka mai le nga manga o ye ia al tu longa now ia le ta ya man fa fo mala tu o ke le news le lo Australia na tala no le media e le nga te New Zealand la langia to Oros fa inga le Israel ma Amerika le wa maliwai le te yo supreme leader Iran O le tauwhainga lava Amerika lātou ina ia tau fia lava Iran mai le toe tau mawhai o lātou mea tau wha nukilia e pei o le vaenga tonu alna o leo lo o tau mawhai ina ia tau fia ia ai leo mawhai e foi a tonu lao se vaenga foi le na ia na matua langolango ina le tai leo ua maliu nei I o sofai le lei so ese mai le tulanga ia lo sfa ingana na Amerika ma Israel tono Iran mo tono New Zealand tolo tu va tu fa Zealand means now to New Zealand Nicola Willis ia swing ala ia kiwi saver so swani te lo foi fato anga diplomats and soldiers mo fato wino lato fa fo io o le tulanga le leile na wa ai mai se lava fo ia lato e ngalu rural areas pela nisi o faia onga ia poso se tangata lava fo I o lo nga lue ni nga luenga fo ia le malo I te tono o no fanga ia tu mama o mai taulanga fa apela o le wa o le telo o tangata fainga luenga fainga ta ona mawanga luenga na e wi lava ina tutongi le lei ia manga ia mai le package lai sau but o le tulanga e ka kau lava onga yeso fale I la tai le vaenga le I ona fainga o fie fo le ona mawa launga luenga o le taimi la nei o le ua ia le toe I loilonga le o le kiwi saver ina ia mawhai ona se tala le manoa fa ta inga ona I faia onga ia wo fia au mau inu I vaenga ia rural areas wa mawhai la ona fa ongala la ko kiwi saver e mawhai more so lato first home faia lato loans na e fa pena fa la au fai fatoanga ona la au fai fatoanga o laino no wangongo fa lato I lunga o vaenga ia po farm areas o lato na ia no fanga so ile time mo ele mfai na fatanga ina se evanga ngala va wo retire man no fo I lo fale ona mafai le ona kala ona tala le kiwi saver time la nei o le wo mafai na fatanga mo le au fai fatoanga ina ia fatanga se vaenga o lato te unga tupelea e whaata wai o lato fale mua pe fe sosoani ile whaakaunga o lako whaakoanga le mo lato fale mana ia te luas fulubino te lo tala tā leo le tulai fitu kia ora good morning
Samoa ya mala mala malita ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya le fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu. Sole, eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaaletau sanga, are pūleanga inu wa au kilani. Mai mātou te mo o mia sau manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o loo mātou wia ala sao. Anga iane le akhavyoursay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso whinangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisosoani tau whimalanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po angaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoani iai Ken, imata au putau whimalanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Nei vaenga lunga tato au wala mai tau te fo nei taimi tai au le ua faisi pisi mai Western Springs o le ua pisi tato le taimi le nei Point Chevalier fo ilanga ia tu lunga tato State Highway suma le ono vaenga na o le State Highway su le ono le ua mai tau te fo ia ua faisi vave o na pisi o Nera Road o le ua amata o na pisi mai fo ile nei taimi o le tai au lunga tato State Highway Lewis Fulu o I lava fo ile vaenga lea Mount Roscoe area leo lo mai tau atu taimi le nei ia o le na fo I ua amata o na pisi fa solo atu le anga ia tu o Dominion Road leo lo mai tau atu fo taimi le nei o le na ua faisi pisi o tatou lungo o tatou South and Motorway o lo mai tau atu Luke Street o tahuhu leo lo o iaile atu ta avale taimi le nei o lona winga ia o leo lo yes fa lava tau ta avale o na pisi mai leo le vaenga le na se ia fa solo mai lava anga ia nei o tara I le taimi le nei lungo on tato State Highway 1 lunga o nisa vaenga le au wala o le lava lo o feo lolo mana ia fo I feo lolo mai taimi le nei le mai tau watu I takanini anga ia kujuri le nei taimi o le tae au ta vale tau tu analu saunga le mul nei taimi o tu sulua minute o na ta leo le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malo le soifua manuia le tatou tunu I le amatanga le foiaso o te whawhiloa ia te oe ia pa anga umala le tatou por kalame o le areto le ola I le nei foiaso I le lofo le tua o le roma lo na tau pe ono o le upe luas full tolu whapea
Awa o le oti o le totongi lea o le angasala. A o le ola e whaavavau o le mea fua i fua ina mai lea a le tua i lo tātou alii o Yesu Keriso. A o le upu i le nei aso e whaapea o le whaolatanga e le whaatawina. Wa i lo le whaolatanga le ua whaia Yesu a tātou maua ai le manuia e whaavavau. O le mea alofa ua fua ina mai e le tua mo tātou e tātou te maua ina e au noa ma se tau e te tau tutongina. E mawhaina e whaatawina mea umalava o le nei o langa. So se mea lava pe a whai tele ni au tupe. Ia e mawhaianga e whaatawinga pe a whape o se milionea. Whai ana whaatau lo whale. E mawhaina e whaatawina le ta vale tau mata. E mawhaina e whaatawina le whanua. Mawhaifoina whaatawina e le kungu uka kose wa alele a oanga makua whaapukua tatu tupe ma whaingi a wala le lei whaiai e mawhaian tatu whaataua le wa alele. E mawhaifoina whaatau lau tō lua o ki roa so ngei o ese mai a so ia sa suere le ko lua ia mawhitanga o so ngei. Ia o mawhaifoina whaatau tupe ia tō lua o isi tangata. E mawhaifoina e whaatawina le mamalu o tō whinga o le kupe ai makua maualau makele ma tāua le tupe peitai. Tasi ale me le mawhai. O nei whaatawina i leo langa le nei o le whao le tanga o le mea alofa lea e le ai se tau. A wae wa aile e tuspa ia o le o ngatu tonu o le wheau le tuspa ia o le tua ua na foa i mai lona alo mo le lalolangi. O lona soifua o le taulanga lea o lona toto ua totongi nai le tau o le whaolatanga ina ia maua le tangata ia le manuia e whaavavau bo le ola e whaavavau e lua la me taua e winga i le nei mea alofa mua aoa o ina mai le whiunga pa ia le tua mua o se mea alofa e matua taunga tā lava ma ananga tā awa men tua foia e alue whapese sa uopo o se si te alofa lava iai e alu whaatau sana mea alofa tā ua ia te oe e te alu whaatau o se mea alofa ananga tā. Aso se mea alofa lava ananga tā. O le taunga tā foile o le mea alofa. Ia i tātou la, o le mea alofa le atua au mai mo tātou. O se mea alofa ananga tā. Taunga tā ke le kau. A wafo o le alo le atua na ia foa e mai mo le larolangi. Ele o se mea alofa taunga o fi. Melo na lua e winga i le nei mea alofa. O le mea alofa o le whaolatanga. E le mawhai o na avea mau meto tino se ilonga lava e te taliaina. Nana winga e te taliaina le mea lofa le atua i le whātua tua. I le ngane mō mua whau bisifulua whai mai o ilato uma na talia o ia ma whātua tua i lona suafa. Na ia avatu ia ile manuia e ta ua ilato o whanau a le tua. So le au tūra mo o le whanei. O le mea alofa le atua e le ngata i ngata ngata ai e ke le whaatau i ni tupe e te le tutongia i ni ngaluenga le lei kasi ale kau te whaatau i nai e te whaatau ina i le talitonu ma le whaatua tua i le tāua o le mea alofa so mo oi le asal nei e mana tua a whai e kau mwhai ko komu i whaolatanga i ni tupe whaatau whaolatanga o nisi whaotangata kau mwhai tutongi tupe inga ia maua le ola ma le manguia e whaavavau wa o mai tusipa ia e le ai e ke le maua ma e kukungiinga le whaolatanga ni tupe po o se a mio le lei ai te maua le whaolatanga i le whaatuatua i le ngaluenga ma e alo na alo na saunia mo o lunga le Satauro i Kalvaria le tua whawhitai e le ai ni a mātou tupe ma whaina tutongi na i le ola e whaavavau ai whawhitai le taulanga na e saunia mātou te whaatuatua i ai mātou te mauai lea mea alofa na e fua i mai mo i mātou whawhitai Yesu. Amen. Tafia tu se hace pese e tau atu ai lo uainga
ta saulo toga Fetala Yesu Iauto Tumau Ilefe Alofani Inaia Fahape Olo Tato Tama O Ilelagi Inaia Fusia Tato Ilelototasi Olo na fina galolea Moso osetasi Fetala Yesu Iauto Tumau Ilefe Alofani Inaia Fape Olo Tato Tama O Ilelagi Inaia Fusia Tato Ilelototasi Olo na fina galolea Moso osetasi Fia tustia se pese fama ele por kala merito le ola ne foi au fou te lua mino jolo jolo talo le tu la fito la so lua o mati. Ani mena tupur ne a so tau sanga mabai. So sanga te siva tolu tolu o leu lua i taimi le lei na faa longo longo ai le lalo langi ia e maise lava foi i lunga o leiti o ia i lato uma lava foi i le ata le o King Kong e pei ona iai i le tasi iva tolu tolu so na ulua i faa lau iloaina i lunga o leiti o ma televise i tutono o New York City. Tau sanga te siva ono lima ia na manu maloa i le Sound of Music i le tasi o Academy Award ia i le faa ilonga o le Best Picture. Tau sanga e lua afe ma le lua ia o se tasi le nei o oso fa inga tele foi na fa pena o na fa taunuina fa ingoina Operation Anaconda na fa pena o oso fa ia e foi ele United States ia totonu Afghanistan nisina o vaenga ma mena tutupu le lalolangi le nei aso i tau sanga ua mawai. Se vaenga le nei le tau langa e meo mioa e solo o tangata Valeanga fo ile tupulanga Pampa pampa sole tinau a fatalama Nei o le ata Sina paua ti whanga Pampeane lo ile starlight O ile ata womana o wanuai Ma ala atu le samalalo Ele fetau I langa malo Mana o sile tivoli Sanai tamai ti Ole fisili pio tau sanga Tali mo lema na umala ua o maela tele fiola O nisi mo I o mafutanga Na masani mai ile tifanga Tawhetau I le ata o le lua Mai a o le na fopito I tua oia weta fefe O Romeo ma Juliet E toia I na masio na tali Na va a tau iai o lana I sikulimi Fa atali atu I le maketi Leo le ata fa asai Ta maiti na tole se fulua Na o ta hata matutua Te vai atu ia I le solo Tau tu leipe o ni ti a polo O ia luti a kono O le manatu le o se fai ti onga A wai ma wai fo I o a onga Ai na o sina fa utuanga Nanga I luma o le o langa fai sina manga E mole le tama o le ata John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua Wala tō pai Ta lofa lava O le si ufofonga le nei o Samoa Le Radio Samoa
In this update, 3 US service members have been killed and 5 more seriously wounded during its military operations against Iran. Strikes have killed Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and multiple senior officials, resulting in Iran launching counter-strikes across the Middle East. Medical services report 9 people have been killed in Israel in retaliatory attacks. Iranian officials have formed a transitional council to lead the country. The Guardian Washington Bureau Chief David Smith says President Donald Trump has revealed 48 Iranian leaders have been killed. Trump said Iran's new leadership wants to talk to him, and he has agreed. He said, they should have done it sooner, but he's happy to talk. Travellers are also keeping a close eye on international events. Southern Cross travel insurance data reveals most people who are avoiding certain destinations now place the United States at the top of their less likely to visit list. They state politics is the main deterrent. Chief Customs Officer Jess Strange says people can see what's happening in the news and are deciding on a different route. So they're choosing to stay in destinations closer to home, or, for New Zealanders travelling over to Australia feels a bit safer than maybe venturing more widely. KiwiSaver changes for rural workers are being seen as a good move to ensure the future prosperity of New Zealand. Rural workers will now be able to use their KiwiSaver to buy their first home or farm after some have been effectively locked out of using it because their jobs require them to live in employer-provided housing. Safety concerns are being raised for rubbish truck drivers over a spate of battery-related fires. Auckland Council's recorded 30 fires linked to batteries across its rubbish trucks and main recycling facility last year. There's already been 5 more this year. Waste management specialist Lyndon Colley says rubbish truck fires are dangerous for the drivers, with some sparking up on the motorway, producing toxic fumes. That's news. In sport, to cricket's T20 World Cup at Kolkata's Eden Gardens on Sky Sport. Clears mid on and finishes it off. Sanju Samson has helped India advance to a semi-final against England. His 97 not out from 50 balls has helped the host chase 196 to beat the West Indies by 5 wickets with 4 deliveries to spare. New Zealand will play South Africa in the other last 4 fixture. Manchester United have beaten Crystal Palace 2-1 to move to 3rd on the Premier League football table. And a Stephen Crichton field goal has led the Bulldogs to a 15-14 overtime NRL League season opening win over the Dragons in Las Vegas. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O leo mai tawatu ia o le nana wafoi wa amata ona si le pisi o lunga o tātou au wala te mai tawatu le anga ia tule nā tātou Waterview Tunnel ia ai whapena foi te ara tūle taimile nei o ua whaisi pisi mai foi i le mai tawatu whapena lava foi le anga ia tūlunga i le vainga le nā Westgate e o foi lai lunga le anga ia tūlunga le tātou a wala lau papa ia o mai tawa tu taimile nei ona o faisi slow mo tātou ia o lona winga o tulanga na ona o le na ua a mata ona faisi pisi le taimile nei o le foi lo mai tawa tu inai Kaipa Pass o lo fai lavasi slow down i le taimile nei o lona winga afta vale ia tautua na o le na ua faisi pisi o tātou a wala o nisi o vaenga o le o mai tawa tu ia faisi pisi o i le vale lunga tātou Great South Road manukau anga ia tu i ina i Green Lane o leo o faisi pisi le taimi le nei o le tae au. Nisi na o vaenga o leo ua a matai ona mamafa le traffic pe o le na ua pisi au isi o vaenga tu mau le feo lolo le taimi le nei. Ta vale, tautua nā lava le saunga le mūlunga le ana tele nei taimi le tae au. Whaami nute te aile tu lai fitu. Nā lofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, awar sui alingila wau le kio. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu amo Radio Samoa Vevela Maro se fola manuia la tino o nei taimi o le tai ao le vainga lata mai le nei i le tala o le tau le antātua mata mai Samoa le nei vanga o le tau watu le mane mai langi le leo le tau Samoa la fo o te ale fitua te fatasta tau New Zealand Samoa tam salo le to mau suli taru te New Zealand ia nga se fola ka ko kaimi Samoa al men vanga o le tai ao le mana e langi le mo le tau Samoa winga le tau Samoa le so langi le le vanga o Samoa pa o timu ne ia so fa si vevela le Samoa faina o le tolu se forma tasi degrees Celsius mo lunga
o le bebelo le so lua se fulu ma le lima I lona mawalalo ia fa mo lo to mo lo tanto tanonga sa mo per masania so fo veste tasimo su el tanto ready sa mo pia le fio ngam mana tu marba tanga va tipi o tanga va ia o le abono po se fa tala fa tu tana po kalame e le te lo tana pa anga I sa mo lo mai mo I lungo Facebook ma YouTube ro sa mo fa pena fo il fa fongo I lungo o le tanto wala leo fa mo tasi o 1.1 fa talo fa pia lupe si lilo la fa fongo mai le wa ile nei vai ngor tai au ma lo lava ile su fo maria ile nei fo tai au fo ya mata tu pa anga fo I America Samoa ma lo le su fo ile nei tai au fo se mai talo tau I New Zealand nei fa talo fa le malo le tunu so se ngor mo tu saute ile nei tai mo le tai au Westport lang le tau se fu vanu mo ngor ma lo le air fa so na awa pa timu lang le fia na nei Wanacast fu fa mo ngor ma lo timu Sful fa mo ngor malu fa sonon pa utimu ni so tani o nei fo yaso Queenstown sful fa mo ngor malu fa sonon awa pa utimu lang le fia na nei Nelson lang le tau le so kai Cora pa utimu ni so tani malo sit savili mai saute saute sifo ni so tani o le fia na nei sful mo ngor malu in vek ha ko sful to mo ngor malu awa pa utimu lang le fia na nei Tela wang Blenheim lang de Lady Taus fulono marunga Malulu Alexandra awa pa utimu lang de Lady Fox fu fa marunga Malulu Dunedin awa pa utimu lang de Lady fia na nes fulo marunga Malulu Christchurch ma lo le su fu maria e le nei tai hao ala fa sono pa utimu mo to ile so ma se la vale tu atu Oi Banks Peninsula nei le tai hao ya mo watu ma fona timunga ila wa uli mala fia na nei sputolu mo ngona malu fa ma wina mo kala stete le so ba vering malu mai o ko mo ku sa ta ya malu la nei tai fo se mai le motu ma tu pi to la ngona motu ma tu kai taia lo sputasi mo ngona ma fana fa so na awa langi de lei fo initial time o le nei fo yaso fatalo fa pa ngal tara kala me so se vai ngalo mua nei foi tai o fose o baba ia tua I pa ngai no titi lo tu no fatalo for mai Windy Valley o fatalo for nalo ki kilo ko fatalo for mai del tai o yo longo winga o ma lo si for sa vidi mo ma to Wellington oi fo longo baba ngai o fatalo for mai yeah okay Fatima Alome Tabita is a target ma lo la por si for mo wia la mai mo mai il la mua Windy Valley ya malo le si fu nei tai fo so Wellington le so ole a fa solo in pa ultimo ma mafatimu ni so tami ma lo si savili mai saute ni so tami le so fu lo ma lunga ma lu ya mo le la mo Wellington le nei fo ya so fanga rei awa pa ultimo ni so tami lo fu ma lunga ma fa tau ranga lang le tau le so tau bo fa so fa lang le tau ni ya so ro to ruo langi de Lady Taus fu fitu marunga Malulu Palmerston North awa pa utimu malo sit savili ni so taimi sfuluono marunga Malulu le Sony Plymouth awa pa utimu sfuluono marunga Malulu Napier pa utimu malo sit savili sfu fitu marunga Malulu Masterton pa utimu nga mafa ni so taimi malo sit savili mai sauti si fos fu toru marunga Malulu le ben sfuluono marunga Malulu awa pa utimu ni so taimi ole so Soro malo si savili mai saute tira bango Hastings malo si for savili mai saute I saute si sifo sfulo no moro malo le so Gisborne pa utimu I le so malo si for savili for fitu moro malo no kiri ro Hamilton malo o kauke akulu ko fa ngongo le weekend ia le lei va ile fa pela ko so nga malo ia ia le lei malo le sa kiri ro lang de le tau mo tau I le nei fo yaso spuriva mo lunga o le malu le ya mo tau le nei fo yaso tama ki makaro wo kina no fanga fa salonga Radio Samoa ele nei fo yaso baba yatu mo tatou au kilani ya ole a fa solo la fo na langi de le tau e pa utimo ni so taimis fo fitu ele malu le nei va na tau le la pong sa mo short coffee fede ko e mala mari sa fo ya maki mako nga mala ka ya lo su tasi mo lunga ma fan nei tai au pe au dia au ho pa utimo fo riva mo lunga malu tai au e vai ngai to atu lang le le so lulu lang le stofies for ile sto na ya sa oka e kai manga ya foi
Ia a va ingala ta mai na il talo le tau ni so le malo le tunu o lo o la lampa pa au ni so mangor ke lope o lo te va atu a sunga ia Aquino I think toso Aquino fa fo mai o Shamani Guten Morgen ia mana to moria mal tau mo tau ile ni as fo tatu sa lias fo tasu tele to la fitu malo la bon sa nei tai au fo ka o ka ele anu fo ka sanga ia ni ka pa fo ile anu sanga ia lele wa tona ia tu fa ngor va yaso ia o matu marana masina lona lua la tau ia o le o tatu savalia ia le masina lon tolo o tatu fo longo le fo tu sanga lua filos fo lono e pa be fo ile alu ka sanga la ko yes ma lolon sai pa taile tu ela na me lo fo le ola o tatu mo re ni tai au e ni sina fio solo nga ngafi ia fa de ingala o le kiki lo ko fio lo ala to ia e mo mai la to wola o to wola yeah if to inga o Israel le ngata America fa pena fo isala elu mo Iran la to so la ko la nga pespesi ngafi ia le mo le ola ngi yeah ia a le tunu mo la to se forma ta to mo le ola ia pe pese fie ile tu al ngi ka ya mene fa ska ko ki ma ngi ni ta ya ala ia ki ma ngi ni ta ya fa nga ma far ko nga ya ngafi ka fa ma la ki ia ia nga ya Singapore si fo ia e popo ile mandei la to la va ki le ale nga pa lengi ai vai o le tau singa o le ola al sui fu le tunu makako o kako wifi yes ia awangi e mafaufaua ke fa moi o le fo mai ia wa e fa ka ko vai fo mai ai vai o le vai ai o le ola le lei ma le sui fu ma lo ino le tunu o ka ko vai vai ia nga pa ia risalso ka longa di le NRL o le fa ngor ba yaso sole ake fa ya ko ave ori America ri ka longa ka mai a maka ri le ia talonga matali le season le lua fe akalonga ma ngai al kalonga le ale Bulldogs ma St George Illawarra sole okay fa yakuari papa umar kai ko fa popores kai ko fa popo ko mari kai ia ko ropura kama sa mole o Stephen Crichton ia o malo marquês ko ma ngai aso ia pe ona talonga na matali NRL lan to lua fe no manu malo e la le Bulldogs is fully mai su fa si our Jackets ia ai manu malo mai le Knights la to fo talonga ma le Cowboys asa sole ko ma solo maka ka alonga ia le nga maka ngele NRL sole mo ko puduali o le mai au le ia ngei ia ma na ia na ia lo sa mo ia ka alo mai au ia sole ko maka kia ia ala manga yo me ave ka longa ka mai a maka kali malo ai Vegas va ko ke fo ia ta pa ngai ma sen fa ta lo fo mai oi Las Vegas ia nga ala ko le len kali malo ngi e ka longa ia wa so o ka longa i dul malaika si ia na ia talo si ia awang ia fa ngai ka longa i le vesi la wa maka nga vesi ngai fo la fa sa o sole sa o le so ia le ala skala mai le Super Rugby Kau au nga faki fo ilo ofia ka po el Super Rugby. Awa. O ka fiu fo e fakali sa kamalo fo ngi weekend nga uma. Awa faki de kai. Okay, so results of Super Rugby le mo le sifile tunu LEA. Mana ia nai ta alonga na ia len fo na mai ta watu ta alonga le vale sifi male Crusaders. Ia wo ia ko fale ko mo sifi la. Manu malo Crusaders se fasa solo la to ai. Ile solo le sifi ia ole ta alonga ile vale Fiji and Drua and the Hurricanes. Yeah. Ole ke va ia ku sorry. Ngama ngai mai sa wal Fiji and Drua le malo Fiji and Drua lusul lima ile luas full le Hurricanes. Tato ta alonga ile va Brumbies ia male tato Blues ole na o mata ia o manu malo le Brumbies ko luangai ai ko luang malo le Brumbies tolu se full le lusul fitu ia ale tato Blues ta alonga ale Moana Pacifica male Force tam fai mai Force tolu lima ile sfuma le vale Moana Pacifica Reds and Highlanders manu malo le Reds savai ko afia lava le Reds malo le Reds tolu sa se fa le Highlanders fai ngola na ta alonga nei ai le ka ko Super Rugby talonga ma nei ai la mata o le talonga ale sifi ma le Crusaders
e tu sa e lua fesili na o maua viral online ina o mai around se lua o Super Rugby. E lua fesili na o tilo o fesili ngie tangata lakapi mua. A whaasa moa o le tausanga nei mo le sifi. Meaning, o le tausanga nei tauna malo ai le sifi is this the Chiefs ia. Malaysia. Pe mawhai ona toi fo i mai le Crusaders i le so o ta alonga e lua. A le se malo. Ta alonga la le po le aso tonai. Ngā kari o mai fesili ngai no. O le Crusaders. E le kai anga fo i kamai. Iyo, nga whaapea fo i le round, sara po o so nei tausanga e lua, o le Crusaders a ia e whaia inga e amatanga. Ai alu ka morisanga, e fo i mai le Crusaders. So, tari la les fesili. O les fesili, e a fo i, o le sifi, o le masawari a le sifi e masangia. Nga o nga pā le whanga o solo, ai o fo fo kai mi o le business side of things. You know what I mean? Yes, yes. Wangai. Kai mi o quarter finals. Wai fio lolo ala pe a quarter finals ma le Brumbies po le Waratahs ai a palasi ma i le Blues ma le Crusaders o le ai kai fala o ko a tulanga la na mai mo ka longa la ko Blues ma le Brumbies so foi ko wika lo fodi pe a la wa titilo e ko se lo fali sa le o e malolo ka ko Blues ko malia lo wa makua o paki a langa so maria la uipu kokol po nga kaumi ngoi la kiki ai runga nei pule sukani nga kaumi ngoi la kiki ai runga nei sikai mi alanga ko banga ia ma mo ya ka o ai ko alo pulo le plus e yanga balolo ko sekia a le Reds ya le leng ko ilanga mel ko ilalo le Reds ko voi vidi mai supporters e Maria ai tala ngara Reds mai ne Highlanders ya ai wa pau fo ya we sorry e manga ya mo ya so le au li ole ai la no ka mersanga le ka both en awel ma le Super Rugby la ka maleng champing ile Open New Zealand le golf le Santa Maloi Queenstown sorry ko amadi or ka le or ka kamba le layer ka le Daniel Hilliers Raka le champing ile le Open New Zealand arka ka fa poi po le vasana kya kungi ai champing mai le ile amarka malo o langa fa poi po ngala number 1 ai number ai ngubela luai langa champing ile maga ya so le champing ila lo mawalong ainga ko champing mai ile kof or champing mo nga ala ngai po Ola nga poi ponga. Ya ale ala ko champing ko marka malo ini. Vai ngale bangai. Naya. Pe afka ko champing era sing usila ka mai le po le fitu po le baru pausanga. I le New Zealand Open Ya ko isela wa fo manga yole ka morsa. Ya nga mo ko ro singa fo ba. Apa wa nga ka lo ngai fa nga so ngai mai ka. Yes. Yeah. Sa ungi mai la sa ungi fo ile round lona lua round lua tato rugby league le wa ia le wa maka wa tawai ko sa ungi mako au yo mako wa yo le ko ku mama inga fo mako au okay so mai ala le round le Super Rugby le na o matu nei le fa tulanga ino points la lead ale Brumbies yes the late it's good to see we are Scardia la le mai tulanga le Waratahs la tulanga tolu sifi tulanga fara Hurricanes ka ko Blues la tulanga li e manga le Blues fa inga mo la ko pongis yes wa so nga ka longa ko la close ele mo kwa i kede yo lo kasi nga ka longa banga ya le weekend o le Blues ma le Crusaders nanga o the Reds la ku Reds malo ko ala sidial ko nga ba ko fa mo Ai spa ua tato One Pacifica Camingi. Ne wa yu o mai isu kasi. Masa wa. Le leo tato talonga na ne foi tai fo. Tau maro de samos fuli mai batoba mo los fulu jale to life fitu. Pa pokol pokala mengal brotania. Think a minute pe mai fa fang aswa la to mo fuli se Mega Island. Ma fa mo la tato talo no sa mo pe mai ala na. Baila tu ile ama, no soy como si yo,
Falava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you have the job and career you really want? If not, it may help you to know that some of the most successful people in history had to overcome huge hurdles before they reached their goal of success. As one of them says, history has shown that most winners usually went through heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats. John Grisham is known as one of the best modern authors of novels, but his first book, A Time to Kill, was rejected by publishers 28 times. When it was finally printed by a small, unknown publisher, it sold only 5,000 copies, compared to all of his books since then, which each has sold in the millions. Michael Jordan is considered by many to be the greatest basketball player of all time. Yet in high school, he was cut from his team because the coach said Michael was too short to play. Thomas Edison, the great inventor, has over 1,000 inventions and patents to his name. He failed 2,000 times trying to invent the incandescent light bulb. When reporters asked him about his 2,000 failures, he replied, "I never failed once. Inventing the light bulb just happened to be a 2,000-step process." In 1954, Elvis Presley sang for Jimmy Denny, a professional music producer and manager. Afterwards, he told Elvis, "You ain't going nowhere, son. You ought to go back to driving a truck." Elvis, of course, ignored this professional opinion and went on to become the king of rock and roll. Long before George MacArthur became a famous general in 3 major wars, he was rejected 2 times by the West Point Military Academy. But he kept trying and was finally accepted. Then after graduating, he marched into the history books as one of the greatest army generals ever. Every human being fails, many times. But the ones who become successful are the ones who do not let their failures stop them from reaching their potential and living their lives to the fullest. In fact, if you'll ask Jesus, the one who gave you all your potential, he'll help you with his power to become all he created you to be. He'll even use your past mistakes and failings to strengthen and teach you how to live his right, successful way every day for the rest of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ele mafai ona fama talaina
Fabra ko swara wala sa kufuara nei walu ia so mati o matalo le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima e batolo no mo fona bana nungal tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. Dok on Facebook mari YouTube ro Samoa awala mana fa no mai lo fa mana sfano nei foi tai au. Ta fa ni ngai no supo marka au. El famanyanga ma Joe Leopoldo, happy birthday to my youngest daughter, Tumua Leopoldo, for her 20th birthday today. And lots of love from Leopoldo and Dan's families. Sunday for tough in Melipea. El tafa na sila ni Melia. Tatu lungal tatu emaili ole famanyanga mayalelea ai matiseni. Famania atu la soifua po la fanau ya muli angatele Tony Falipuna. Ole so le nei wa atu ai luna luas fulu tausanga ia vi ia le lofa maleanga le leo le atua o mfaye oe muli angatele Tony Falipuna o na aulia mailo luas fulu tausanga ile so ya lofa le atua to e fo ai nisi tausanga se tele mo oe alofa anga mayo ainga New Zealand le angvaa ma apolima. Le lei se yo ki local kanker fongilenga emo mai le talofa Talofa vai lo le se fo vai tin la lo se fo mo la tu sunga fa pe fo ile tim ni ka ya ai fa sai fo mo lo wa no te vai e o vida se yo pa man via la fa na o se o sole ya na o mi se fo fa mo na malo sis. Oh wow yeah wow dia ta wa ya la ke muso kire ka ulo wa so fu I know yeah sa so fu mai la sange ala ke muso kire ka o ko anyway ya la lo fo le tu e bayon sa po puina si wow dia mai ya le tu fa po puina riste sanga nei ato ya anyway do wono fu le ono se fu no ma le wata sanga ta what is pa popo masanga pa popo ele tualo man malosi malo man via of ya ngai foi yemte anga luenga masani ele neyo langa ya lo fatele tuamo o kero foi la ali se foi ame o se McDonald alo fatele tuamo o se uso pele fa man via le tuamo lo watu se fua alo fatuma to umanye ya alo mai alo fanga lo le fiulo kirin mo oi alo fato sisi ya fatai tele la matawai molo wa manua manwia le neita ya fatai lava tai mane for the neita ya fo leisha tanta wala au talofa ma lo so fu la sunga tawai fa pe fo ilo swat lo le lua va se lua neita ya fatai molo wa manua ya alo fa anga ma fa manuanga fia mon moliatu ile tama si uso po le mai le o meki yo le so lua o mati wa to ele limas fulo na tausanga patai le tua o ne tausanga tele wa e maua famanuia tele le tua ia te oe ato no tanu mai lau whainga malanga le ile ne tae au patai lo lofa maloanga le ia te au mal whanau ia lo whaanga nai mon muriatu ia te au nei mal whanau tila whainga mal whanau ia mai se o antes mo angos mo kasene malava fatai tele mo lo wa no tawai te lava tele fainga mo ira nei aso tina man via foi le nei ya fa foi ia e si ta fam nenga no Facebook famanianga me alango uputomuli e famania tu la sofana o se o grandson o Jonin Tomuli o le aso sorry vi ia pea ma fa fo ile vi inga le tua soifua a le fa tai tele ilona lo fa maleanga le lei wa ulia mai ai e Jordan le nei tau sanga e fa o popo ilona olanga o le tatalo alo fa le tua ma pui pui lo wola a o tupu ia maua saulu mana i manuia alofa le atua, alofa yo matua, ai sili ona e matau i le atua, alofa te le atua ainga Samoa, New Zealand, Australia, ia ai le mawai alofa anga o lo nana to filau le anga uputomuli. Happy birthday, my dear grandson. Enjoy your special day. Love you always.
AJ Mapusua whaamanuia atu la whanau o Teresa Kose Tatino whaamanuia le atua. Ana ia, pea ka konga le lei na ona toe sekitasi le ai o ka konga mo nei tai le lei kau filolo mai foi pisio le aso lua yo mati lanto le lei o presidente nei fa mo dia tole porenga mo fenga renga radio Samoa mo taro bakala me mano le tai mo dia tele to wa so si fuori le foi aso ia ako paki yes manga ia paki o lono sulu tau sanga so fu te lo sfut fala ba ile mauta olo utama olo utama sota oma ile mauta oh yeah fia fia ile meuma ile mauta olo utama Valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about.
prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy, 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 joy. Alo pa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Olo yes falavleva tau avale lungo le tatu Southern Motorway le taimi le nei ina tonu al kakopi onga kelelea Mount Wellington olo yeila tau avale ia avale tau tuana le vaenga fo ile na ole ala tele le nei taimi o le tai au mama falava fo ile traffic mai le vaenga lea Mount Wellington anga ia to Green Lane East le taimi le nei le fo olo mai tau watu le taimi le nei ia ole na fo olo faya sile mu al watu ina le vaenga le na Penrose fa so solo tu foi Ellerslie le nei foi taimi o le tai au nisi o vaenga o lunga o tatou State Highway suma le ono le foi lo mai ta watu faisi pisi lava foi o tatou i le vaenga le kako off ramp le Lincoln Road o lo tele na poloka i le taimi le nei o le tai au fa pena lava foi le anga iatu tatou nga Westgate and the city bound traffic o lo mai ta watu tele na delay i le taimi le nei o le tai au Western Springs and Point Chevalier o le tulanga foi le na o lea o lo o iai i le mai ta watu anga iatu lunga tatou State Highway suma le valu mai ta watu taimi le nei Hobsonville o lo faisi pisi le taimi le nei o nisi o tatou vaenga o lo tu mau lava le pisi tatou Great South Road lea aluako ingai Manukau fa solo atu se ia ho atu Green Lane o lo faisi pisi o tatou i le taimi le nei o le tai au lo mai ta watu fo i le nei taimi le vao takanini ma i papkura ma le fa solo atu anga i Drury ia o le was slow down lava fo i tatou le taimi le nei slow down fo i tatou Hill Road le taimi le nei le anga i atu lunga o tatou State Highways apta vale tautua na lava fo i le saunga le mu i le taimi le nei o le tai au le o to es fulono minute o Natale o le tulai valu. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa laba, mai le tānika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, Double Gap, Okomeki, pe suikia, to e leda ono nfoa. E lua se furu lea e mawa i le temi nei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o fa, pe fio mai i le tānika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa.
I get it down on the dance floor. Watch this. Pakipeka maille Fifia Band hei no dois fultasi mino tolo toro talo le tulla valua taru tala me samo la mtanga ni be yaso pe tala valu de town le start to tarano me samo mal suon tar body samo ai all afa lo tele malo to be samo e taru tala me samo pe tala valu e le town nei mai by elections le vasolen tatu le sa tatu tara pe la me ngal mana e le aso for ile lenta tu nei ya o na o manino le matal vai wa no foi do foi le tino tu langa ia fai unga ta tu malo ye lo sa fai by elections sa fata tasi mar malo mai le su il fast le fenga tu fono clear right 10 ia o le tu malo pa singa no lua le foi mar malo mai foi ia le su il fast moto poa Henry Papali ia ole na o te lole ole manino now whainga balota for by elections here tu malo ye lu wha na wha te meta tu tala mai sa mo pe tala valu e le tai on nei so sa fatel tali tal si manino me taru tala mai sa mo ia le food passion fo ile o le sibai nga whainga palota wala nga pawal menta ula ilva aiel po kala mela to ila sproili o i unga whainga palota mal fa madia inda tu la fongo whainga palota il mai general elections
and by-elections. Le sa ye le aso freile. So le winga la tala mana ia fa maliina le vaenga tu la fono. Ile fa inga o suita mai tai tono parliament. So o le vaenga la 10%, ia le vaenga la na le matanga le winga la tau ia fa la tau 10%. Ia po ile sa mai tonu o na 10%. O le fa maliina ia o vaenga o le fainga ballot. Le na mani no ile mai o by-elections. Le sa fa ina so freile le tatu nei. Naya. So congratulations mo la tautu si au ye tu malo sa fatatasi sa pena foi vai singano lua ya ma riele pane mai fo il to veno fo tu malo e tono parmene Samoa ya taru tala me Samoa fa mo la fa la tele mene vai ngana fa malo nei matua lon sa nei tai au pena fo nei fa nau o titilo atu ile sa no gal parmia ni sila e poringa mai e te lelo na lango ina los fa ingalea America ma Israel lena fasio jelte ta supreme leader le malo Iran onol tulanga pe la titilo atu I le sona ngal parliament sila honorable Christopher Luxon telo tu sanga ele fia ustai Irani e tu la fono fa ba malo e tau si el file mu atlu so ole os fa ingala le mal tulanga wo ye ile mai au America mai Israel o te lola lang ina New Zealand mal fa mo ia fa fangu ma tu se fa au le tunu Iran e mana mbia ia le ngalo due fa tasi tu la fono fa ba malo ma tunu umalo langi mole file mu o atunu umalo langi which o se mele lek ia talo sia ia longo ia foi e Iran la to ia o tulanga lele ia o le mai tawatu ia o lo tu salava foi fina ngalo le tato pale mia ia mai se foi ia o le minister le vai fa fo le fionga va samana ia Winston Peters o lo tau fai tu salava o la fina ngalo I le leta lia ina foi o le tulanga o tom fai la foi ia Iran la to ia wa mantua ta wa tulanga nei o penga nuclear e fai lava fa te ngata awa ka sele fanga mai o le si ia e afia malama foi ai mai se lava o le soifo tangata lautele o le tulanga na silo na pui ai ai sa le so te lo na banga na wa o le tala pito silina tala no ele media le termine nei mo le fa fo mai le tino o le tulanga ai o le na ta o nei na mau ni se banga o tali poti nei tai ha o le te o le ono le tainal fitu ia ele o malolo Iran termine retaliate tanga I os fa inga Israel ia so ele o mautino le lepo la tulang o ia in pau vaanga le na mau mai tala ngana Britania e fita America o mari liu e fita Israel o mari liu o te lo to telea yo tanga te tono Iran vaanga tonu le sa tawla e os fa inga ia wa ia malau titilo wa fa mali ina le ia America male vaanga sa mana mia o le tawla yo la tos fa inga il te tai supreme leader Iran the belanta one il tai o le talana Donald Trump lato number one evil lo langi le nei o le tai le ole te mato foi la tala noia Iran o le tunu e tu o la tone lango ina vaanga fa fa lave uma le lo ye nei Hamas Hezbollah Houthis o uma isi vaanga uma la ia o le melana le mana o ia America mai Israel yo sa o le target e loe o la ko ia le o lango ina malo si vaanga ia le mana mi lo langi ato Iran fo lo o tula I malo si lango ia Palestina le taimi fo e pe fo ona ia le tulanga sa tom fai ile li poti la tamai nei e fo atu ia tolu nisi o tai o fita America mali liu to alima o lo manu nua o le fo ina fa ala wi lo taimi le mama atu e Donald Trump to a fast food male valu ila to o tai leadership ale Iranian o le na fasitia ios fa inga ia so o se tulang fo le o tilo pe ia atonu le longa winga e uma kili la vaenga ia ka ia vaenga ia I se taimi o mana ia pe o le ata to tulmata ia pe po fe o le anga ia so o isi vaenga lo titilo atu latest update half an hour ago afai tulata wai fast from the top Iranian leaders killed 9 warships sunk Trump says o vaenga o mai len fai lo mai president of America lo winga fast from balu tangata pitosilia na mawalunga o le lenga lai o tai o Iran lewa maliliu fasiotia I os fainga e iwa la to ba tau
warships, wangoko umarsami, ia vaenga umaelen whamaunia mai Donald Trump, e tu se ma awhaitula e le potia le RNC. Ia le maual tāna po kalamere nei fo itai au fo. So pela onta ua o la retaliate Iran meaning e leo nofo le Iran te mine nei mal facilite le o ainisia tunu o le Middle East. O ainisia tunu o la e walanga Iran ala tunu le o lo afo o lo tula mai. Il te mine nei but ama to foi hours fa ia lo bainga o mai o Middle East e ia la to fo ia network o tunu. Engal dua fatasi. So kasila kungule ali mai luma al memonia o la to television no umol Middle East. La to tenga dua fatasi. Sa ka feferi. O le se fide mo ni la lango ka ko ia iri. Ka lo fai. Ya le o ia me uma. O ia me uma lo tala no mata o atu tala po kala me tatu ngara Samoa. So swani mo na yo tatu fo ngata Samoa. Inga nge ke ia o fe pasia e lo ke kire la ba nga yo ale aka ke boboy. Ale aka ke boboy. Ya ke fo wala mo wangi se me kwa fale ala fai mai po kala me la ba nga le ka mo ya ka ko me le ku ya nga o ka wa. Iya. Ora nga wo lo ko fa mo le mole. O ia mea uma pea na ta ua ta po kala meltai awa ngan man. O ia mea uma mea lo tono tuspa ia ma o ngal tuspa ia mo tato. Ia wa te lo tasila va ngal fsile la so o ia Yesu o ani failonga. Mani mea ma tu te lo ai. Ia wingo ia mea la ia o lo ta wai ta wo ma misa mea fa penga Ia ngofo ka kai fa senga I fongi ka. Fai sa ho mo ko na so fu ala to. Fai ta ul tuspa ia. Ia la Nga oka wakulu meolo e ka kola lagi nei kai mia. Ia. Ia. Le lei fa su kone leo lau ko ko kai ao. Vai le ngai ka mai kia onga ia avila onga ia vai ka lo kuspa ia. La farka fa malastino, farka fa malastino kai ao, fa malastino. Ma lo fa malastino so mutaro tala mai Samoa mtanga ni. So mutato ia aru ai. E le ia pa mo popo le fa malastino. Ale sawa le fit se lo. Iya. Ya. Cala tau au. Iya. 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 Cala iya tau au. Iya. Ali lunga. Ali luma. Ayah. Alzafa. Ayah. Pizzo. Yo. Ayah. Anaya, lunga. Iya. Yo. Iha, laisi piko. Iya. Papaleng ya. Ayah. Iya, may naman ayah. Ayah. Luma. Solo. Yo. Iha. Lunga. Iha. Lunga. Yo, lunga. Kalma, ngaya. Se furu sekole. Ngaya. Iya, ngai rumah. Malo fa pezai, malo fa malosi, mana baca tono. Mana fifafo, tono. Mana vai fafo, manu ya tselele ne ya soifua. Usimanya lau whaafofonga o le whaapopo
nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalo whelo tātu o tunu i le amatanga o le vā yaso mo le nei masina fau. Tala taulo ngolongo usi mai alau whaafonga. O le awa umia nei e le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua sa mo o tasi. No fo e tolu sfurulua o le au wha inga e lima sfuru tasi. O no fo o le pāle mene. Ina ua manu malo no sui tau vae to lua i palo tala iti a vaisinga no lua. Ma safa te tasi i le asa wha ngā solo. I le asa freile ua ma vae. E tolu sfuru tasi no fo na manu malo ai le vaenga wha upu whai le mai o le palo te tele. Ia au kuso le tausanga le te nei. Peta ina solo ia le no fo safa te tasi wha ai unga o wha amsinonga o le palota ma te toe ai le tolu se fulu o no fo. O le ala ua toe manu malo o le wha tua i le atua sa mo o tasi. I le no fo le tu malo. Wha popo i eima le no fo o vaisinga no lua. Ma ua maua ai le tolu se fulu lua o no fo wa umia e le pati wha upu whai. O le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata o lo a vea mai tua ngai. Wa tu mau pere nu melo no fo lo lato umia se fulu mal wha. Ina wale manuia o lato sui tau mai to lua na finau i palo tala iti ua mai ato nei. O le isi limo no fo le pale mene o lo se e fai pule to tolu, o le vaenga wha upu whai o le Samoa ua poto. Pei tai e le o alo ia le vaenga wha upu whai le saufa inga le pale mene. O ne le atoa le valu o fai pule e alo ia i se pati wha upu whai. Ma ua avea i latou o sui fai pule tuto tasi. O le isi lua no fo o isi fai pule tuto tasi o no fo o si umu, ma va au fonti. O le wha ingo o palo tala iti ua manu malo ai le isi sui te wata mai ta i mole no fo o safa te tasi, le fionga ia tunu mafono o Claire Titan, le au wha ingo o palo tana ia maua e lima se lau lima sfuru lima. Tunu ngā lua palo tana maua e le isi fo i sui te wata mai tai, o le pāti lava le wha tua i le atua sa mo o tasi, le fionga ta whafuna i sa o le tonga fui mo o no mimio, lima se lau lima sfuru tolu palo tana ia maua. O isi sui tau vae to lua o le vaenga wha upu whai sa tau sini o foi. I le palo ta le titia sa whatatasi, o le fionga ia ta whafuna i aiali anapu, na ia maua palo ta e tolu se lau valu se furu ma le wha. Ma tuinga mala vai silika tuinga mala, na ia maua palo ta se lau se furu ma le valu. O le tau wha ia alua i le pou tiki la pilesa misi, na tau vae le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata. Na ia maua palota e lua se lau ono sfuru ma le ono. O le tu malo vai singa no lua o toe manu malo e le tofi o le tu malo palota, le fio ngā motu o pua a seve Henry Papalii, na ia maua palota e fitu se lau lima sfuru iwa. Tūranga lua palota na maua e le sui tau vā le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, le fio ngā valasi lua pito whanua ta fito sele se lau valu sfuru valu palota na ia maua. O le soludo le vaso na ia te tau na whao o atuai le wha msinonga whina unga tusia po submissions. Mai lo ia o lo tolo toi le tangi tau palota whaleali li tasi. Mo le whai o ilo ilonga wase whaai unga le wha msinonga o whainga palota. Les Friday na te nei na ilo ai le wha msinonga. Mōri mau tau tō tusia. Mai mōri mau e tō lua le tu tangi e unoa ma le awai o ia mōri mau o se urunga lii. O ni tangata palota fo ia lango i le na whauruina le tangi tau palota. O lo tua ia i lea mōri mau se tino i tupe, na ave se tangata palota ma le whamoe moe whaato sina ai e palota, i le suia lo mōri ia le whaipule o whaleali li tasi. O ilo ilonga nei sa whaawau, ina ua le fina ngalo le tua lo whaasanga i ei le tangi e tu ina atu ni lato mōri mau, e tali ai le tua inga e pei o na sa tu uava noa iai le whaamasinonga. Toi paule o le tangi tau palota e mafua mai le whainga palota tele ia au kuso o le tau sanga umawai, le olo ta oto pea i fonga le malo. E le whai loina mai se aso e au mai ai se whai unga o le nei mata upu. O le asong fuol ni vai aso le asaini ai e Samoa ma le sui whailau tusi le vai fafo, o le malo tele o Amerika. Le whea ngai ngai awa no ayuna sa o loto le whewa i mai o vaalele mai le atu nuu, i fuafuanga o le puipuinga o tunu o lo whaipa anga ma lea malo. O le sana taunu ua i Samoa le sui whailau tusi le vai fafo Amerika, le sunga Christopher Gendau, malana au malanga. O le aso safo i na taunu ua i o tātou whanua ma le kovana sili, o Amerika Samoa le fionga pula li i Niko Lau Pula,
Ma sui o lana whainga mālo i le wha moe moe, e whailo i antu le sui whailo tūsi o le wā i Whaforo United Stete, mo nisi o talanoanga, a o iei Samoa i se malanga wha le mālo. O e le wha moe moe whailo a i le sui whailo tūsi o le wā i Whafo ma le pā le mia, wha pēma min star le kāpeneta. O Stasio Porkalame o le awhea o le tātou utinu u e Stasio sui māwarunga o le mālo, o le tau au ina atu leo se fōai, o mea whai ngā ruenga mō le pui puinga o le saunga le mua leo leo, po o manu o le mālo. O le tu maloa ana lofi lua lea au fia ia fio anga o whāsito outa, le pale mata ili ili masatui, o le astona ina te neina amatai de la tautu patufanga, o le tai se lau lima se fulu tā lao le Porkalame le mālo, o le toea e o a onga po o le back to school. Le asorua se furuvalu o Februari na whaatulanga e amata tupatufai le soani e komiti o whono whawae, o na sa iei le tau whinga e whaatali se i mai a palo talaiti, le ana whai e les freire na te nei. O nisi o whono whawae o lo whaamautu whaamaumaunga e ala i le whai o le sitala o tangata uma, e leo o la vea ia i la tau o le sitala i le lola palota. Whaapitoa le ia i la tau i lalo le luas futasi te usanga le mātatua, e au fiei ma pepe ma whana witi. O ngā ruenga o lo whaatino ai le tuwhaina o le whasoasoni tupe mai se leni o le poloketi miliona, o lo o mata ali aita i te whono malato komiti, ina ia mautinoa e leise tangata e maua whaalua lana se lau lima se furuta la. O le tātou motu tele i se la whai wa amatai le nei vai aso ma le nei masina fau mati, le ngā ruenga o le au ino o whaamtalanga o whaamaumaunga o le au whai o tangata o se ainga ma le au whai inga o whane, a wale tusi ngā ingoa tele ua fuafua, e whai ele masina o ke topo le tausanga nei. Wa whai roi le ofisa nu mela whaamaumauina le malo, a mai a maisa vai o le whaanga soro leo leo ino ia whaamaumaunga le motua o polu. O le sfuru tolu vai aso le a whaanga soro i lea ngā ruenga ua whaamoe moe, e te tau na mai e le whai unga le masina o me. O se ngā ruenga tāua e peo na whai roi leo ofisa tāua o le malo, o lo ngafa ma le whai o tusi ngā ingoa, o na tāua le maua o le whai taua o whai o tangata. O le tusi ngā ingoa muri o le tātou utinu na whai ia November, o le tausanga e lua o lua tasi le na wha mawinai, le sidi e le lua se lau afe o le whai taua o whai o tātou tangata. O tala amatai o le vai asa fau, soifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. La tamailunga la wala nei temi hole tai alfa talavati avata vale malo fa tenteli mai tu tua yam fa foilo sana nei bang on the tai out sa ngone mulunga la wala ba nga city on na bia mota totan pisine la wala baba tolo e tatu highways on office poloka nei bang on the tai out o si ba nga wala tiara to south le yo le link for the on ramp o le westbound sfurono ma city bound sfurono faz polokana ne vainga o le tai on fo Great North Road around Waterview le yo o le on ramp o le westbound sfurono ma le city bound sfurono faz poloka le vainga o le tai alpha pena foi around Avondale Race Course ya maltelo isi vainga o le awala Massey Road around Middlemore Tahu hufa solo tuai Mangere East faz poloka ne vainga o le tai alungo taro highways faz poloka o le city bound State Highway 1 pasi mai Drury le yoi Papakura on ramp, flow le Papakura ngai Takanini, Manurewa on ramp Poloka, around Istamaki Road on ramp, city bound Poloka, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington Poloka, southbound State Highway Lusifulu, pasi mai le Tano Point Chibelia, Poloka le ba Mayoro, ma Dominion Road, pasi mai Hillsborough flow le lei, lai okay, pisi lai Titia, le Lusifulu Armalanga le ba lele, fa wa mai Lusifulu, Massey Road lai, pisi lai flow, Poloka around Puinu Road, Lambie Drive, Rainbow's End, Link or the Lusifulu southbound State Highway 1, Poloka for the Nevang on the Tai Alpha Pena for Malanga by Sifo, Poloka le Link about Full Valu, Pasi my Hobson Vio, Fasol my West Gate, Royal Road, Lincoln Road, Tiara 2, Rose Bank, Point Chevalia, Western Springs, Poloka le Nevang on the Tai Alpha, Lunga Nala Wala Abtavale, from Natumasani, Ali Tana Pokalame, Alo Faifo and I found out.
taimi fo wa pisina I whanau fo il malanga tu lea onga taimi kono se tamaiti abel wha momoe nei whanau ma oso na wha sao ina lau sa vai ngoro I whanea onga wha momoe sa ole bunai whanau malanga tu lea onga matal nei fo I yaso le taatu le pochi lata mane nai lunga o le awala Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona Malo of Taylor to Will my mom and Fonga and Neva on the tie all about Ingala Tamalene, Ele Tala, or Le Tau, Babatu Samoa, Lusuma John Whalema and Fan on the air, and then Babatu Nanisio, Pangal Tapakalami Samoa, and then Mana El Malu on the air and Neva on the tie so Lusu Tolo Yang, to Mawinga Lang in the Leo Tau Samoa, Ele Nefo Yasuma Force, Manganani Sabang on the Tunu, Timu. Ia pei ona wha mawina I le nei fo I tai au fau. O leo te titelo atu whatara whatu pānga tara pukalame. Whatara lofa de sunga maulolo leo te titelo atu la whatara wha mai o I whenga. Ia, maulolo tani ai. Malo se fo manuia whafonga mai I whenga. I le nei tai au, I le ngata leo pānga tara pukalame. America Samoa masuk sebahang oleh jenuh lungol Facebook mari YouTube oleh Samoa fa pena fo tato fa mo tasi ono 0.1 kalau ma fa fo oleh jenuh I Samoa malol si fo maria ele nei fo itaia fo oleh bapa ya tu le telo bang Australia malol si fo maria pa ngancar berkelam Australia le la mo Canberra Sfufito il malu ne vanga ole taiao wing ole tau le la moi Canberra le so ole afa solo in pa ultimo I le aso a toa lo so tasi mo ma fana fa mo winas fu ono ilona ma walalo ya fa talo fa to te lo tata pa anga Melbourne ma lo la versi fu mo ria e ka ve vela la kiki mai ka ha mo to wori le lo fu lo il ma fana ne vanga ole taiao baba ya tu Olo o foringa mai ola pa uchimunga mo utou. Olo te wapa I atu. Olo yelap ta inga severe weather warning for heavy, locally intense rainfall. Mo tātou I Melbourne. Flood watch for parts of central, northwest and southwest Victoria. Ia o lapta inga nalo tuina mai luas futolu marunga le bevela mo Melbourne ne so luas fulu ilona mawalalo. Sini Australia malo se fo manuel nei tai asole bevela mai o kori kai au lein lapta inga mo tulang ole tau mo sini Australia na fa solo na awa pa utimu I le so lusu fitu marunga le bevela fa mawina mo sini Australia le so lusu tasi I lona mawalalo Brisbane bevela fo tai au fo lusu tasi lo yene ne vanga le tai au ole afa solo ina pa ufo timu mo to le so los fuluiba al marunga na le vela los utasi lona maula la fa mawina mo ne fo yaso Perth Australia len fatalo fo mai so pa angal tar bakla menel taiao le fo lapta ingol tulang o tamo to sulmata ngo file la to se fulu degree Celsius marunga le vela sfuli ma lona maula lo o va nga mana Australia mal tulang o ile tau fa mawina mo ne fo I aso fuo Se maltalo le tau no whanga whasalonga Radio Samoa Tamaki Makauro au ki lani sifuru ono I le ma lu o le ea le nevanga o le tae au to mawinga le tau le so wawe atu wha marumanu mai o le ma nei lesi timu na peina ona wha marumanu mai ia ma awa oa ia lesi timu pa u le nevanga o le tae au winga na le tau le so e langi le leini so taimi awa oa pa u timu ni so taimi e wha le taimi ma lo sit sabili I le awa uli. Lua sifuru marunga na mawhana wha mawina mo au ki lani le so sfutasi lona mawalalo tae pe au lia. Pasa fo in awa oa pa uti moni so taimi. Sifuru iwa maulunga le malu le ea tae au. Ana pa inga yon tuatu. Au tau matau mai o lau tātou ele masina lon tolu. O sui mai fo imal tu langa e fo inu mera. O matu le mawhana whana sa ye lua sifuru piku, lua sifuru wano o kako ua. O sifuru iwa ma lua sifuru neima tae au. Pa inga yon tuatu la so lulu lua sfutasi maulunga le malu le ea. Lagi le lei le tau. As tofi lang delay, as spray lang delay, as to na imana salang delay for the tau fa mawina. Ela ba tau nei tai.
fa mabongo manau tu na mala batau nei taimi ole taiao el fa mabola mo riele tau mo le tunu ala la papa au ni se vai ngor ke lopel tau mo already samos filima even told amo na was a full mara limo ja nei le tu la valu fa fonga le tunu ya taru tala me sa mo la matanga nei va yaso o na fa manino 12 tu lango yai ia by elections afa nga solomo sa fa tasi ia ba vai singa no lua so na fo tu fa fonga tu la fa inga on 4 o le o miel tatu fa inga malo vai nga fa fast e pone walen man malo mai la tu sui il by election sia lualen mai atu nei ya ole tatu fa tali ole so le apalaina o pole activating or se full pasene e ala tana fa tali la po ile o sa mai wa e fuanga ile sui fa bullet mai tai e mo lunga al pasene ana on palota maua mai finga palota umalen fai nei le general elections ma by elections le na umatu nei so vanga na te lo la manino ya fanga so fo ni neva ya so mataru kalame ai malol te talo malol sai malol fa malo sila to no fa fetai o le ti lo ato le wa ya ile suyo america le wai Samoa awa atatu e fa fonga tu mo fa longo le mele tupu mai o le Middle East e matua i mana o mia e Samoa ma le Pasifika atoa le puipuinga wal tasiane issue na tele in talanoina le Pasifika o ai e fa mo i ai Samoa ma le Pasifika e le vaengo security po le puipuinga pe atu tupu mai la me fa pe o le so fa vitai o le fa longo atu o ele sui o Amerika le wa tono Amerika I mean tono Samoa e matua e mana mia alfa mautu o le puipuinga o Samoa i vaenga i o lo tupu mai nei ele lo ka kopola le tele o ile me o lo tupu mai ele o sfainga le nos fa e Amerika ma Israel e Iran and also le na mawe tatu reporting le tale na batu la retaliate Iran meaning la tali Iran nga ele o ngofo Iran la tali ia malfisi telepoi umanisia tunu o Middle East o la e awai fatasi ia vai nga tunu uma alapi ele longo ino Iran so tasida vai nga telom tamana bia Samoa o le fa mo tu masaini vai nga uma o ai malu mapuipuia Samoa i taimi o no tupu mai me fa pe lo langi ato le foi sa na tu sanga ena mavai I think they foi su saina e fa mo ka ko ya sainga pe fa mo ka ko ya medica po ya tunu lo langi e malu wai Samoa ya i lona puipuinga pe atu po me fa pe wai le loka ko polar ke le o le la ye nei ya tu lango ya ia le ta wole wai nei mai Iran ya ai fa ta na wo fa long longa tu o Samoa tu langa al fa mo tu ina ye vai e po nei su America tono Samoa tatalo ya al fa na tu masani anal taru pukalame tatalo mo le tunu ia mo tia Samoa i alo fo tatu matai fa pena fo ia o lo tu se fo mo ma tu wola de ngata ni se nei o lo la papa o le tunu mo ma tu no fo ia fa pena fo iso se ta for ke no pe ele fa ngo firme le tu mai so far update le na batul taru pukalame so far updates per so no le president of America Donald Trump 48 top Iranian leaders killed on the wing up o te tai fasu malvalu Iran afie mar supreme leader Ayatollah many walena umai alawu malisili poti na tamai neli tai fast food valu wisi leaders ya lawa ma ke lo target na America ma Israel le nei e ivala to warships ya po ba tau goto umar sami ya bang mana fa mani mai Donald Trump nei tai pe amar fast food minute tal white so bang mana o melo tupu se le ngata nei fa fonga melo tupu Samoa ya le fo longo pueri la tunu melo tupu lo langi ina yo no fo le ye tato ya au taimi talo nei aso talo ifo ina ia fa dia mai fin ngalo le tu ne vai tau fo longo ka ko ye ya ma ga ya ai le le ya o nei va ngana mo nei tai al to mo le samos frima even todo amo ina wo los fu le wo tele tu la valus mai lo fa foga ta mo fa sa mo la ta ne va so ta to ye Sani mai manu, Sani mai
Pe o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Usi whaavaa o Savili. O le alanga upule nei e maua mai le vaa e whea vea I le matangi. O aso ana mua, sa wheo ai tangata I vaa e whaila. La fala, ia po o la fo I le afa. O nisi la sa whaia I pa ua manu. O winga e masani ai nei tu ai ngā malanga e wha moe moe I le matangi angi mai. O na wha tū leo le lao le vaa. O whea lava e angi I anga I ai le matangi e wha pēnā foi o na halu I ai le vaa. O le upu usi o lona winga e matuu ngofie pe usitai. O lona winga e usitai le vaa I le angi a le matangi po le Savili. E manatu lava e whautu atu I a te utou le malosi o le tātu ainga mo le nei foi tausanga fōu a fōtu ai mai ia toa anga e tautua le nuu ma le kalesia. Ia usi whaavao Savili lau tautua o nau tau manuia lea ai aua tau te whaalongolongo ti ngā ma whealo alo whai. Ia pe a whai fo I si se maliu. Ia au na whaapelea se o le aso ua tawhia leo tele, me tawhia launga umilanga e whainga tā ua tu malo le tupu. Ai ui lea, o le au siusi lava whaava o Savili so leo na ua e pipi mai. E tanga loa tusi oe ma ua manatu foi. Ia o le afso soni atu I lau ngā luenga o lea, ia alo maia se I tau mawhai atu le ainga nei. Usi whaava o Savili. Ia manuia lau whasonga Samoa. Ole o langa o Samoa, e manai a tele lava, e ma vai o na tūlanga, I le soifua mai o tangata. Pangalona manaya, ai mai sele pangalu. O oe o ia mau, e ai loa o nava mamatalu. Tau
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Tato te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa te whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, 2 e puipui ai le tato paneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tamaki, Turiki, all together Auckland. O whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le awoli, I le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga, o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele I a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, ia aua le tūlafua ia, mana tua a whaia tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia siane le tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maafa amaratu e ngau sia I le maamora e pito siliona le lei e mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa e tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen pe te tanga iane le arrowmemorials.co.nz Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu lua fitu ono fitu valu fitu le Arrow Memorials ma whaamratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Ulu peru ane me
monie wa tolu le alofa ilunga o ki peona. Where is almost Oliva Eva Tolwa Malito Toma Oil and Nefo Tai Fo Manamatanga Neva Yaso Lon the Luai Neo Asarmasina Lon Tolo Tara for Long or the Luafe was a full Mariona Mano for Maria and to know some 4 West Tasio Tara Calame Malamatanga Bengo Leo or Le Telo Vang a Tau or the Proclame or Law on Mafayon Battery Fotuanga Le Lame Fatmanatimotan Toe Sangalimbo Oima Umatanto Uma is a Tame or I made Tupu. Lo ye telephone fai na ba fa so ta ia mtanga bengo lo leo a we te alwe pulu se misa po o se au fa I pau e malanga reil melen tu pule weekend o titi lo atu janga tana o au fa I pau fo le mala fa pusa pa o le awala ia a ko mo le fa lave te lo lave so na le fe ngol at mari o na no e lo fa msu el kom sina mal mtanga bengo lo leo tara proclame le fe ngol sa tini atu ma vasi ki a show na fata se maltar proclame nei foi tai fo ia ma lo se fo manuia la fe ngol sa tini nei tai atu ma va sai fo manuia nei tai atu vai o ko ma ngai alo o nei tai au ia o fo ni ka vai ia le lo fo le ni ta vai lo mo le o mal malo si fa fe lo il tato tunu nei tai au malo lo sai fo tu ia malo fo le usu I nga matero nei vai aso malo fa fe tai ia nga bangu ia me no weekend ia
fai si pisi le weekend fai ngaluenga fo itavai o le aso na filiana fai winai ia le festival le lantern festival na yuso fo imatu fa fine mai le atu asia le na fai na ma fai winai fo tau so fo wana se mako ku o sainga tavai yo ia fo fai si pisi o te lo o ma tolu su fai la tolu na wa ia tolu le festival le mai ana nafi ai aso tasi le na fai ai na matou tilo i le vale lusu ma le lima i le tolu sulu afu tangata i le aso tasi ia le alan fai wina nafi ia ma foi le vai faftai le ini fa la vesa tupu ia foi na ini silena toe tuli fa from tanga luenga la son alfa fita uta vai ona yuta tu tangata Yoi, na solean na filean na ave ifa fonisio na yutatu tangata e falling na mai ia ele asala vale aso mai lato na tuli fa from tanga luenga le o le ko foi o ko kafa ko famisa ta vai ia fa de ngai fu fa mo ngai si ai fa taile to lo te mo mene nei tai au fa ile to ile sungo mercato por club ma lo fa tai ole no fa to bua le ta por club me mane so se me la fiona santini foi le me foi le cupulo le misa por fa I pa wangi o fa pelo ava mo ia mala wori ia la wal mo e mane ia le tu pele lo la le pero ki kila po Hamilton ia ele manga na o fa I pa o le ma fa pusa solo lungo la wala ia ngono le score wa kam fa io e fa se kala ma ia ngala le nga fa nga mai ku wa fa vo le o ia sa nga de mu ma le me uma e te fiu e fa sa o tu lo ngana la fa nga ina ka mi ka mal malu vale o lo na to tele tangata fu le tilo nga yo ngala fa e wa ki no fa mana tu o ta fa manatu ma ta fa tu nga ma sani la valta tu no sila mua I lo saunga le mu o le ola ma le soifua pito sili le on fa ta waina pa wale nga luenga fa yor tatu tunu pu ele ata fu ile le po le video ma wai ma le senior ta vale la fulm tanga luenga le leo fa ila yelo fu fa tanga luenga I fa salanga we man tu va ngai ta vai e ono ma sina e lo kaina ta vale en tanga luenga le leo fa sala oi ma e tu fam sinonga Peter Iane, ona ye ile taimi fu lele wala ngona le loto tinga o le tunu uyami onga ila kongi. Ona vele mavai nga ya afia ilo la tusanga le mu pe ona ita uta vai e vatulu fa malo ye la tolo tom fai le vai nga ai ia manatua. Olo saunga le mu mar so fu le me pitu si dilon tau. Tu pen tanga luenga le la tu te fai nga yungi kusa le vai nga le tavai. Matato misa fu ye fale oloa. La mo I falo lo la mo lo tu pe la tu fa inga yo inga ye pe a failea e te sila fiele o la valu to mai malo malos te fatino nei singa lunga so soni fa mo same malo fa ftaia lo fa santini mo so soni tu langa le o nei le o te lo le o mai a ngai miste au te lo fo I lapta ingam tanga lunga le na mai mo sango le mo nei fa na me se la valungo public transport fa mo le tu mo ba so soni mai tu langa le o lo fa tupu la ia le sol tu la fono le winga matanga I lungo o awalo fi malanga inga no fonga faiteli me se la bata tu pasi me se tatu no fuafi ia to ia le taxi e ta vai male upa a wifi ngo fia on le lo la vita vale pe afenga te fia le so dinga tu la fono o lungo tatu pas o to tele ia na yalo mafana we me se la va ia tamaitai o lo o le pito la vai tu pe le va ngale fi le fana ai mai se lava le ua e universite le amatanga le nei vai o le fautuanga so mai luma le kalaka I le melo ia le pas o le si meta o vai la vata vai mar fia telo taimi o le tele io me pu ata le olo tonu tato pas so se vai ngai te lo mai o fai e se tasi o lo tau fai ni winga matanga ia o lungo le pas anga e tu lunga pe fautua ina le fana so sa lunga la pas ma e tangolo e vili le matanga luenga le te milia ta wale numero le pasi mai lo foi la pasi le numero le pasi o le telo fa fita ulita bailanga o le o tupu e kuwa ku le pasi ora o fata ni matanga luenga le si fal fata pasi e lo kai nei la to e se le fango fio le vanga o le si vaenga fa mo mole a fai o le atu fai tete le fai to orta to pas a fai ni misa lunga pas fa mo mole ma ai mo lo sa unga le mu
ai le tele fa yesinga luenga so swani fa munia le tua ya lo mfana le wa mataina la tua ongoling mistake wa tani ni si la to ma tu tala no manisi o matua tau sanga mo e se fo le mita ya mar fi o matua tabai yes ile tau sanga mo ai fa mo ia fa manatu ile na tu sanga le mu I te me feo ia o le si vai ngalo mai tau on tanga luenga e tu wai ona umanisi o tatu wa basenga e uma stein bole ono le fitu fa mo le matua pa vena ia se tasi o e fa la tala te me e tu o le fana o walo la tu sanga le mu fa mo ma le fa manatu nei tai au tata no il fa nau e fo inisi na ma wana la ve na fa no fo ile na ba yaso I mtanga luenga fa mo manga mtanga luenga le tu man ba o le au fa tamala matua tavai o lo moni na e le ma fa na kau va senga e lo ma fo le tasi te sanga tavai ela via e ta uma ia ma to te dia ala fa tamala matua o le lima nga dunga ka feololo wai tau fainga tauna tau fiofi a le tasi te sanga ia mo ia tavai e o sabadi o lo moni o le ka u tu lo fa fonga le tau kokolo ka megiki ai e se fainga tau le vaenga le e fa manatu le tu fa mo mole ma ai e tatu drive way po tatu o wala o tatu tabale lungo tatu lawa ma o ta ia kidia fa mo mole fa mo tino lalo tatu tabale se wiki po me fenga fa ko slow down ma tatu to ma fo wala se lai no le lalo siaki lalo tatu tabale fa mo tino le wala nga wa ia tatu tabale mo lunga po fo widi olo ia fa na u fa no lalo fa mo mole fa siaki fa mo tino wakilia le vaenga le siaki tono le fale olo to tono uma tamai tono le fale pele ai ale ai no na winga wat sa ili fa na wele yo is pui ai le fa na uma le la ve tatu to we fa mo mole sam isi ba ngai na sini na pisi mtanga luenga le manta want to road rage ma suicide put it all to titile asa le vai aso to vai lea o le vai aso te tuni o le iva suma le iva tau sanga le matua o se vai nga fa no le ta vai I le matua o le soifua a o ma winga se ngase o le mafofa ai pula le soifua o no winga ta o mai I ta vai e le fa tua o ia ngase o le mafofa mo fa fita lo fe ngai mal tatu tunu fa mo mo le se ili se so sani o le ai punga ko kiki a umare la muri le ia ta vai e le o o le o tali le vala o me le tunu ma fai ona e wala o mai ta ma futa mfei loai so soani fa soai e ma wai ma fo fonga le lei a wala tu dia lo sa o lungo tato o wala tavai a fai o se sele si ave ka vale se te talo le tu e fa mangalo o le to telo ila to le o feo i te mini nei ngo feo ila ma upinga feo I tavani a ta o filan kanga lo ngale lo tavai o le kali e fai me pe fa tu tanga lo fe mai o ke feo ma ngai fe pui ia e loka I on tanga lo ngale lo ko inga kadidia o le fotuanga le atunu a fai wa e sasi se si ro ni mai fa ko sem fa ma di e listanga ai ro lo sasi e kui fo lo o fu la le fa le manuia o io lo tu po inisio vesinga va ai le fa na le la wa ko ya maka o ta vai ta mo le matua o le saunga le mu o le fa na wi lava lava o se e vai ma vai nga te tau fa tino nei la to me tau mafa ia e te tau ona whaatino ina manatua e iai le soli ngā tū la fono le tū la fo e por tū o le neglect atawai I ono a fia e nei tātou mātua pe a whai ua iei se vaenga ua popole e le a onga I le ona wa ia nei tātou whanau pa i tātou kolosi fast food kilomita e ma whai ona alu ai lo sa pe a whai ua se kolosi o le si vaenga tā ua ta vai whamone mole ma moli le whanau lumo tātou potu a onga pe a mwhia na whia le vaenga a le ai ia te tau ona I se tasi e tau no mamuri lumo le pāo le a onga a whai usaba wali le whanau wha manatu le whanau lo lātou saunga le mu 5 minute le tua la onga wa tau nei se tasi e pikina le whanau a walo lātou saunga le mu wha mol nei malo fa te tele mo le tele nei vanga tau foi fa manatu le tunu nei tai au ia mai a le al fa manatu pele tunu telefoni en fana pala au le tai fa mol o lo sasi ani se le tunu ta vai o le tas le wa fa mol mo fa la le fa vo se ia o tatu numero le te wala au le mtanga lu ngale o tali me se tasi tanga ta ai lo fa tau va ia pe a fa I se fa la fa fo se lo tu te mi nei tasi o lima le tatu numero le fa I lungo le telefoni po lungo fo lo pinga te fa ilangi e fa so ai o manatu
fai ai sau fa'aseamo po sau fo'i sosani le matagaluega po nisi o vaega te fiatalanoa ai e lē o se fa'aolai fa'afuase'i o lua tasi iva tasi o valu faiva o le to'atele ia o nisi o uso ma tuafafina o le matagaluega a leoleo ua vili akukagaka o tasi iva faiva tasi valu iva fa leai o le tatou numera o le o lua tasi iva tasi o valu faiva mau le sosoani mo i lau lava ngana I vaenga o le tulafono ai mai se o lau ia tatau fa ia le tu yo fai valo filima nei tai au tavai ia le tu le tatou tunu o I lava se inga fo le nei vai aso tatou tu e fei loa I le aso ngafua o mungo mai I le lofo le tu ale nei tai au ia mau ia we vanga nei aso tavai lo fatele ati lo su Le cosa tini tu on va se ki a show of time tapo kala nei tai au moni fai ma mato nei foi vai aso so after le voso a kere no mai ia ai ki foi no mai tavai ala va ya le se foi le fiona sa tini tu va se ki a show mal po kala me man tanga go leo e tai au nei matua molina to mai tila ngana nei tai pesela mo e poni ino just fu tonu nei o ai se ale fanuai pa I mai au te manuai ta fia fusima oe le alo fai fa'atu mawina I lumo le tua le tama matalasi oe le vaai o ai se ale fanuai se wata sila mio I lo momo sinawa ave ai la uva ai e ua sola manatu afai e tu sama oe tu mau I tailo uno toi matalasi oe le vaai o ai se ale fanua o nai ang fasa nana afai e tono mawe tafia mafuta pia e o oi le fababau nai ang fasa nana tu mau ele ang noa e o lo mula lele I tai a fanua I lo la lele naua pa un valea I ai nai ang fasa ngana alo fa a valea matalasi oe le vaai o ai se ale fanuai ai mai au te manuai te fia fusi mau oe le lo fai fatu mawina I lumau le tu le tama matalasi oe le vaai o ai se ale fanuai noivo tu amo.
Malolon sai abatavale nei te mo le tai all ta to report fai mo ngala wala nei fo I tai al fo mo la matanga ra yaso ta to yai o lo yelava nei vanga highway so lo to monopolo ka nei vanga tai al highway lo se fulu la wo okay le pasi mo le tano na o le baba atu Dominion Road anga here's Barham nei tai al southbound state highway lo se fulu fai line to monopolo ka pasi mai lo ne hanga o ka flow de lake o pisi la kiki al lo se fulu ala lo mala ba lele salpo to telenisio pone na to ba lele fa wa malo se fulu la PCI flow massive road on ramp ade o mai Puni Road on Lambi Drive ma le link o lo se fulu southbound o lo se fulu on le southbound state highway 1 poroka ne vanga o tai out around High Brook Tip Top Corner mo state highway 1 city bound to mon poroka ne vanga o tai out city bound state highway se fulu wono so Babaya to from Rosebank to Point Sibelia and Point Sibelia like Morningside, Western Springs, to Monopoloka and Bangor Tayao. Highways for Balloon Malanga Green Height. They on my Fenua Pifes Poloka and Bangor Tayao. State Highway North and Motorway City bound, mine offshore. Olo to Monopoloka, Pasimai Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast. O te Monopoloka ina malanga ile taulanga o kilani ne foi taimi o le tai au longa nana wala mal tulanga o iai ya wale fa fonga mai le tino after vale fa na tuma sani radio Samoa saunga de mo o lo fa foi no ta vale saunga de mo pa se lo jono ta vale lo fa foi na mal saunga de mo ta vale o mo fe o so se mai ngana wala na o ino fe malanga inga ne ya so lo yo au to varu mino jono ta le tulai ba ta to mo mori tama tina o ne ta pe se mo o pe ni no che fa good morning Le mafua ama le malingi sa olo I mata Lau peri na lau tipa lau rula fala Le ne wama mai Le ange mai o le fisana I au le sari tenga pai o nau to ta umaya Le mafua anga wasui ya lo faya ita Samoa se papala nini we pose saina Afai ele ai Ayo se anga sana ita Aweles kau sala ea Poua mafua isea Ole mai mai, ole aloha, ole te leo si o ma. Mamai mai lolo tono aso a te na ua. Le mei ua pa ai upa apo e mana. Ala pole atua ia umilo soi fua. Se aso Leo la male la mi e mama Amo ia ni se olo fia fia I le olanga E mawani wofa atau na tule mafutanga Leilo amasa Salo pise vale ile ala Chalo ai ole alofa Ia oe la upa Amu ia ni siolo fia fia ile ola E mawani wofa atau na ule mafuta Leilo amasa Salo pese vale ile ala Salo ai ole alofa Ia oe la upa ala Pe moni e a ita Ua ele ke amai A whai ua mo koni lea Sau se tau tala mai Ele au ngaro wita mai so lagu E tinga ai lo ula tamasia o
Apai lava ua umatau seri pai mai Awa o le whaina o tamale I o le whetalai Sauri mai mo tatu telefone ngana Samoa mo le sunga se yuli mo lau pe talaiva le tai on nei pe mai a whawhiwhianga mai le tia maa. O mai ora nei tai au, o manuia mai ora nei tai au. Whai le buki, whai le polesi. A whai na mamawhale to na ina nafi, ko wha mamala kiki ngen kai ko wha paringi mai sia kako wa mio a. Alo la volta dia mal tau tua nei tai au. For good morning. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Fatalfatu mai atero ni sila ni tau talamolo fa mai tau Maria. E le longoina mo i New Zealand se faringo so fa ingo Iran e America mai Israel e bena fali ai e minister vai fa New Zealand. Ma te ta pai nai te ngata kiwi zolo ia ile atu no tu umuri esse pe a fai sa ngale moai ona foia. Sa fonga ina tuai e taru tala les foroi til wai ta pai na va samani o Winston Peterson sila Iran e tu ole atu no ono se tulanga e fa ono ali mai se toa I tu tonu ole atu no. Ai ora sona nafi sa also fa ia America mai Israel e Iran ni pomwaro mamao sa fa ia ile sa fall flyer president o America Donald Trump sa fa si utiere ta yulu ole atu no Ayatollah Ali Khamenei sa fa maonia ni li poti mai Iran ele fa si utio Khamenei fa te sei malona fa fine malitama malona fa fine
ina wa pomoina Israelu i le no fanga fa mautuai Khamenei e Tehran Wharia le malo di sila o lea ngā yoinga Amerika ma Israelu sa fuafoina. E vau ia Iran ma le whaua wino le wha matawina o sa ngare mu wha vau malo ma le pui puinga. Ma whai tio ina i New Zealand i Iran i le to e tali ia i leo sa whainga ina walato whanaina. Ni alato pomu whananu ma mau i no whanga i Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, ma Jordan. O ni tunu Arapi o lo tua i Iran, i le wha mautua i o no whanga whafitfita a Amerika. Tala no ai, i le no whanga whafitfita ni sila i whanua pai au ki lani sifo i la zonanafi, sa whalia i Peters, o le ato o tele o tangata wa awa avau nei ona o leo sfainga, ai o le whatinonga o whatununga manitula whono e manamia, le wha mahalosia. Mai e ta wai o whaitau se fulu mas fulu o tau sanga o whalau tele na Iran, ia whainga whātupu whārawa lave, ma le le ma whaitau lia o whāmatau. Wa lewa na longo e le malo o New Zealand, i tangata New Zealand Iran e tumurese, se a vea i sa to e whaamana to e Peters i le vaso mawai. Whaari e Peters, e ei se awa no se whainga malanga se vaalele sao niuni mo le awina meo tangata New Zealand pe a whai ai o i le tulanga, ai mōre te minei, wa tele nau, se la matia ngolo iai. Ai ora mai ai o leos whainga whai whātasi Amerika ma Israel o Iran sa whaamatu ina e le pārmi o New Zealand Christopher Luxon, mani minista fo le vai fafo va vasa mane o Winston Peters, se whaamtalangat si e whai tio ina i ngā o inga malo Iran. Whaari e le whaamtalangat si sia, e te tautanga to Iran o na ave i le whātananga e tiroa i lo latu lavalu manai ma i le pūlenga na whainga malo wha Isalemi. I le mai ai o leo sfainga le sona na visa tapa ai le presidente o Amerika Donald Trump i tangata lau tele o Iran e umia ma pūlea le vavai o lo latu lava taunu unga i le tūtulai ma whasanga tauri te inga na whainga malo i Salemi e pio na latu umia le pūlea ngone tinu telu mai le a whifsela o Fitzmariva. O Iran o lo tua ia lo latu whaopengaina ma whaatupina e kulupo tangata whaatu whaarwalawe le rorangi ma le whausiaino o latu pomoni ukilia. Walapata ia e Trump o le a whaua wina i os whaingo Iran. Ai o tau tino Iran i se tūlanga matautia e ese latu tarifoi tau ni os whainga Amerika ma Israelu i le mai ai o le whano le olo le latu taitai Khamenei. O lo whauau ia whonutanga whananati al whon whatonu al puipuinga maro o whatasi i nona no whonga au tui New Yorka. Le o whai tio ina i le o Cecilio Malo au whatasi Antonio Guterres i le whātitelina o lea whetera inga. O iei se matau i le asosia tangata Pakistani i New Zealand nei se whetera inga wari li ma i le vau Pakistani ma Afghanistani. O no le aafi ai le maftanga i le vau nei tangata nu i New Zealand nei. O le aso whareile sa pomuina e Pakistani e taulanga o Afghanistani e alfi ai malelau mua Kabul. Sa fola ai e le ministar pui puinga whaaftifita Pakistani Kawawaja Asif i le taua ma le pūlenga na whainga malo i Afghanistan i le Taliban. Sa i whaadi ai ua umalo latu o na sai ma ua awano nei mo se tau i lo latu vā. O le president o le Asosia Pakistani a New Zealand, Dr. Asif Zahid Khan, sa i alongo le jo New Zealand. O se tūlanga le maru ia o i nei, mai sa le ai ma se manatu o le atu pumai. A wā o tunu e lua e vāvala lata tele tūlanga tau i tūmanga nu, ma tapo inga. Wharia Khan o Pakistani ma Afghanistani e whāsoaina le tua o i tasi sili ma le lua whilim se lau kilomita le umi. I tupu anga o tangata Pastan e tau whaino no whauma i atunu e lua. Pakistani sa langalongoina Afghanistani mo le lata le limas futau sanga tunu mai le tau tele. E bena Wharia Khan ma o le tau wali lima nei o se mea le mautun wai. O whata o tongo wha maungo fo inu mera sa wha matuina le vaso mawai ua vali e se ata leanga. O le wha tupula i o wha whainga tau fta ia e mtangata Pasifika i New Zealand nei. E le ngata ina mafuri e le to tele o tangata Pasifika e a fia e sori tula whono le wha tupe vesi, ai o tamaiti Pasifika foi e pito sili o na a fia i le wha tupula i o rola mātitiva. Ai o le taimi lava foi lea o tangata Pasifika e pito sili ato na mawa lalo le wha tulangana o la tupe maua, nei lo isi umatangata nu ese New Zealand nei. E tu sai ma wha maunga na matanga luanga o foi numero wha maumawina a New Zealand. O lea foi numero o wha ilo ai le wha tulangana o le ola mati tiva ma le wha whainga tau na maua o mea mara mia e maua lunga atu i tangata Pasifika.
Muri mai lea i le alu ilunga o le ola matitiva tulu mai le luafe ma le lufululua. Sa ta wai lea foi no mera e si ma le tos fululuafe o tamati Pasifika e fe ola matitiva. Ma whaawa wai o na vea mai tuai ngā tangata pito i matitiva i ao te ronei. Pito tuai ma tamati Maori. I le ao te te lenga o le matitiva i sila o lo sao wha i le fululua te simale ona pasene. Ono pasene maolalo tuai nei lo le whaatulangana o tangata Pasifika. Sa whaari aile tamata i minister o le tuiti o le ola matitiva o tamaiti Louise Upston. O le whaiti o le matitiva o tamaiti o le wha mua mo le whainga malo. Ai o whai numero 4 le matanga luenga o wha masnonga. O whai loa i le ao te te lenga o le 2.5% o le palasi i lalo le numero tangata e a whi sori ngā tula whono o le whatu bevesi i le silia ma le lua tau sanga. Ai mo tangata Pasifika e 5.2% i le si tanga i le lava vai temi. E li mafe o si le toi tangata Pasifika e a fia i soli tula whono le whatu bevesi a o ke topo i lua whi ma le fulu lima. Pe a whatu sati a o ke topo i lua whi ma le futolu. E tau sanga o mawai e si le masfuru ono a whi tangata Pasifika sa a fia soli tula whono le whatu bevesi i le whaastengana mai le whaolima i a mionga whaungalii, whaolima paitino, ma le lima tango vale poringoi. O lea lua tau sanga wa kawa inai le vāenga tero le teimi o le no fo inga whainga malolo i nei talu mai o na avea ma whainga malolo. O se pasi lau pase se fonga whale lua pito silo na maa e alu i le tise o le amtane o na whea lua i lungo o wala ni sila i le alo i o na awa iatu i whale pasi tele a le metro i kala estete e le vasone. E bana fausi eina le company ta avale fauta avale tele i ke lope le Greeley ma le company pasi ale Tenetic o le pasi o se ulu e pasi la o pasi se fonga fale lua lea wa ato toa na alu le tise e le o mana o mie se pe mike o le mamafa fa dia le te fono le fono fa tono le tulangi o Canterbury Dion Sweet i le sio miango no fonga i tua le mana o mie se pe mike o le mamafa o le pasi o le no wing o le alai titi atuai se afianga e i a wala te tele ma i ta wai wala tu mawane a wala fa te konglosi ne a mautinoa e la tu tele fa nga ina ni pasi ma mafatu e oi mangalo no no foi te ngata ai ua mafai e nei ona fa nga ia pasi fonga fale lua e o iai ma si te ale numero te ngata e fa nga ina ai e mama lava mo ala te tele ta longa wa ausia nei au kirikiti fa va malo ali e ni usila le Black Caps i le isi ta longa i loi au ausia le shonga champi por semifinals i le damar sanga mori por le rolangi le ta longa le ta iluas furu over por le T20 ina wakiki e se ina Pakistani e ulama sa manu malo i Sri Lanka le wa mai alama na kiki ese marita marsanga i le pulu na luor supavalu i pa le kele Sri Lanka sa tau ya Pakistani on tili atu ni ai manu malo i Sri Lanka ina ia kiki ese na ni sila mai au sio le sila sanga fa solonga o suanga champini e awa ia tua ia ngilani le au pito ilungo au fa sa ilia le champini o le sao atu o New Zealand semifinals e ulama sa mua tu fai ina ila ta alonga ma engelani le o mai alamon qualify mo le semifinal ai le ta alo ma fa tali e se unga i le ta alonga de Pakistani ma Sri Lanka e ta alonga su pala kapi Pasifika de fai mo le sa lomi ma lia le Western Force e le mona Pasifika i le ona fatino ino fo fanga fata oto le latu ta alo le malai ale Navigation Stadium i Pokekohe i le manu to suli mas mriva pola sfoile le fasolonga tolu le tamar sanga rua female lu furuono wale o se pole le mo line auki toni de tonu le moana Pasifika sa tali malo ma le tele o salai le toi mano lo si mai le latu ta alo le tau fai ungo le ta alonga sa mawai la tu score murmule lua wa tuai e lima score le fosa over uma kiki le pou e le moana Pasifika na le lua score sa over Kiki mai score tolu. Wharia ka tenya le moana Pasifika, Miracle Whailangi. O se tūlanga sa le fifi ai le alfa pēr malana au tāpua ai. Ma o se tūlanga sa le mautonu ai foi o ia. Ia lana tari tū sa o le teimi sa mai ai le tālonga i no siringia. Ai o reisi au le Pasifika le Fijian Drua. Sa maua le rato mano momo le tāmarisanga le whato i le reina. O le au le Far Wellington le Hurricanes. I le malai palapala i lau toka lua furuli mele lo skuru. Ta ala mano longo siri ai le Hurricanes sul fitu su tolu o pitat. Sa so sko e lua le au le moa fanua. I le afalo na lua ma mano malo ai o le Blues. Au kilani.
Sa tau lava no man malo e te 2 minuto te ta longa man sort van no fasi vai lo por Brumbies I Canberra. Australia lato ai lusu fitu lu fotolu ta arole tour malai le Brumbies. E tos fulu lusu fitu sa man malo le Brumbies ino to score. O 5 minuto te mi fasilo ta longa man kikire posa over. O tolu nei la ta longa le Brumbies ele se fire. Ina Queensland Reds. Man malo le Highlanders to sutasi sulfa mar Crusaders. Sa fatto il loina le Chiefs fa su tolu tala na ne yaso ma na tua malo si le memonia e moni se me malo si mo so waso tumure ata Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lene fa fonga ma mai mo mai bea il Radio Samoa Yeehaw Le Aro Memorials le awaunaga ua o vantu ma le tolu se folu tausaga o tautua mo oe malauāiga o maʻafaamanatu e gaosia I le maʻamora e pitosili ona lelei e mawhai ona lafo le maʻafaamanatu I Samoa e tolu lala e mawhai ona e asiasi ai e whai ai lau filifiliga ma ngele manukau ma New Zealand pe te tanga iane le aromemorials.co.nz Morisi whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu Le Aro Memorials ma whaamaratu I se tautau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Talofa, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, taporke, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o fa, pe fio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala au misa I le lua fitu o fa. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. Lato te fa ia fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutong iai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Poto na nei tai au feita wina ma le matau pe lua. O tusi o fata oto. Lo watali I. A whai te tali au upuma e teu I lau loto a polo inga. E wa ia tuai o talinga le poto. E whaasanga tuai lau loto I le whautauta. A whai lava te wala watu I le ata mai ma e leo te le atu I le whautauta. A whai te sa ili ia te ie pe o sa ili le ario. A whai te sue ia e pe ona sue ili o loa lo. Ona e langona I lea o le matau I le li. Ma e maua I le poto. I le atua. A wā o le li. Nā te fōa e mai le poto. Mai lona whafonga le poto ma le whautauta. Nā te te ua le poto mo e ame o sao. O le talita o ia o tonu lo latu savali. Ina ia leo iala o le ame o tonu. E tausi fo e ia le ala o ona tangata ame o tua. Ona elangona I leo le ame o tonu. Ma le whamasinonga. Ma le ame o sao. O ala le lei o malama. A o le poto lo loto. Ma ua malie ia te oela tamai.
e whawhea o le mawhau ia te oe. E leo ia te oe le whautauta. Ina ia le vea ia te oe ai le ala leanga. Ai le tangata o tautala i mea whapio. Oe tu uala tonu. Ai uiatu ia la pongsa. Oe fie whai me leanga. Walatu oli il whapio leanga. Oe whapio i o lātou wala. Ma vaunga te tāia lātou wa mio. E la vea ia te oe ai whawhine ese. O le whawhine ese na te wha ole ia na upu. O le na tu ua le na tausi ia te ia a o teine muli. Ua ngalo fo'i ia te ia le whea ngai ngalo nā tua. A wai taunu watu lo na whale ilioti. Mao na ala ia nganga oe woti. Oi lātou uma oe watu ia te ia. E le fo'i mai lātou. Lātou te le maua ala. Le ala o le ola. Ina ia e savali i le ala o elelei. Ma e tau siusi i ala o ea mio tonu. A wā o ea mio sao. Lātou te mau le nuu. Ma e wasao a lātou a mio. E whaatu toi ina ai i lātou. Ai vavai se ina o ea mio le anga. Ai le lau ele ele. Elia ina e fo'i. Oe ea mio pepelo. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. Vale
Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa.
Se ngo tu pula ngole pese mai akisu a use in nei vanga to tu mo already samos for lima e batolo amola matanga va yaso ta tu yailo na lua nei waso ma sina lon tolu tar folo ngole lua fe lua se fulu maleono malo folo manuia le no ya fa tele lo fo le tu o taru tu vai le lon tolu ma sina le nei fo sanga e va me fo ila lua fe lua no di ya le o mai o nei tai o manuia mai o nei tai o le lo fa malanga le le tua malo nei matua sa pisi fo le tai au ta pena nei fa nau ya to i fo la i fa le kofe ma fa vela ko sa mo ya ma fa le le tio le tai au no fo ma fa le po anime le fa ni aso fu fa ngare le ia le aso mai le tua mo tatou i umoi fo inga vevesi fa le anga ku o popusange o e ba ai fa tanga te ia te ia mono no to i fale e a manuia mai inge ka ku pupusa i o ala si dia ku mangui o ngai ro ka ku le e ke le aku le ia le fai o talo le si vaanga lai o ai ba ai fa tanga te ia te ia mo to tu li fo tanga te lo na pausisi ma talo i le le ia lo fa mai fai a mo me fai ngaruenga mo o ne yaso e manga ia ke le nga wa le o to fai ngo fia ne vai taimi manatu mo nai minute lo sfulu le lo manai ia ole a tatu tete no la titi a e fia tele no ta longa le lei tele ta longa sa fanga solo ma na ia le amatai no le tamorsanga NRL ta longa ia na amatai lua na fai umai o Las Vegas e America ia te lola to telesfai ngale fatal fo mai America me pena mai monis iai bol Allegiant Stadium e bol ngole stadium fai iai all some kwa ku dia fo i na stadium le to tele tanga te fifie maka le likieri ia ka ko super rugby me vanga fa pena o ni ngalo lo e fo me o lo ve sielo langi te me nei o file mu le me o lo elala mo no foi vi ia le lo fo le tuo o le tulango ia le laulangi me lo tupu wa le o file mu le nei taimi o le ana maua ma tu tar po kala menel tai au o sfa inga America ma Israelu salo la stona ia la tu o la sana tatu nei o tatu vi in fa tai le tu eta po inga la ia ya la fe pa solo pa solo po mo la ri lai o so fa montiai I mean fa tiai le tai supreme leader le no Iran ya olena o ai fo le ngor kamalo o ai fo Ayatollah Ali Khamenei so ole mai le potela tamai nei le tai au fast food valuisi top leaders Iran fasiotia umanas fa inga na iwa la to wa tau ngoko umar sami te fana America ma Israelu 4 minute talwai o lo os fa ia pe Israelu a mesia vaenga fa pitoa lo mana o vaenga lo ia la to defense forces air defenses ia fa pena fo ballistic missile vaenga fa pena vaenga umana lo taula ia os fa inga Israel mal taimini nei I don't know for Iran bolo serfia o la retaliate Iran la fo itanga ta fitfita Israel mari liu fa bena fo fitfita America la to ia o le tulanga na ia male tala la tamai mo le serfia le tunu ne fo itai fo so ele file mula langi le ka ke ia ri o le memori na le tupu nei e la fo ia tunu o le na maua nei tai hao e le sui o le vai fafo America lai tonu Samoa fa mautu o se mele le tele mo tātou e le ngato Samoa Pasifika wa o le ele mauti no le al temine nei ia po ai atunu o te tele o laulangi po America po saina e tapa ia i Samoa mal Pasifika e teime o puipuinga ia pe atupu mai mea fa pea wai le whapea la vevesi mai lapi tonu a ngu fongofo file mwaku nge le te tawan wha mautu le le. Ia po ia tua ia isa moman Pasifika mo le puipuinga. Ia me se la mea whapea pe atupu mai. Lewa tupu mai nevai taimi o tu sanga o tātu iai. Ia tau sia le lofo le li, mantu eifo lau te talo le nei aso.
ia marutia Samoa i aolofo le li. E mal nei tūlangi olo o ko walala makako ngofu ai. Te loa wa taulai uma wawai e tangata Amerika. Pora koe ngā karilaka ni mai Iran, Israelu, ia mai se vai nga uma lalangi, titila tu nei li potila tamai, o isi atunu tele lalangi, so kikila ko elaveaia, atunu e Farani, Britania, mai se atunu uma, wa mata ona titilo, po le ale lato tali ai, ia mol pui ngā lato waia, ina nei te ia o pisangi o Iran ma, Amerika ma, ia ai e fwoi vaenga o noa whai nei lato, so already, o atunu umana laulangi le titilo atu, ua no fauta umana tu tulanga o lo iei nei, so o nai vaenga na o lo o, bebesir kako laulangi ni kaimi, ia, ai, e leise mea leiona whaate ia o e maa uwalanga o ia mea uma, a whapeo o tangata, nai whain taulo tuspa ia, ia o mea lei tono tuspa ia e whaina ma tofi mali o tātou e le whapiongi mea whongi mea, o mea lei tono le whionga le tua. Ia, malo non sa. Atunu ule nei whai taimi. Mai a whainga balota by elections, pe ona tautu o 12 tara bukala me le asfo reile, mana ia le wafe wana lue tu malo ia sa. Whaila tu by elections po balota la iti, sa whatatasi, ia ma maisinga no lua. Ia ana na ua mai atual tātou by elections las Pereile, ia manino mata le vai, ia la tofo o tusi au, ia tu malo, ia mole pale mai aveia, tau ave lato no fua, tono le malo, ia pale mene o le tātou malo, ia, congratulations a la ua pale mai, ia le whionga le tui mafono, tunu mafono, Claire, Titan, ia mo sa fatatasi ia o whionga motu pua Henry Papali'i ia mo wasingano lua ia o naua whaamaliaina ia vaengo whainga palota Samoa lea whaingo tamaitai sui tamaitai whaipule tono palemene lima ia wisi vaenga umor 10% ia ku o vaenga whainga palota Samoa la tona whainga vaenga po fair 10% po ele li whai ia o foi e pale mai ai o whamaliaina i o whainga palota Samoa umaro whainga palota general election ma by elections wa toa le limo tamaitai whaipule tono o whiwhiringa i tumalo whamaliaina nao o whainga o tulango whainga palota Samoa la tau ia ai se la si o 10% ia po ai lai sa mai ai wa fua nga e le fai bullet mai tai se le atu ana percent palota uma ia mtangata palota ia te ia ole tu langa na ia mo fa fo mai le no titilo tu nei bota to nei New Zealand ai le ma to fai ma fai so nga fo nei fsiringi ai tangata New Zealand Fisiringi la tangata New Zealand peila al vaenga lea o le Ipsos survey. Ei o le te wawe atu o wa malea whela atu na fisiringi mantua fisiringi e whao ngā telefoni, landline, mobile, email. Ia o vaenga o mana fisiringi e la atu fwile le fisili. I vaenga o lo o tula e mai tonu atu nu te tasi mo New Zealand la ia. Po whea vaenga e la atu tel tonu o lo o le lei le vai el whainga malolo iai. Ia po sirina le lei atu ia plan mafufuanga a le tuangai e tulang vaenga ese. So vaenga ese umalana e la veai ia vaenga pe o le inflation, cost of living, health care, whale mai, o le tamau ainga economy, whale, housing, tau whale, the price of housing, o le vaenga o sori tula fono, crime, o le vaenga o tula fono, law and order, o vaenga umana na fisiringia i le survey le na whaile Ipsos survey. Molo sile fia o te vavai atu mai le 20 issues o le na fisili ai ia fisiringia tangata New Zealand e se fulu ma le wha in total e lead atu le Labour Party i issues is fulu ma le wha
mai lātou nei e sili atu. Ia le lei pa le lātou wa aia lei o telo issues. Whatita inga la le vaenga o inflation and cost of living. O le tau sui fuanga. O le telo lātou ian whamai e sili mau atu Labour. Ma lātou por kalame ma fufuanga oma. Ia le vaenga o le tulanga na o le vaenga o sui fuanga malaroina healthcare and hospitals. Whale mai ma sui fuanga malaroina. E sili foi percent e langolangoina ia le Labour, e sili atu o le lātou teltenunga, e sili atu ia fufuanga a le Labour. E whaale leia i le healthcare and hospitals tono New Zealand. O le vaenga le economy o le tamau ainga, e vaedwaina la ina e whamai a lesi afa o le Labour, whamai lesi afa o le National, e le leia atu lātou vaenga. Ia ma fufuanga mamau, mo le tamau ainga o New Zealand. O le vaenga o fale, ma le tau o fale, the housing and the price of housing. E tele atu le Ipsos survey, e tele atu pasena la tō tel tonu, e sili atu ia le plan a le Labour. Ma le vaenga le Labour tūlanga o fale, ma le tau o fale, nailo le National. O le tūlanga o iei crime and law and order, e sili atu langoina o le National. So, o le vaenga la na o le ta tia mai te mini nei ma tō foi la na o le ova ma le afe la tō na fsiringia. E pau foi na o la tō le o lo whaianga i el whai unga. I e tūlanga so far, ma le overall o i e me uma. O lo o sili atu le li lifo o le fina ngalo, ma le langlong inga tangata o le vaenga whai whai le Labour, i le vaenga o le tele o isi. Ia ma le tele o issues o lo o whiangai matatou. E le nei vai taimi tonu New Zealand. Ia, o tūlanga la na, so o issues umai fsiringia tangata, po mata upu, o vaenga o lo anga i sui whanga i tono New Zealand. E tele atu ia vaenga e prefer tangata. E sirinde e si atu plan e Labour. La VI, inflation, cost of living, health care, hospitals, the economy, e vaidwaina, ia the housing and the price of housing. Ia o vaenga, o mana e siri e mātua Labour ngai national. O la sofito November, whainga palo ta New Zealand, o le asona na e whaatino le palo te tangata la vaia, o e nā fo e whaatino la vaia te tau, o aile whaipule te palota iai, o aile pātia te palota iai, i o le sofito o November, e whaatino mai whainga palota nā tono New Zealand. So o vaenga nā mō le siri whiona tino, nei teimo le tai au, ia o taptere, no e len whai mawatu i o tafa, ia wafo i lo siri whia, i le tūlanga olo ia ia, tātou malo New Zealand nei. Ia ma whewaiwa e ngolo, e laulangi le nevai taimi o le tausanga awa kepo pole. Ai tō tūrifo o e matatalo, mai le tūrifile mū mō tātou. Leo leo ina airo tūsi fōmana mātu wola i so se tafor kelope. Lo lalampapa au ina i tātou tangata Samoa. Whawhiwhianga o le tai au. Le masina ua vai ai lunga o maunga. Ma fau fau mai le uma. Le masina ua vai ai lunga o maunga. Ma fau fau mai le uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Na ule aurolea, la tapululi pano e poofea, o e la umana mea elefa angalo ia sofa ipea, lo fia fia e uale mailea. Ta la la la,
fau fau sa ilise ta si ta uanga fau ole a se ulo uva anga ile au
Whakitanga mo e Samoa's Falima I Batolu Amo, Tai Nel Pese Whapitole mo oia whelava e whaafonga mare nei taim o le tai ao. Tono maluma o malawa le tapo inga nei o tātou matua. Tua asin sino le atino malo whafti tele lo tu talo mo le tapo inga manu iai whaiva le atino manai a matua fo inga ruenga. Tau tua i Samoa I le aso ma le aso. Tono ta vale whaafo lelo sa, tono whawhenga ruenga malo le whita I tunga tuche ma whaiva. Nei fo I tae au mala matanga o le nei vaso o tātou iai. Mala so ngafua pe o sola koe fo mara vaso la ko malo lo sai. Bai mo mai la no lunga le Facebook mari YouTube ro Samoa so se bahenga New Zealand so stuff for the neck help fa malo fa te lava. Fa fonga ho le no lunga la leo le FM 106.1 I Samoa. Ala fa tu le pesele mai le tia ma. Sili fale ma fau na lea a o taola Samoa I lo uatu no upele tato Pa ama lolo si pea
sila mai ole lani uava ai o mata. Whanau mai le tuina nau ua matua ai nei ole alasa. Sio ulanu so ane ile ma amalama. Sio ulanu so ane ile ma amalama. Mana ia upor pese ia sio wawe. Mana tunu pele. Fai ama so i for malama. Mai lo ava tolo ri mo ta o fa to fa. Ta maro al tai ole na mo ne so fua. Fa te tele lo talo. To fa sa lo wino taro tala. Ile ngana sa mo so ga se uri malau. Al po kala mi fifia mai. So te te fa lo tuste te mo le taimi. Mo dia tele la mo ne ya so to ora ta fai meni so i fo mai mo ya. An easy road, we're traveling to heaven. For many are the thorns on my way. Yeah, it's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Ele hepango pie e ala ilelani awa etele au tui tui. Ele hepango pie e ala au ke viso e pa atasima itatu. Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Fatalfatu mai atu ero ni sila ni tau tala molo fa mai tau maria.
e le longoina mo i New Zealand se wharingo se os whainga o Iran e Amerika ma Israel e bena whari ai e minister of ai whafo New Zealand. Ma te oi tā pai nai te ngata kiwis o lo i ai lea tunu e tu umuri ese pe a whaia saonga le moai o na whaia. Sa whunga i nā tuai e tāru tala les wharai li tilu wai le tā pai nai wa wasamani o Winston Peters New Zealand i Iran e tu ua lea tunu o no se tūlanga e wha o no ali li mai se taua i tu tonu o lea tunu. Ai o lea sona nafi sa oso fa ia Amerika ma Israel e Iran ni pomwalo mamao sa fa ia ile sa fall e president o Amerika Donald Trump sa fa si utiele ta yulu le tunu Ayatollah Ali Khamenei sa fa maonia ni li poti mai Iran ile fa si utio Khamenei fa te sei malona fa fine malitam malona fa fine ina wa pomoina Israel ile no fanga fa mautuai Khamenei e Tehran Whaariele malo di sila o lea ngā yoinga Amerika ma Israelu sa fuafoina. E vao ia Iran ma le wha wawina o le wha matawina o le saonga le mu wha vao malo ma le puipuinga. Ma whai tio ina i New Zealand i Iran i le to e tali ia i leo sa whainga ina walato whanaina. Ni alato pomu whananu ma mao ino whanga i Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain ma Jordan. O ni tunu Arapi o lo tua i Iran i le wha mautua i no whanga whafitfita a Amerika. Tala no ai, i le no whanga o whafitfita ni sila i whanua pai au ki lani sifo i la zonanafi, sa whalia i Peters, o le ato o tele o tangata wa awa avau nei ona o leos whainga, ai o le whatinonga o whatununga manitula whona manamia le whamalasia. Mai e ta wai o whaitau se furu mas furu o tau sanga o whalau tele na Iran, ia whainga whātup whārawa lave ma le le ma whaitau lia o whāmatau. Wa lewa na longo e le malo New Zealand i tangata New Zealand Iran e tumuriese se a vea isa to e whaamana to e Peters i le vaso mawai. Whaari e Peters e iei se awa no se whainga malanga se vaalele sao niuni mo le awina meo tangata New Zealand pe a whai ai o i le tulanga a e mōre te minei wa tele nau nau se la matianga o lo iai. Ai ore mai ai ole os whainga whai whātasi Amerika ma Israel o Iran sa whaamatu ina e le pārmi o New Zealand Christopher Luxon mani minista fo le vai fafo va vasamane o Winston Peters se whaamtalangat si e whai tio ina i ngā o inga malo Iran. Whaari e le whaamtalangat si sia e te tautanga to Iran o na ave i le whātananga e tiloa ilo latu lavalu manai ma i le pūlenga na whainga malo wha Islami. I le mai ai o leos whainga le sona na visa tāpai e le president o Amerika Donald Trump i tangata lau tele o Iran e umia ma pūlea le vavai o lo latu lava taunu unga i le tūtūlai ma whasanga tauri te inga na whainga malo i Salemi e pio na latu umia le pūlea ngone tunu telu mai le a whif salau fits mariva. O Iran o lo tua ia lo latu whaopengaina ma whaatupina e kulupo tangata whaatu whaarwalawe le rorangi ma le whausiaino o latu pomu niukilia. Walapata ia e Trump o le a whawa wina i os whaingo Iran. Ai o tau tino Iran i se tūlanga matautia e se latu tarifoi tau ni os whainga Amerika ma Israelu i le mai ai o le whano le olo le latu tai Khamenei. O lo whawau i a whonutanga whananati al whon whatonu al pui ngā maro o whatasi i nona no whonga au tui New Yorka. Le o whai tio ina i le o Cecilio Malo au whatasi Antonio Guterres i le whātitelino lea whetera inga. O iei se matau i le asosia tangata Pakistani i New Zealand se whetera inga wale li ma i le vau Pakistani ma Afghanistani. O no le a fia i le maftanga i le vau nei tangata nu i New Zealand O le aso whareile sa pomuina e Pakistani e taulanga o Afghanistani e au fia i malelau mua Kabul. Sa fola i le minister puipuinga whaaftifita Pakistani Kawawaja Asif i le taua ma le pūlenga na whainga malo i Afghanistan i le Taliban. Sa i whaadi ai ua umalo latu on sai ma ua awanoa nei mo se taua ilo latu vā. O le president o le Asosia Pakistani New Zealand Dr. Asif Zahid Khan sa i longo le jo New Zealand. O se tūlanga le maru ia o iei nei mai sa le ai ma se manatu o le atu pumai. A wā o tunu e lua e vāvala lata tele tūlanga tau i tūmanga nu ma tapo inga. Wharia Khan o Pakistani ma Afghanistani e whāsoaina le tua o i tasi sili ma le lua whilim se lau kilomita le umi. I tupu anga o tangata Pastan e tau whainonofo uma i atunu e lua. Pakistani sa langalongoina Afghanistani mo le lata le limas futausanga tunu mai le tau tele
e bena whaari e kan, ma o le taua wale le manei o se mea le mautonu ai. O whata o tongo wha mau maungo fo inu mera sa wha matuina le vaso mawai, ua vali e se ata leanga, o le wha tupula i o wha whainga tau fta ia e mtangata Pasifika i New Zealand nei. E le ngata ina mafuri e le to tele o tangata Pasifika e awhia e sori tūla whono o le wha tupe vesi, ai o tamai te Pasifika foi, e pira sili o na awhia, i le wha tupula i o rola mātitiva. Ai o le taimina wa foi lea, o tangata Pasifika e pira sili ato na mawa lalo le wha tūlangana o la tupe maua, na ilo isi umatangata anu ese New Zealand nei. E tu sai ma wha mau maunga le matanga luanga o foi numero wha mau mawina a New Zealand. O lea foi numero o wha ilo ai le wha tūlangana o le ola mātitiva ma le wha whainga tau na maua o mea mara mia e mawaru ngātu i tangata Pasifika. Muri mai lea i le alu olu ilunga o le ola mātitiva tulu mai le luafe ma le lufurulua. Sa ta wai lea foi numero e silia ma le tos furuluafe o tamati Pasifika e fe ola mātitiva. Ma whaua wai o na vea mai tuai ngā tangata pito i mātitiva i ao Tero nei. Pito tuai ma tamaiti Maori. I le ao te te lenga o le mātitiva i ni sila o lo sao wha i le sifuru lua te simane ono pasene maolalo tuai nei lo le whaatulangana o tangata Pasifika. Sa whaari ai le tamaita i minister o le tuititi o le ola mātitiva o tamaiti Louise Abston o le whaititi o le mātitiva o tamaiti o le wha mua mo le whainga malo. Ai o whai numero fawara matanga luanga o whaamasnonga o whailo ai i le ao te te lenga o le 2% o le palasi i lalo le numero tangata e a whesori ngā tula whono o le whātu pevesi i le silia ma le lute o sanga ai mō tangata Pasifika e fast 2% i le si tanga i le ala vavai temi. E li maafe o si le toi tangata Pasifika e a whia i sori tula whono o le whātu pevesi a o ke topo i lua whema le fululima pe a whātusa tsati a o ke topo i lua whema le futolu. E tau sanga o mawai e silia ma sipuru ono afi tangata Pasifika sa a whia sori tula whono o le whātu pevesi i le whaasengana mai le whaolima i amionga whaungalii, whaolima paitino, ma le lima tango vale poringa oi. O lea lua tausanga wa kawa inai le vāanga tero le teime o le no whainga whainga malolo i nei talu mai o na avea ma whainga malolo. O se pasi lau pase se whonga whale lua pito silo na maa e alu i le tise, o le amtane o na whea lua i lungo o wala i ni sila, i le alo io na awa iatu i whale pasi tele, a le metro i kala estete e le vasone. Ebe no fausi eina le company ta avale fauta avale tele le ke lope le Greeley, ma le company pasi ale Tenetic, o lea pasi o se ulu ai pasi la o pase se fonga fale lua lea, wa ato o toa na anu le tise, e leo mana o mie se pe mike o le mamafa. Fa dia le te fono le fono fa tono le tulangi o Canterbury, Dion Sweet, i le sio miango no fonga i tua le mana o mie se pe mike o le mamafa, le pasi, o le wing, o le alai titi atuai se a fianga e ia a wala te tele. Ma ye ta wai, wala tu mawane a wala fa te konlosi, ne a mautinoa, e la tu tele fa nga ina ni pasi mamafa tu e oi mangalo o no foi te ngata, ai ua mawhai e nei o na wha o ngā ia pasi whonga whale lua e o iai, ma si te ale numero te ngā te whanga ina, a e māma lava mo ala te tele. Tā longa, wa ausia nei rau kirukiti whawao mālo ali i a New Zealand le Black Caps, i a leisi tā longa i loi au e ausia le sua ngā sampi por semi-finals, i le tāmara sanga mo re i pore rolangi li tā longa o le tā iluas furu over por le T20, ina wa kiki e se ina Pakistani, e ulama sa manu malo i a Sri Lanka. Lea wa mai alava ona kiki ese ma li tāmara sanga, i le pulu na lua o Supavalu, i pāle le kele Sri Lanka. Sa ada tau ia Pakistani on tiri atu ni aia manu malo ia Sri Lanka, ina ia kike se nai ni sila mai lau sio le isi la sanga le whaasalonga, o le suanga Sampini, e awa ia tua ia ngilani, le au pito ilungo au e whae sa ilia le Sampini. O le sao atu o New Zealand semi-finals, e ulama sa muatu whae ina i la ta alonga ma ngilani, le ua mai alamon qualify mo le semi-final, ai le ta alo, ma wha tali e se unga i le ta alonga de Pakistani, ma Sri Lanka. I tā longa supalaka pi Pasifika i whae wale vaso sa lomi maalia le Western Force i ale moana Pasifika i le leo na whatina ino fuanga whata oto le latu ta alo le Malai a le Navigation Stadium i Pukekohe i le manu tosu lima smriva pola sforeile le whasolonga i tolu le tamarisanga rua whimare lu furu ono. Ua leo se pole lei lea mo laina auki toni de tonu o le moana Pasifika sa tali malo ma le tele o salai
Ai o le toi mano lo si mai o le lato ta alo le tau fai ungo le ta alonga sa mawai lato skoa murmule lua ai wa tuai. E lima skoa le fosa over oma kiki le pou. E le moana Pasifika na le lua skoa sa over kiki mai skoa tolu. Whaari ar ka tenya le moana Pasifika, miracle whailangi. O se tūlanga sa le fifi ai le alfa pēr malana au tāpua ai. Ma o se tūlanga sa le mautonu ai foi o ia. Ia lana tari tū usao le teimi sa mai ai le tālonga ino silingia. Ai ore si awale Pasifika le Fijian Drua. Sa mawale la tō mano momo le tāmarisanga le whāto i Lorena. O le awale a Far Wellington le Hurricanes. I le malai palapala i lau toka lua furu li mele lo sifuru. Ta le mano longo si ai le Hurricanes sul fitu su tolo o pitat. Sa so sko e lua le awale moa fanua. I le afalo na lua ma mano malo ai. O le Blues. Au kilani. Sa ra tau lava no mano malo ai tue lua minuto tue ta longa man sol fanua fasi i vai lua po le Brumbies i Canberra. Au silia lato ai lusu fitu lufu tolu au ta aro le tuor malai le Brumbies. E tos furu lusu fitu sa mano malo le Brumbies ina o tue score. O 5 minuto le teimi fasilo le ta longa man kiki le posa over. O tolu nei la ta longa le Brumbies e le se fire. Ina Queensland Reds. Sa mano malo le Highlanders tosu tasi sul farm le Crusaders. Sa fato i loina le Chiefs fasu tolu tosu tolu. Tala nao ne yaso. Mana tua malosi le me moni ai moni se me malosi. Mawaso waso e tumure ata. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Alofa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia le ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa, Vivela A. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5 O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa 5 tasi 5 tasi. Pa mai sotiva, siva música, lima lunga malalo, awale masarsalo, sao sei awele lo siva, fa avetawi música, siva mai tene, siva mai tama, isusu ya ilolu e fa palengi mai usanga, sao sei awele lo siva. So my it's tonu, baile vale tonu, ole mea emra umia, ole happy me fia. So my it's tonu, baile vale tonu, ole mea emra umia, ole happy me fia. Pupu ai le shiva, vai oi mau paga I le po atoa. Ai sama pupu ai le shiva, vai oi mau paga I le po atoa. E a fia ola lam shiva, sa la ku mai lo lima.
mais sosiva. Siva la música. Lima lunga malalo. Abole más salo. Hey, hey, move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. Malalo lo toto, elue bailo
Dai pele wati le walua se fulu male 2 minuto te ene le tula se fulu. Pamalo tu tatu wati le tai au le foi tai au la songa fu le tatu ye la so lu le nei le foi masina lona tolu. Wa mai atu la udanga tua al sunga le ya tawai meni matatu proklame le madu le tai au wat se ai ma le fatu na tasa vai lua. Ia le proklame amata mo tatu le nei foi ya so po na ile tua. Ia mala udanga le video Samoa se fulu male 5 i tolu amo. Ia leo tatu ye lona masina lona tolu le nei. A le vinga mal fa tai le tua. Ia ilona lofa malona anga lei wa mafai on tatu to e filo mi tatu te mafuta nei tai au. Ma lo si fou mai le tua o le aso fou wa mai le li o le e fou tatu mana waina fa vitai ai le li ilona lofa malona anga lei wa mafai on to tai mai ai le sui fu tatu wa tunu masomatu wola. Ia leo tatu te mafuta pa tatu to e filo e fo ilunga tatu le media samo te silima vitolo amo mal pokalame ile nei tai au. Fia la te fatalo fatu ma wol fatu pokalame ia ile nei tai au fou ile tapo inga nei tatu tamam tira matu e mota malawa ma lo se fu manuia malo fu lang mama e tanto nungal pokalame fifia mai ia lo manuia o to uma manuia o to tamam tinai mota malawa ia o mota tangata matu o lo ia o to ngata fu ile nei tamam nei tinalo mafuta mai i to tonu o a foi o mota ngasi ia via le fa tele tulan fa malulonga ia mo si fola tau singa wala pupuinga fa talo fa toila ia te utole le tai au fu ma ia so au le wa mai le li mo tatou ia le gata fo ilea fa felo ia te pokalambe i sunga fa fengainga ila tau o alanga ina le upoleola o ila tolo folofolaina le tana le lei i so se fata fa taulanga fa talo fa tu le tai au ta tonu sa manuia me umale asa nafi i tonu o ekalesia ia o langa launga ina ia le upole li le aso na fi fatalo fatu le nita yao ya to sunga fa fenga malol se fo lau le pa tele tu le fatanu ina fo le val au ia awa ia le iaina mal fa mal au to ino loto manganga o tangata awa le malo le tua ia lo la voltatu watinu o wa pa uma lava le tatu fi mai mal to radio Samoa o fe lava le te bafuta bo le tao fi fa lo ia tu fatalo fatu ia le to auna nei atitia te to ina tatu watinu nei tao ia pa le to telo tatu wa pa uma lava le lo mafuta mai le nei tao fo fa fe ia tu fatalo fatu o fe lava le pito na te mafuta mai ai ia fa talo fatu le proclame fi mai tatu watinu Samoa fatalo fatu nei tao o ila tolo o mafuta malitasi ono tesi malitasi famo tono tatu watunu matua o tatu pokalame malava o lelo fatino atu nei li tatu ofisa utui i au kilani i olo mfai fona fafonga ai tatu ainga i Samoa pe ona e le tatu tautua I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. ona tari mo ilo tatu pokalame tatu famalstino nei tai au dungo tatu sumpa ya tapi na tatu sumpa nei tai au tau fo ia na faisina falolo la tou faisina fa mingoi o le tai au ya walu fo fa ingol vaiaso ya e mingoi ya fo fo nga masani tali suo le aso nafi tau maftanga tele le aso nafi ila sa ya te lo fo la na matu e ala le tai au pi fa iva ivala le tai au o le ala le tonu fai fa singa luenga fai se tatu nga yo tatu tino tau ana fa mingoi wa le fa mingoi ya o ke fa pinge ya ka ko ke fa pinge ya fa pinge ya tatu ti pinge ya ai mara yo la falta tu fa marstino le tayao tatu na tamam tina matu talo fai ya langa i te mite fa ete vai me fo ile le festival vave vai si vave ta wala le vave ya la tama fai fo tau fasi do watu langa ye na ya u pa anga na matu fita wila stona ile tatu mala kilkiti ia fa mai la ia le talo fa ia tau fa si lo ma yau kanga fa o ia le talo fa ia le mana ia malo si fo manuia ia la ia nai fa aba le mafuta mai dunga tatu pokala le ia le mafuta tu nei palau di fa ve vesi mapisi lava di kala ui ia na mai la vesi mapisi di kala ngal sela ni masfolu o ia ele lei o to na ma wala kabanga ke ngofo ala ke kala lu sela mas furu vai le manga ke o ko so ba ko ale mingo ye mo so ase de ia vo ia va ngari sa bo ngalo i fa kala kai le ngi malu ia o me tau so so ni mo tatu ai
whaamonianga nā rupu tātua o vai teimu whaamonianga. Tari ai nei whaamonianga wa watu tono lo ai ngai. La wha me lewe vesi sa mo se la luma sfulu. Kala se la luma sfulu. Ya baku fol nga se la luma sfulu rua ka ngale se mal kang flama. Ya la tatu e fa tatu whaamastino le tau tatu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. When I got my great shoe and I left it behind. You see you gotta be fresh. You're sweet little. Wale mpai fata si malisunga alfa fengai ngau pau nei tai au. Ya. Ai lela tau fa si loa tu lava tatu tanga. Ai se wala ka mero fo. Mo fo. Tatu tanga fai ma. Nai tatu tama matina ma tutua. Ya. Dan mai ya. Balaka kwa makale kak fa marskingo ngika yao. Ya, sai mai. Apa pengai ke au ka follow ngfoa. Ya. Vai long foa. Daya. Ya follow luma. Lima. Lolo luma tasi. Lua. Tolu. Ya lunga tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Valu. Iva. Spulu. Ya. Ngojota wau tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ipa luma tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ya si lunga tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Palo luma tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ya. Tango le lima tau. Tango palo tasi. Lua. Tolu. Ngabale. Tasi. Lua. Tolu. Manaya. Ya. Palo kapea. Tasi. Lua. Tolu. Ngabale. Tasi. Lua. Tolu. Ya. Masau kapea. Pea. Ya. Alu ngabale. Tomatau. Ngabale. Ya manaya. Ya. Ya, dua baik. Ya, kalau ini baik. Ada tapa, tasi. Dua. Tolu. Ada tapa baik. Ya sisi rumah tasi. Dua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Ya, kalau rumah tasi. Dua. Tolu. Pa. Lima. Ono tapa tasi. Dua. Tolu. Pa. Lima. Ono ada dua. Tasi. Dua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Ya, manaya. Ngaya. Mimiro. Ya mimiro lang bali. Tungtag. Ha. Ngaya. Lolo. Ya. Tahu ana fai Faustino. Seu algo ngapi e kausami. Ya, tahu fa fa ngoi tatou. Lagai ese alo malosi. Dei temine. E tahu fa Faustino. Tahu fa lo exercise fo ile molutino. Ya, saungi. Lo mo tatou fa lo mai tatou lima. Just Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Spulu lunga. Just Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Spulu. Just Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Spulu. Lalo. Just Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Spulu. Ya. Ayo ingalanga lima. Tawau. Ayo ingalanga pa ayo ini mong tawau fa lolo lei. Das Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Spulu lunga. Das Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Spulu. Das Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Lalo. Das Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Hit. Van. Iva. Spulu. Ya. Ya, seki.
Ai awal fosia. Pai le mu tatou tamam tina matua. Ai yo ye chino. Just lua, chod, ba, dim, on, fit, wat, iba. Spuru lua, just lua, chod, ba, dim, on, fit, wat, iba. Spuru, just lua, chod, ba, dim, on, fit, wat, iba. Spuru lalo, just lua, chod, ba, dim, on, fit, wat, iba. Spuru, heya. Ya, wa makan kau ah. Ya, ngaya. Lua, just lu. Tapi luma. Kau au. Wai mai ke mi falo pi. Nasio kau. Wah. Luma, follow luma. Just lu. Chop. Ba, lima. On, pitch. Bat, iba. Spoon. Just lu. Chop. Ba, lima. On, pitch. Bat, iba. Spoon. Just lu. Chop. Ba, lima. On, pitch. Bat, iba, spoon, just, dua, chod, ba, lim, on, pitch, bat, iba, spoon, just, dua, chod, ba, lim, on, pitch, bat, iba, spoon, dua, just, dua, chod, ba, lim, on, pitch, bat, iba, spoon, hiya, ya, aku babia, Dato matuai, kan mai dia lah, sek plus. Ya, lalu ya. Kakakol mangaba. Kol mangaba, baru mo foa, mang fakwe bang mo foa. Baru mo foa. Ngau dalo, luma ah. Dalo ah. Dawi. Ya, tahu ada fayore. Ngayon nga ya mo tato. Dalo, safai dalo. Das. Lua. Sol. Ba. Lima, ono, pitch, malu, iba, spoon, lunga, sas, dua, chod, ba, lima, ono, pitch, malu, iba, spoon. Ayah, usah. Kesafai dalo. Safai dalo. Ya. O tatou tamam tina matua. Apa pede pai nai safai yao. Ya, safai no po. Ya na pa pede ya no vai. Ta si ya pa pede no vai ah. Ai mo tatou malosi. Safai. Pangal mo fuanga ke mo ko le lo ofisa. Pai fa pastelo. Das. Lua. Chon. Ha. Lima, ano, pitch, balu, iba, spoon, lunga, tas, lua, chod, ba, lima, ano, pitch, balu, iba, spoon. Ayah, mau ni ay, sek. Kasih de safai ya. Kasih safai. Okey. Kasih safai. Tas. Lua. Tolu. Ba. Lima. Ono. Pitch. Bad. Iba, spoon, lunga, das, lua, chod, ba, lima, ono, pitch, bad, iba, spoon, heya. Halo, mangaya. Ya. Semua. Boleh semua. Tahu pai bayar. Bayar di kakau. Lunga. Das, lua, chod, ba, lim, on, pitch, bad, iba, spoon, das, lua, chod, ba, lim, on, pitch, bad,
Iva, Spun, Sas, Lua, Tot, Ba, Lima, On, Hit, Wat, Iva, Spun. Ngaya. Salvaya. Si vi numa vai. Le yalo sena la ki bigoya. Aya, kudai nunga. Dawi. Golu. Sas, Lua, Tot, Ba, Lim, On, Hit, Wat, Iva, Spun, Sas, Lua, Tot, Ba, Lim, On, Hit, Wat, Iva, Spun, Sas, Lua, Tot, Ba, Lim, On, Hit, Wat, Iva, Spun. Aya, kasih dah laku. Kasih dia lah laku. Kasih dia laki vai Aya. Lunga. Ready. Gas, Lua, Tot, Ba, Lim, On, Hit, Wat, Iva, Spun, Sas, Lua, Tot, Ba, Lim, On, Hit, Wat, Iva, Spun, Sas, Lua, Tot, Ba, Lim, On, Hit, Wat, Iva, Spun. Hiya. Hihi. Ngaya. Ya. Vai sau vai dia lah laku kako. Dia laku kako pesi Zeg mij lo si vai fai le shit. Kan al capi se fas nei. Eka dum hier, eka dum de eka lalfa. Aya. Zeg mij lo si vai fai le shit. Kan al capi se fas nei. Eka dum hier, eka dum de eka lalfa everywhere. Dum hier, eka dum de eka lalfa everywhere. Tole musica e fa che Aya. Ai. Awa e bum bum here, awa e bum there, e ka bum fa everywhere. Tole musica e fa che si vai a casale me. Awa e bum here, awa e bum there, e ka bum fa everywhere. Awa e bum here, awa e bum there, e ka bum fa everywhere. Aya.
decisiva. Siva mole atua. Siva, siva, so decisiva. Siva, samaya. Siva, samaya. Siva. Siva mole atua. Siva, siva, so decisiva. Siva, samaya. Siva, samaya. Decisiva. Siva mole atua. Malo, iyo. Ingul vai. Terus ka kopis na. Udah vea ka kopis. So mai lunga ma fata milo fai mai sanga lue mai lo utino se so mai lunga ma fata milo fai mai tanga lue mai lo utino fai tanga 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 fai tanga 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 pao mai ole DJ pa kuma ole musica wasa ole afuma na ya le fama lo city no si va mai a wale fa vai fa lusi mai le po lalo mai lue mai magaia se wale kukue si va mai fa un ale bese mamma le meanga au mai ai le fai ale olengo fa uma age wa e fa lalo ai lo la vale si va so ai male fia ai o soy luma o soy tu eu soy luma se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino se eu sou mai lunga ma fata mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino fai o tanga 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 fai o tanga 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 tanga
Aya, iya. Aya. Yoi, yoi. Ulu. Ada kalau ni. Kau. Aya. Awal. Lupa. Gele. Kafa. Ya. Leo nga. Leo nga po nga iba ka kung sun. Kau nga ka po nga ibi sun. Kalbay. Aku na sila. Ya. Usapi que se la fai pia. Ya, pese la lea. Palo lo tato vaso. Luma. Tasi. Dua. Tolu. Tasi. Dua. Tolu. Tasi, dua, tolu, tasi, dua, tolu, vale, tasi, dua, tolu, tasi, dua, tolu, tasi, dua, tolu, tasi, dua, tolu, luma, tau, tasi. Tas, dua, tol, tas, dua, tol, tas, dua, tol, alaya, satu jam, tas, dua, tol, dua, tas, dua, tol, lima, tas, dua, tol, tas, dua, tol, tau, dosu, tas, dua, tol, tas, dua, tol, tas, dua, tol, dua, tas, dua, tol, lima baik, dua, Java, tas, dua, tol, dua, tas, dua, tol, eulu, tas, dua, tol, tas, dua, tol, kilo, kilo, dua, ala macam,
Apo. Son. Aya. Kapa. Uma. Tots. Dua. Kom. Aya. Seki. Apa? Au de Yaso. Opa. Ya malo ya. Mga yan ngikaya wa oko. Sa wala afusod. Ya ele mo faila na tuua tato fa Palestino. Ya nga tilo taulungolongo ma vatu ya teu ma tato uma. Ao ngā i le aso ngā fua ma le asfale i le whaafitai ma vi ia le li. Ai a le ao ngā. O le whangu pēr. O le whangu pēr. E te mi tātu te langona le tātu vai. Langona le lava vā. E te mi ova le tātu a ai. Ia ai, e le si tātu ngā luanga o whaia. Ai tātā longo pelpo kalame le fifia mai. Ma le tautua radio Samoa mo oe. E te le yo me taun tātu ai whai. Ai a le soi fua malolo ina oe. E whainga tāna tātou e whaise mea. O le taurungo longo le pokalame mo tātou i vai aso uma. Ina ia mawhai. O na maualo fia. A e fifirisi mea. A e le fifirisi mea. Ia. E te lea lo na whaina. E te le foilo na afianga. A e afia lo tino sei fua malolo ina oe. Maualo malosi. Le leia a te otoa lo malosi. Fia lo mafaufau. Po le le tiro me anga i mai. E le mawhaiona manu malo pe wha vai ai oe. Awa, i lea la tatu o le tau marulu. Le la tatu o le tau marulu na le... Ia se tu lo wha fonga le tunu. Ia ngā le fongi isu fo. Ngā le ngā le whakau ngā tisu fo. Ia ma tatu mau al furu, ma tatu nonofo. A le me tau tatu o le whaafu al tino. Whaafu lo tino. Le anga tatu te whatu to ulo iai. Ia... te lele o le afianga mo tātou. Ai mānaia, na i pokalame te, se o le tāuna lo no fua nei te no fua i lo fale. Fa pea tātou i aina no fua tātou te no fua makamaka TV. Ia ma e tau sami le ai, wa ila ke leo no fua, le wingo te leo tāuna fua. O manga e kau sami le afi, ko e pomo inga iau, kama i mea fai kai se folu. Kuulunga sa failalo. Ele vanga pole o le kamanga. Walonga ko le haila, sorry. Fas kalonga la ku le fase fu. Ai ta ua mo tatou. O le tau ngolongo lava le poklame ina ia mfai ona sosoniatu ia o lo so fu maloloina. Tatu te fia tatu te ai, tatu te fia fo fai senga luenga yo tatu. Tino, awane e pole, fai fa savari de fu mata na ma ia mo ile tau le aso fai lau savari le taiao, fai lau savari le fiafi. Ai fa muri atu le tua nei tamam tina matua. Nei taiao, ta lo fai ia vi ia leli. Ia ina i tamama nei tina na matu filio. Ai fai ungal vai aso. Ia mo le fo le ngang fa aftai le tau fa fonga mai. Ia mo le tau mafuta mai tatu pokalami aso. Ia ana le fo i talonga. Ia tatu tele filio. Ia tatu mafuta le ngang fifia na tatu pokalami. Ia ina i matu e mafuta mai papakula. La matu filio e fo i mana i o latu walo. E o la alu la sto nai. Ia matu filoi. Ia me mata mai fo iai po kala me uma le leiti o. Ia mo le atu lo fanga ia te utou o le maua po fe lava na tu te mafuta mo iai. Ia la nganga ia po kala me mo le atu la nganga fatai. Ia mai va vanga fo masani e tatou asanga foa. Ia e vanga masani. E vanga masani. Stai me no use e mai rola ia lea. Ile i tātou paanga umalawa le mafuta mai runga tātou tautua nei tae ao, ia mamore te alo whaanga ia te utou, ia ma tātou pokalame. Ia whamalo atua iniso i lātou le mafuta. Mai whatalo whatu ia mila, matamua lesi, le whalangolongo i le ofisa o le fono i Samoa. Malo se fumoria, tātou se mai tātou wharinga, kako musika o ngā kako musika fo i le nei aso. Ia marisi o tātou e vanga ma tātou pokalame whanga solo. Pero na ele nei tae au. Lunga tautua le Samoa, tasi 5 iwa tolu a mo malana tautua nei tae au. Mana ya foye vanga le olanga. Mafuli ai le tele o tangata. Ele ilo aseme a uola.
no funga fa fa we no wola Chalu ya America po samba Ele foi America tau si da file bu po samba tele ola tau lo lama Tau ngale fai tau los tau langa Soia to te lupiam to ayava Ele lo lo pele ti wa e ba wa fa tanga ale la ba wa e o ba mala Papei o se matai fai bea bavi Pesau masalau news para belave Ai foi mas paru manga o wale tele la la lagi e fatu sa inga ya America po ya pani Hotel el au fau mea tipini pine Somali el fata watu ma watu pe Tosi ayo la fana wala wa inga wala tolua wala o ele fie fie ma ya ile tua Tosi ayo la fana wala wa inga wala tolua wala o ifa ya wala fa ai lo wisu ibali me Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. In this update, an uncertain way forward after the latest escalation of conflict in the Middle East. Iran has carried out deadly strikes in the region in retaliation against coordinated strikes by Israel and the US that have killed Supreme Leader Ayatollah Khamenei and multiple senior officials. An Iranian official says 153 people have died after a girls' school was hit by strikes. Political analyst Daniel Schnur says Donald Trump may agree to a partial changeover of power rather than putting boots on the ground to completely remove the regime. You never want to predict Donald Trump in advance, but given his past statements, I feel it's very, very unlikely that he would commit U.S. ground troops to the effort. Meanwhile, the conflict's impacting travel for many people, including New Zealanders. Europe correspondent Gavin Gray says multiple airlines have cancelled flights to and from the Middle East. Hubs are plentiful in the United Arab Emirates and in some of the other Middle Eastern countries as well. And Finance Minister Nicola Willis says Kiwis could be forced to pay more at the petrol pump. She says any escalation of conflict would be bad for everyone. We want a resumption of negotiations, we want adherence to international law, and we're urging the Iranian leadership to seek a negotiated solution. A warning, Dunedin's Forsyth Bar Stadium is in a financially unsustainable position. The ODT reports Dunedin City Councillors are considering two options for managing stadium debt. They've been warned doing nothing could see debt balloon from $85 million to almost $200 million by 2060. The first option is the council putting in an extra $1.25 million into the stadium next year and more again the following year, taking annual support to $5.4 million and reducing debt to $37 million by 2060. The second would inject $2.25 million up front but leave less room for unexpected costs. Split Ends is following up its Electric Ave festival performance in Christchurch with shows in Wellington and Auckland this May. That's news. In sport, Crusaders prop Tamaiti Williams has been cited for what's been deemed a reckless or dangerous act during their Super Rugby win over the Chiefs in Hamilton. Footage shows Williams making high contact with Tupou Vaiata ruck while the latter was attempting to turn the ball over. The competition's Foul Play Review Committee will consider the charge at a hearing tonight. Manchester United have beaten Crystal Palace 2-1 to move to third on the Premier League football table. And Arsenal have also defeated Chelsea 2-1, extending their competition lead to 5 points over Man City, but having played one extra game. Scott McLaughlin's finished second in the opening race of the new IndyCar season in Florida. 2025 Series champion Alex Palou has started his title defence with a first-up victory. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
mauta. Olo utama. Olo utama. Sota oma ile mauta. Oh yeah. Fia fia. Fia fia. Ile meuma. Ile mauta. Olo utama. Olo utama. Ele meuma. Ile mauta. Oh yeah. Fia fia. Fia fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go with me to my father's house, where there is joy, where there is joy, where there is joy, 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 joy. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy, where there is joy, where Salta o mau ile mauta. Olo utama. Olo utama. Salta o mau ile mauta. Oh yeah. Fia fia. Fia fia. Ele meuma. Ile mauta. Olo utama. Olo utama. Ele meuma. Ile mauta. Oh yeah. Fia fia. Fia fia. Fia fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy, where there is joy, where there is joy, 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 joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house.
Ua whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei. Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fuluruanga e le tasi le awoli i le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha i a awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La tau te whaia fofa te alano a ngau nifo. Ia so lulu tai tasi. Te le e wala me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le 2 o no whawha. 2 o no whawha. Mo le Shine Dental. E ia inga whapito. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Io le fa in
tele mai pea, pupa leo tele mai pea. Tamale bola mai New Zealand, tamale bola mai New Zealand. Pupa leo tele mai pea, pupa leo tele mai pea. Super esi tau tuana, sipa mo ina e tau palava. Ilo mai oi no ainga, I muku se mea paku se mea. I whaatea mai a whai lau sala, masalau ni masalau tala. A ora mea o te kia siwa, tamale bola mai New Zealand. Eva ne tamo le bola si piste secchio le fa i alquilangu. Sausa o ma au mai ai nango. O le bola si piste secchio le fa i alquilangu. Sausa o ma au mai ai nango. Eva ne tamo le bola si piste secchio le fa i alquilangu. Sausa o ma au mai ai nango. O le bola si piste secchio le fa i alquilangu. Sausa o ma au mai ai nango. Nisi dau tatu fafia fianga le tai au ina ua se bari bate belo wati se fulu mal fitu minute o te andele July se fulu mal tasi tatu tal fautu nati ante o ngana Britannia le town nei leo te tiri mai te fa nga solo nisi o tatu fafia fianga musika su fi loi ya wal fianga yo tatu watu tu te manga luenga lona song fua o ele fatu ai ma o mali tatu pakala me le tai au te o fatu fa talo fatu yang itu te manga luenga tono farfinga luenga di so la to le lo mafuto mai lunga la tu tabale la to mafuto mai moto malao te o fatu pakala me ya te o malo le on sai avale tu la se formal tasi tatu taliwatu le se atu tatu pakala me le afianga le malu se mostiti o avo ia tatu tali talonga i le taonei Niso tatu paanga i lunga tatu Facebook le nei tai au malunga di YouTube fatalo fatu ya Da Vinci o malor si fola ulei Rachel mafutu e malainga na i Point England ya va pena fo ya sia pizza fatalo fatu paklame alo vale uta fatalo fatu ba tere mafutu mai lunga tatu tua Siriana fatalo fatu Siriana manuia nga ruenga le fo tai au le fatasati nei au kilani Felici tai au manuia si fola ulei Lua tolu vai fusuanga ba fusuanga fatalo fatu tal pakala milunga tatu Facebook fa pena fo ya Christian na Julai Testiva fatalo fatu fatasima nai Canberra Australia tuna tu vai singalo good morning malo se fo la delay fatalo fatu ya lo siliva malo fa tel mafto mai len si ya fatalo fatu ya fa felo ya tu ya mila matamu alesi le falongong mai official fono inai Samoa Taliman pusa se fo la relay fatalo fatu nei taiao le fengai manga luenga ya malor se fo Sami fatalo fatu Sami ante oi alo fati ante malainga ina I flat post le va polo pauli yo elu nga po malor se fo manuia si aniva valoia ya matotelo tatu paanga le vai va mai lunga tatu tua fatalo fatu le tua fine ane ota feola alo fatu mo to nai Brisbane Australia ekwati tamati ma futu mai nai me pone tua fatalo fatu tua fa tel ma futu mai Brisbane o tele la Australia le ma futu mai ngol tatu pokala me nita ya ya malo lo sa pida po nunu fatalo fatu nita ya ia vive si fa ngol vayaso awa mai lo vayaso sa mai fa ngol vayaso ya to o fia nga vive si nga iai ya ma salo solo ile asko nga imale sa yes ya o fia nga ma salo ai ya fa malo ya de ya si mi o iai o ka ko e pisia de aso male aso e mulinga fo pisia ka abale ka ko pisi e maka o kia fo lo pisi de menga o iai ai paul meta o fa taile li o me ka ko pisi ia le so fu malo ina tato e manga ia lo pisi mingoi mai ia a like aka mai fia a lo pisi ba vesi solo maka won ku kupo me fala velave ia melanga ka o pisi ya fa mambi ele le ia tatu vesi so sembia ma tatu pisi solo ia lai okay ya ka ko na pisi ya le pisi ya nga le vesi ya nga
A le vivesi la le vivesi le ai se me au nga mo wa. Oi. E si le ko mo fa solo ako. Aso tona ian o ia tu foi. Afali tu la sumantasi mo se fa pongo tatu tali talonga mai le afinga le malu se mostiti. A o tamasanga te wila o te lo le vaso nei fa umai. Ia o tamasanga te wila. O le makau kia foi. O le mea u akai, o le mea lau ke makamakai. E makau kia foi ia ka kai makamaka la kapi makamaka kirikiki la lea. Oka o kai. Lalo la au. E mesi do se sapo oka a ba ai de valunga. A ba ai la de fainga a. Ia o ngai kamaka alu. Ia o aunga i o kama o le utapua. Aunga i o le au le iloa. Ulumu ma le au le iloa u le polo. Ia ma le au le iloa u le pake. Ia e o le mea e le kiofo i le upola tunu. E le siria le taina lo le tapua. O le kapua inga ari e fai kako i ka alu. A o le kapua inga e le nga fofole lei. Ia fasapa i o. O le mea le polo o whakafa. Whakafa ia. Se i pa unga la le sapo. Oka. A e va de fi ei. A e va de lokenga si ngā kama. Lalo lao la au. E makau kia se. E kanga ese. Le ki o fo. E tanga ese a. Lalo la au. Pe alu te mata i mei o ta alonga. E fai fo i mei o paka. Mei o laka pia e ngi. E le maua paka i o kirikikiri. Ke aka fo i ai. Ia e se alang kamalo ai pe ia le ku parkinga. Pe ia le ku parkinga la le fai le. Tengi mar ngai la la au. Oka. O la kasapo nga fo la o le polo la au fifi aku la kasapo. Ai nga mamulua. O le polo walu dunga ai ba di safa di sido makua pe faka la au. O se le isa le polo la faka mangi la. Faka fa mole ai la la au desi. Ya ai longo bo ole kirikiki ade sin la ko ai ngang ya so. Ole ngala tala foi dia. Ese de kanga ese e mari e foi. Angol ka ko aku ali ole aku ke fiu akaso. Ya le la fa umala sto na ya wala la sto na ide. Tom sangala te wila. Ola ve vela lafta winga au. Wa la halu no top 8. Le la anga i no top 8 la ia au ia malolosi. Longo winga la makwa fi nau la. Ole. Le kami le sanga ka longa la isi ka longa foi le malaya ngai la lo nga maka oka pe yesi ole ku pakinga. Le ka longa nga ringa foi ku kusa. Oka e maka u kia la. E ba yo le polo waru lunga ale fe e la lo makwa kinga. Ole si lo makwa ifa akafa le ai nga pa o le polo aba i de ba unga singa kama au kere lo pe masa. Ai de lei maka. Le sapo le polo oka. Le ngasui. Ya malo ale on sa. Malo fu on sa ila uta alu. Alo fu on sa ila uta alu. Ili fa ngofi a sa ia tu la uta po i on sa. Wa unga yo kalonga. Ke fa ia kula. Ole si do makua nga fa akafa mai. Lua. Ngale mawa nga uma mai. E se kom. Vale su ka te be ai las ko nga ya. Ya au ke poli. E si da maka wo maka longa. E ko fa o las ko nga ni. Ai de fa ya lai o de la fa o mangeli. Se lo la te fa mo tino mai. Ola fa ina vati o ele o tonga tatu tala i ta longa ku kiti le te wila. Ile ta nei. Ya bol so ta ingole fengo le malu semo stiti. Luas 45 minuto te ale tula semaltas. Banga ya ko kupurka ko kapua inga nga las ko nga de lasa. Ai ka ko kumu lai o wale la fa ia su nga sempingi. E la fa so nga sampingi ki le fa umangi. Sko nga ngi ka ko kumu lai o se ka ko va ua la ka alu. Wai ka ko wo ai va. Va ua le va we do ele ko. E va ua ku fo kanga ko la. La e va ua au le si e va ua le se le. Va ua ba le se le ngi la au. An mia silinga maka ua. Ako ya ele fale. Jamal Neu fa vivia tu mo ole nei taiao la son fua. Ilungo tau tu radio Samoa tasliba vitulu amo. Ya ma tu ai ngau mala mafuta ba isa mo tasi ono tesi malitasi. Fa mo.
nga I love you honey Mafusi mai oyo ulima Just like that Just like that Kali mai po mai ita mo Lo chino ai Nela lele yo Just like that Just like that Te ia ne uana useli au Unga fau masaka Ipa pale ya so Just like that Josefina Lo toe wana ngata Ile fia va ai Pajalo batu to fini ang les yang Philly. Les si fai po atu Josefina jalo. Ya mela coba la malama futu bodingo la jele. Bita vale fai malio to ta vale. Alo batu lisa kalama fatu ya vai brana lo fatu bodu ya vole am jangal bayazo. So far to tell just like that Josefina Polonga lo mambo fam just like that Now to ya oil want to be ever I got to it Josefina just like that my so manat to tell when I eat up so my so far to time just like that Josefina Ja, de nazi voor Mali Nala voor beste double new per van via tu mo afato nele tula sumo tasi tali telefon tato so tengo mo le fonga la fianga le malu semo stitki o tatu tali talonga ile ni am tangal bayanso Josef Fasiosi fatalofatu nungal tatu YouTube la ngata fo ilea si ala pati tonga ngae mo yo pa mai lo yo la fu lo so ya ko ki poki ko yo la fu vai ya lo lua maua le ya ka mai kilangal ka mai ki e alo batu so mario le chayao fatalo wati ya toto tem lo ma futu mai famelo ma namba ole polna ya la saya la to roasta po ifatalo fatu le fatsi mai nai president sini aus Italia fa malo antu ya oli so pa angalia lungo tato Facebook ya siolo senga famuina fatalo fatu le chayao fatsi mai fe sala si uta iya Yerome fatalo fatu ya Yerome Vaulico ya tine masani fatalofatu dato pokala mendei tayao le ngata fo le ya George Silata ya voltu ya Alessia ngafili lo fatu mo le tayao Christina tanu wasa fatalofatu pena fo ya Elisa Peta Ifi
Famalati a Yuni Utumai, Malosi Fumonia, Penafo Yasia, Wang, by Pule. Paul, itu Avelalo, all of Fatuso, Maria de Tayao. Talo, Fayalo Fatil Fatuya, Faipeia, e le sui out the lay. Male Malolo, I must see. Ane Faninico Fatalo Fatu Tatu Pacame, Lengato for Ilerto Telo Tatu Paanga, ya Fatalo Fati Alan Fenico, le Fatasi Mai. Ini Ausitalia malo no sai. Pesa la I tonga mau si Omia malo si fo lau de lei Loretta fatal fatu tatu pokalame le ngata fo ilia siaki Samuelu ya malo fa malo los o e to tele o e vai batato ka ko e vai vanga ni ferkar so fu vai ale lia ka ko e vanga le simila ka ko pole fu ka ko e va mole ya fa pe au va fesa ki Ngai fo ia fesa anga pongin ngi yaso. Ia ela kala kai dedi. Pa manga lo yo se mau. Pa pegi fo. Dale fo wa kau de pu mala fo mai. Ki de la fo ase pu. Wa bila la fo kwai fo. Ya malu ai ka ko vai vangam ka karienga ni ka so fu. Ai o que no va ver o que ela ka unha maridinga ia. Ia o sira fio fo tatu watu nutulanga pe ona ia tatu fa inga palota ili to isi tala ale fa malu ai el pokalame fa time mo le tapo inga tatu watu nu fa inga fifilinga nei tu malu e dua boma ia le o se mai le sao la fo itu malu te fa wow ia la tu no fo i tu no le palemene ia awal fa inga malu ma fu fanga pe ona ia le na ma watu nei fa mai o la wa ve vesi sa mo ku fanga se la mas fu fo idea se la mas fu kala la ve vesi ia o le mele ye e taua fo ile mo tatou na ye tatou no fo mamla mam tatou no fo ilo tulanga lo fanga so le pokala mel tatou malo o fo ile nei tatou va ai po o sa wa fa mang yanga taimi oso au ngi ka ko fa pe o me nga fa yai o me na fa yai o me nga fa yai anga le yai ya anga le yai ma ko ele ya ka ko kango e se le me nga ai fa ya fa pe o leu ta pena le malo me uma mo fa monianga tatu ia ka ku fi kau fa fo e sia o le taimi ma me tu puai o le fuata malona lo ia o sau fo le voi taimi wa tau na mo statu sila mas fo a o ka ko kuma ke ke e mo se ka nga sukar nga me a le lo la ko ia sai ni mai la 150 e ke le pinko e kere binko ai e fa boli le lei tatu se atu ya wa fole au na mal tu le fenga le malu se mstiti ino ja luas fu male olo mi de channel tu la suma lua remix I gotta stay till I die I gotta stay till I die
le lei nei whawhiawhianga musika mea mauto tasi a suao. O fo le tau malulu le a fere le solo i la tau e so e ni a fwe whapua ai. Ma whanawhanai le tau malulu. Au a mate lola toe langa i lunga au palankeke. Il nei vai taimi o au tāpenatu tātou le malulu ma toe avatu le masini tā mea. E whai se la mafutanga ma le tātou vai vela ma le vai malulu. Ma se tau ti tina se ai a tātou fili wale wana mo moe ai. Na watu hoi le whaatinga ina i masingi e lau saina. Le wata se mai le sunga le la fionga le malu se mostiti a wafoi tātou tale talonga le nei tai au. Ia ilunga le tātou proklame. Ia wafoi le nisio vaenga tau fonu tātou fasoa. Tātou tatano iai. Tūlanga sa iei talonga le whainga le vaiaso. Se hifo moria le malu le tai au. Malo fo le malanga manui e lo lato le ea ma lo lato le tai. Le atoe tali mai whanua. Ia le whainga malanga se au e toi fontanga i Australia. Ia e whaatai. O leo e toi fo i mai whanua nai manuia oile lo fo le li. Malo se fo lau lei. Se fo manuia lau to whati tia. E whape fo i le. Pa i o le au whainga luenga. Le Radio Samoa whatalo whatuai. I sunga le li ta tamaitai pule. I whai lau whainga luenga mamalu. O le au whainga luenga nge pe o le au whainga luenga. Oi lea lea. Kua e pa ia o makangaka. Mai e lunga kaua i laro. Fatalo wat foi fa fo ngasi tatu atino. Ya, fai fo mo me tatu fa salonga le nei foi tai au malo sai fo male lange ma. Io e fa tai le li o lewa. No ma wana malanga fa ngol va yaso i Australia. Li si fo fo nga fa lainga mo fo tanga pe ona ya malo al malanga manu ya statement ta file foi la wase. Ava fatali e awalo lato le amlo lato tai. Al mesin ta wala te trima. Fa pe ia ai uma me nga. Yo koi fa Ele koe whengi nā unga wau. Ai, o ngai mea nai ki whai, ngai kua ngia whana inga. Ia, malanga koe ia, koe whai mai whai lea. Ia, koe sau koe whainga ruanga palangi wai ki wade ko ngia pidi. Ia, me siri lea sa u whalongo sa ia wai whai oi le manai kirikiki. Ia. O misia mai olu ma. Misia mai olu ma tola fua wing. Whainga le veaso. Ia, ngā mā karangoa ma vui. Ia. Mai kua ki ngā maka o rau kirikiki a o rua mawe. Whaku pēsi a e mai so le kamanganga le umang kauria raku ma le pakeke. Keke pua a penga le luai. Le luai kula so le whaaluari keke pua ko ingo tia koe uma koe saut whare. Oni me sini matau. Oni me sini makau. A wala makalangola mavui penga sau yoi. A me walo whara yo pak sorry. A wala leo me whakasi o kore fōma. Ma le mat pa pese me a mai a mokingo o la sa olar kala familia vui se skemi ka fero ila ile pe mokingo fa la we le ku pe la kanga ila wa ko wala nga ruskari okay po pole si me nga o mo me pola mo ku la ke mi ke finga ngalo ai ke fai mai do anwa pa pe o ku o se me ke finga ngalo ai o me ke sa mo ai o me nga fai yo pole fai me me shoko ruai ka me fa pe de wa oi wa pela ia ai se o ka ma fo se wo se ka fa au se wa pe ke wala o me tia se lengi o wa pe se le ku e wala ave ma se uso ya lenga ya la wo ko foi mai ko sa nga ruenga apa ka nga ruenga palang ia malo me si le ngai manguia si le ngai wa ko teri mai ia ala ali mo se felo nga ma we tal si awa manu yo fulon fata fanga ngase i peona ta o ia me sidi tal si ia o se falide lo bolu ia fa peona ke le fofo ke lo felo mo we ia si di ele ko nga ya we ba lo ke fe anga fa pe o vui de malanga ai e fe o loro la mo singa o ku pe a vui a we le lo po fe si le fo ko mo me le se ku pe o ku ai si le ku fa nga o me le se ku pe ke le lo la mo fe le ku pe o we e pe mer ko mai ki family e va ko sau lan mai o ke ai el mako fali pero me agarré ko o fe au fe mai que ai se me fale lo ko la fo o le lo ala le ko lo le fa ngau le loku a le lo po fe le al ku pe ya e o je se que era ma sa ma kwa misio e o ka ke fa ya ko je ku pe o malai wa le se ku Kalo fas ka mai kisa. Ko era wa ko foi le disi vai ko garia we.
Ia, o la aku o le mere ke ia o va pe kalo fai so. Ia, go la foi ko va kulisi kupi. Ia o va pe si de pe a. Te mako o meu ko le fefe dia ku o ka fefe ia o kusi. Me ia oina e rengi me falok. Fisi dia ku fai fe au so le me. Le do po fe dia ve ku. Ia fisi do foi ko rua fe me de do po. Ai ka de o. Ka de au ko ka de po. Se vai. Ai de ai as falele ka sko ai ka. Ia. Eu se sengere loku makua visi. Eu se sei. Cara, ia matar no vato no fio como pola. Eu jua Wayne, eu le sira a lima com macau songa ia perone, songa ia fafenga ia perone futi. Mas fale tua, e cali se malo si stamaki, ia, le sira Kere kalongoa is fefi au winga ngi kama. Ia. Mi si dia nga wo do kalau si ya ya ngaka kala i fa ku ya la fo si ngira sa. No ka fo iso le pi fikir fa ile mere va. Kusa kala ka wore fe ya ko kwa sa o di si kur karing. Pior mere kusa pior me e kamar maori ki ngal sa bor mere. Ai se uso mo ko anga de ro kapiang o de ro poi pesi au kalavo allu fa solo a ko inga susa ia se ngo fa ko e kauri mo se la mafukang mau su akala falsa su e ko alfa piore li vole le al fa ola su e ko ke mi ola ki su me le mo mi o ai dei mas singi Fe mai, a kala rea wei. Alofa, o alofa i le ri. Yo alofa ia kia ufa. Ia alofa ma avise kupe le ri. Ia, tanga me kwa kau mui. E mo wele kupe. Ia, so ia. Ia. Alofa foi le te forno le. Ia, pinga. Afiong, ia sola. Ia. Fe mai ka kore senga, zore rea se senga la uka mason. Kamu kuasa mo ma iya. Ira nga iri ku sengal kamaro. Koi. Iya masalo ku sengal ko ingai fa ari pe ai kal ko ingai. Ku sengal ko ingai senga Ia vai sola fer wa il mala ke longa ko mini masola ma weni o mo ka ngu sola isi mala ke lo ri ko. O kambiala ka ke lo ai wingal ka sa vai aso ya. Fatalo pati ko te foto. Eu vi que sola. Oi, so le makau kia. Pe ki kala ngoi foi. Le mau po pongor ki kiki. Esse le maka ngo fie. Au ngo sola. Le mau po ponga. Eva e kolo pulo. Ile fionga ya sola. Il fa mau po pongo ngai me mo ka ko ngai se me fa ngo fie. Le ala ki vai aku. Le alu ale ma fo sola i. I fa mo poponga le tournament. Ale fo ya ku nga ma fo i vai me lang kamore o kare ngo fo siko. Sabe? Yo le fue ngal venga voy aquí. Le si le fue ngal venga le ku le ka por e po fa xa ngal venga. Po for sa le po le ku peri ai. Ole me anga ke va ko akili va versa va dia sola os ko ngore ka ya wale ma fe ole ko le fe fe wa ya ka fa me mo kanga ka e ole senga sola ai le ma sangi de le sa ai ai ale sa ai ranga ya senga ai ka ole to mchanga le pinka ole to san fo to su to sanga talon fa vai mai le to sanga pinka fu ala i to sanga ni man tu la le o mal pinka o mal to sanga fa nau ale wal to sanga fu ile al te wila ya fu ala to su to sanga tele ni to sanga talon fa vai mai ia to sanga le ai ole ma ponga o al fa nau o tu pulanga o te no fu ole
Oi nei, le malo si te le talonga le kikiti. Lango le me mongia nga o vai. Mm. Anga ule o fa kai fo nga wenga o ka mafuka ko ai ko inga ngi ma ma po le va. Ya ga ga la ko le aso ko ai so i mo mo shele matango fi so. Ma popunga. Le ma popunga. Le fa mai makaka mo le masolo. Se matauti o fa nga le li i was ia. So se mea ia fa so nga le fidi ma ki a bo ke le fo i kau. Fe ngai mala ko ile kau fainga mal fa mau poponga ia ai fa vi ele ku wa o man ngi kai mi so e ma kau ki ele fa ki kia ole al mene ke lo ngi es fo il fa fi kai fo I sungai kap kengi ma mes fo ile pulenga fo ia makai hole ia fioanga ia I au kai kas ile pulea o la tu suita al baling nga okama e foi makengi ai mai al tupulanga la iti ole ke ranga pot se fulu wongo su fik wa ya ka wa lunga tatang matu e se le matu ko puru fa fikai le ai tapule ele lo fo le I kausa fo le a ko ele ko su kausa ya o le si me tele ne ai va fikai be o va ku o sola ele skanga kai ko ai sa la ka so le pe asa va se ke fiu e kuri pe asa va Fuala ia ile malu le stona inei. De la fa umai. Te lo mana. Talong te lo la ta mo tu talong ki te ta ye pel tam sangal te wila. Te lo la malu tam sangal te wila. Ma ngi ko sangal skonga. Ole talong la stona ia li in ta alo ti saipo male tamale au manu malo ti saipo. Stong tawa valuiva sungal fa fenga ia waita male la tu au. Ta alo male mongo tama manu malo le strong tawa. Walui va tasile au le wana na o tom sanga au matu am tau tia foi le sunga fa fenga happy boys ta alu male happy boys ta alu male mata manu malo happy boys o le tamalo la fala manu ta alu male St Paul's manu malo St Paul's o Tara o le tammo le lau mei ta alu male Copra manu malo I le Copra I la tu ta longa na le si ta longa tom sanga la nei ta alu ia le mongo tama male disciples manu tusa Tamo le au ta alu male mata manu malo le mata o le strong tower valuiva ta alu male St Paul's o tara manu malo ia le strong tower valuiva Happy Boys ta alu male Happy Boys ta alu male Copras manu malo le Happy Boys o le tamo le ula fala ta alu male tama o le laumei manu malo tama o le ula fala leisi tamo le sanga le nei fanga solonga le tamo sanga li I le Pul disciples ta alu male mata manu malo le mata maunga tama ta alu male St Paul's o tara manu malo le St Paul's o tara tama le au ta alu male Copras manu malo le Copras o le strong tower valuiva ta alu male tama o le laumei manu malo ia le strong tower I le la talonga na o le Happy Boys ta alu male tama o le ula fala manu malo ia le Happy Boys o le tomsanga la na le pul o le pulpi le malu ma le fafon fa male tatu watunu o le Sen City ta alu male laula au manu malo le laula au Happy Boys ta alu male Liona manu malo Liona o le strong tower valviva P ta alu matama o le valele manu malo le strong tower P awa tua ta alu male tu fo manu malo le awa tua ma tapi manu malo ta alu male Ramapool manu malo ia le Ramapool I le mata lona lua po le mata pi o le tasine o tatu tam sanga lava le vaenga lona lua laula au ta alu male Liona manu malo Liona Sand City ta alu male tama o le valele manu malo tama o le valele Happy Boys P ta alu male tu fo manu malo le Happy Boys P o le Strong Tower valuiva P ta alu male mata pi tu sal ta longa na ya o le awa tua ta alu male Ramapool manu malo ia le Ramapool I le latu ta longa ma le tātou tapole valele ta alu ma le laula au ma le malo tapole valele Liona ta alu ma le futufou ma le malo Liona Sand City ta alu ma le matapi ma le malo le Sand City o le Happy Boys ta alu ma le Ramapool ma le malo le Happy Boys P o le awa atua ta alu ma le Strong Tower Valviva P ma le malo le awa atua ma le tātou tamasanga muri la lea ta alo laula amal ftu fo man malo ftu fo tamo le valele man malo I le matapi diola ta alo mal Ramapool man malo le Ramapool
o le Sand City, ta alo ma le awa atua maru malo, ia leis ta alonga na, ia e li whaia ta alonga nai rua. Ia, nei ta alonga na ku kiti, o te lola wha mai a i le afoi, i le malai whea, i Areri, Mangele, i le astona, ia, nei lolo tatu tomsanga na le malu, pe ona whanga solo, i tatu ku kiti i le vai aso o mwai, a le ungana sa i ta alonga lii, i pul eimal pulpi, o ta alonga tamai tai te lola ua sola male au wa safa te musangal fai na le limau ia se umana watu le mo mai le visal to tatu ta alonga tamai tai ia male mafta bai tatu wa tunu i tatu tali ta alonga o tatu tala na kukiti ta se ta alonga la kapire malu ila o fisi sila le fai ngol vayaso le ta alonga le na uwa ba ta alonga fitima ta alonga fitima male hurricanes la sa uwa ba ta alonga na le mal e makau kia li kau e man ko fo de kau ali silia ke ngoli sia le me sa so sangi maro silia au le afiki ai ke va ai kwa e de kulang ole ole ka alo fiki e langa ai le ka alo nga fa ingai fiki le ka alo male mona nga fa ingai nga e man ko vo la so sesia ka alo la ko wa home home ground la ko palai e se fa inga lo e se a fa longa ya masalo le siala le mea nga makua i kau mawhai e ale le moana e inga ia o ia mine le tua e malu inga ia pawoso laku ai kokongu i le lako ua malai i makua so si au i kau mawhai i le sauli si mo vivingi ia i le koi awam kalanga voi le ai kau mawhai inga ia malo e makau kia se le sia si koa le nga intercept le seta sorry e makau kia le reading al kanga ole mea ke vai ia o fa fikai wo le onga le kakale ngo ia tui draki samu vodre e makau kia le ro kanga so ia ke vai vola kai kusa ka vai ku ka alo ro ringa pe kai kusa ma Billy Proctor i center voile le Hurricanes ia o few weeks kamai o Jody Barrett la ko e kam la ko pe ole meanga ngo va ai o ngai sa fia mai le trua mai la ko kalongo bo sa fai mal bon e la sa ka mo fai la vai ungi ko ku pun me ne e ungi ko fai ole nga foi le ko nga tournament po ai ale e leo ko fa kamala se au kemingi e modi sa no ngale malu fo le titilo ta longa le sa ma tune mata utia fo to ma fiti e la uba il ta longa le hari ale force ma le mona le wa tolu ta longa ta si le malo le mtanga le wa lua ia fi ina le fi ina ya force ola sa to titilo le ta to all mona o ani vai nga ta tau na to e ai nga ai awa funi vai nga le na fa le tonu nga il ta to all mona o fenga se foi le ka wa vai onga se ia le feeding ole au on le foi que longa le mafo faule o coach se ke mininge o e umil ka misanga anga va pe e consistent anga ka alo le ka long mare ka long e kau mo fai unga fai ko ile se ko mo se singa fa makalanga ya fakai o le voi lai lo male la ko ka longa male chief sit ka il va so fo le asungi spalil le lo voi ka wo po e ka ia va pe ala le food back ale nen ka alo male afo male la foi au den ka alo male western force il va so den kengi o le food back nga ka alo il va so game male chiefs e kau bo sing of so sang al meana leo le maintaining o le base o kan fai le keep le base o ka long wa ke le me ki se wai ti le melo defense de fai ai se
E ko nga mea voi le kom faile au 2 minutes e defender. E kom faia defender awangi ia uma le 2 minutes le afo le Scottish au bai. E ei ia sa dinga voi le analyze ka. O kele o le luoming kele. E kele nga mo score. Within 2 minutes. E como faia la faia la ko trainings. E como faia e basically la ko se drill voi le defensive drill. E luoming ke como faia fa masang. Ya e ala le game ya lua ko le face mo rock ala ko face longa lua sikoa. Ya au le kele a megi e build faces. Ia ko a mo le vango le space e sikoa. So within like 2 minutes nga le kene nga fai kuning. Ka foi la ke au ya. Ka foi lang fa masang i le trua e me fa penga. Ke nga le fight. But le consistency o le lako le performance. Ma le kom fai e keep le pace ka ro. Me ka au nga ka nga va i wala ngai. I el ke mi kwai ko ile si i pu de nga me ia sa wa ko sis. O ko nga me va penga ka wanga fa masang. Fama el tapo kalmen li tai ono ta taimi. Le malu ta longa le prambis mal blue. O le blues al ta longa le no tilo. Na yelo mana tu bolunga tonu fa ingal prambis. Ia a lenda u ba ta longa manu malo le blues. O ia manu malo le prambis. Sorry. E maka o ki sa ko vola o titi e valus fulmingu ke kalo. A tenga malo ngile le prambis e valu dua. Olkang ngakare ke makoi makau kia sole ole afo. Lengo mele vatu. Ia. Mele valu ole prampis. E maka ukia le sa urkanka. Ia e kele me lengo mele valu Charlie keo le lengo laka. Le foi nga score. Le nga score le valu kasi min ke mun lia. Ia e maka overall le ka ila uia vai both attack and defense you for line out e maka le yo fo pe le wala pili le ka ya como fai quale ska ko plus ya peka ya e pe nga fai valu luoming valu fulming play for ya le whistle lo fani ai sa ia mani ia se onol tatami o mani te ta fa so ni ta longa mani au ye pe ona ye pi au ai ala ta na utilo ya ia me sil tatu o moana ia ola ua fiti ia mal au le plus le na wa ye ia mal talong ko serious mal chiefs pe na si fil tatu what to do ia ai fa te mo tapo kalmen ni ta ole mar yo e fa te ka po ia talong fo ia lo fa na ia il verso nei ia il so really fa pe fo la sto na e manuele le nei aso ma il tol mango le la ku dia ku le upa male mala uranch so fu ma manuia au la supo le mar Fer supo. Ja, si de lo colsang ya va venga fixo. Allo faccio giù. Quale hai a fare vedere casa? Anu ya lo faccio però. Ya se vuoi ya. E ciao, ma quale ya se me ai mo se ringi. Dai, dato talo pe fa fon baltato what to do. Jo ta se minute talo tu la suma lua. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuka City. Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e kālesia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le MyCash e ala i le ClickX. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafo ai seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaruatu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fwoi o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fwoi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu whawha. Olua tasi 5 tolu tolu whawha. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasi 5 tolu amo. O te whatalo whelo tātu o tunu i le amatanga o le vāiaso mo le nei masina fau. Tala taulongo longo usi mai alau whaafonga. O le awa umia nei e le vaenga whaupu whai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. No fo e taurus furulua o le au whainga i 5 tasi. O no fo le pāle mene. Ina ua manu malo no sui tau vae to lua i palo talaiti a vaisinga no lua. Ma safa te tasi i lea sa whaanga solo. I lea sa freile ua mawai. E taurus furutasi no fo na manu malo ai lea vaenga whaupu whai le mai o le palo te tele. Ia au kuso le tausanga le te nei. Peita ina solo ia le no fo safa te tasi wha i unga o wha amsinonga o le palota ma te toe ai le taurus se fulu o no fo. O lea la ua toe manu malo le wha tua i le atua Samoa o tasi. I le no fo le tu malo. Wha popo i eima le no fo o vaisinga no lua. Ma ua maua ai le taurus fulu lua o no fo wa umia e le pāti wha upu whai. O le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata o lo a vea mai tua ngai. Wa tu mau pere nu melo no fo lo o lato umia le sful mal wha. Ina wale manuia o lato sui tau mai to lua na finau i palo talaiti ua mai ato nei. O leisi limo no fo le pale mene lo se e fai pule to tolu, o le vaenga wha upu whai o le Samoa ua poto. Peitai e le o alo ia le vaenga wha upu whai le saufa inga le pale mene. Ona e le atoa le valu o fai pule e alo i ai se pati wha upu whai. Ma ua avea i la tou o sui fai pule tuto tasi. O leisi lua no fo o isi fai pule tuto tasi o no fo o si umu, ma va au fonti. O le wha ingo o palo talaiti ua manu malo ai leisi sui tau vata mai ta i mole no fo o safa tasi, le fionga ia tunu mafono o Claire Titan, le au wha ingo o palo tana ia maua e 5 selau 5 Tununga lua palo tana maua e leisi fo i sui tau vata mai tai, o le pāti lava le whaatua i le atua Samoa o tasi, le fionga ta whafuna i sa o le tonga fui mo no mimio, 5 selau 5 palo tana ia maua. O isi sui tau vae to lua o le vaenga whaapu whai sa tau sini o foi. I le palo tala titia sa whatatasi, o le fionga ia ta whafuna i aiali anapu, na ia maua palo tai tolu se lau valu se furu ma le wha. Ma tuinga mala vai silika tuinga mala, na ia maua palo tai se lau se furu ma le valu. O le tau wha ia alua i le pou tiki la pilesa misi, na tau vae de vaenga whaapu whai e pui pui a ia te tau tangata. Na ia maua palota e lua se lau ono se furu ma le ono. O le tu malo vai singa no lua o toe manu malo e le tofi o le tu malo palota, le fio ngā motu o pua a Seve Henry Papalii, na ia maua palota e fitu se lau 5 se furu iwa. Tūranga lua palota na maua e le sui tau vā le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, le fio ngā valasi lua pito whanua ta fito sele se lau valu se furu valu palota na ia maua. O le soludo le vaso na ia te tau na whao atuai le wha amsinonga whina unga tusia po submissions. Mai lo ia o lo tolo toi le tangi tau palota whaleali li tasi. Mo le whaio ilo ilonga wase wha ai unga le wha amsinonga o whainga palota. Le sfraida na te neina ilo ai le wha amsinonga. Mōni mau tau tō tusia. Mai mōni mau e tō lua le tu tangi e unoa ma le a wai o ia mōni mau o se ununga li.
O ni tangata palota fo ia lango I le na whauruina le tangi tau palota. O lo tua ia lea mōri mausa tino I tupe, na ave se tangata palota ma le wha moe whaato sina ai e palota, I le suia lo mōri ia le whaipule o whaleali li tasi. O ilo ilonga nei sa wha awau, ina ua le fina ngalo le tua lo whaasanga iei le tangi e tu ina atu ni lato mōri mau, e tali ai le tua inga e pei o na sa tu uava noa iai le wha masinonga. Toi pauleo le tangi tau palota e mafua mai le whainga palota tele ia au kuso o le tau sanga umawai, le olo ta oto pea I fonga le malo. E le wha ilo ina mai se aso e au mai ai se wha ai unga o le nei mata upu. O le asong fuol ni vai aso le asaini ai e Samoa ma le sui whailau tusi le vai fafo, o le malo tele o Amerika, le whea ngainga e avano ai una sa o loto le whea I mai o vaalele mai le atu nuu, I fuafuanga o le puipuinga o tunu o lo whaipa anga ma lea malo. O le sana taunu ua I Samoa le sui whailau tusi le vai fafo Amerika, le sunga Christopher Gendau, malana au malanga. O le aso safo I le taunu ua I o tātou whanua ma le kovana sili, o Amerika Samoa le fionga pula li I Niko lau pula, ma sui o lana whainga malo I le whamoe moe, e whailo I antu le sui whailau tusi le vai fafo United States, mo nisi o talanoanga, a o iai Samoa I se malanga wha le malo. O iei le whamoe moe whailo ai le sui whailau tusi le vai fafo ma le pāle mia, wha pēma min star le kāpeneta. O Stasio Porkalame o le awheo le tātou o tunu u e Stasio sui māwarunga o le malo, o le tau au ina atu leo se foai, o mea whai ngā ruenga mō le puipuinga o le saunga le mua leo leo, po o manu o le malo. O le tūmaloa ana lofi lua lea iau fia ia fio anga o whāsito uta, le pale mata ili masatui, o le astona ina te neina amatai de lātou tupatufanga, o le tai se lau 5 tā lao le Porkalame le malo, o le toea e o a onga po le back to school. Le aso furvalu o Februari na whaatulanga e amata tupatufai le soani e komiti o whono whaamae, o na sa iei le tau whinga e whaatali se I mai a palo talaiti, le ana whai e les Friday na te nei. O nisi o whono whaamai o lo whaamautu whaamaumaunga e ala I le whai o le stala o tangata uma, e leo la vea ia I la tau o le stala I le lola palota. Whaapitoa le ia I la tau I lalo le luas futasi te usanga le mātatua, e o fiei ma pepe ma whana witi. O ngā ruenga o lo whaatino ai le tuwhaina o le whasosoni tupe mai se leni o le poloketi miliona, o lo o mata ali aita I te whono malato komiti, ina ia mautinoa e leise tangata e maua whaalua lana se lau 5 tā la. O le tātou motu tele I se la whai wa amatai le nei vai aso ma le nei masina fau o mati. Le ngā luenga le au ino o whaamtalanga o whaamaumaunga o le au whai o tangata o se ainga ma le au whai inga o whale. A wale tusi ngā ingoa tele ua fuafua, e whai ele masina o ke topo le tausanga nei. Wa whai roe le ofisa nu mela whaamaumauina le malo, a mai a maisa wai o le whaanga solo leo le au ino ia whaamaumaunga le motua o polu. O le sfuru tolu vai aso le a whaanga solo i lea ngā luenga ua whaamoe moe, e te tau na mai e le whai unga le masina o me. O se ngā ruenga tāua e pe o na whai roe le ofisa tāua o le malo, o lo ngafa ma le whai o tusi ngā ingoa, o na tāua le maua o le whaitau au whai o tangata. O le tusi ngā ingoa murumuri o le tātou utanu na whai a November, o le tausanga e lua o lua tasi le ana whaamawinai, le sidia le lua se lau afe o le whaitau au whai o tātou tangata. O tala amatai o le vai asa fau, Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faasilisilanga tāua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iai to mai le kāmuta ma le valifale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le solitula fono. O le ngaluenga e le leile tutongi, toi tutongi vai aso, ma o le Kiwi Saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota I mai le olua tasi, over tasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa 5, olua 5 valu. Mo mia le amata I le taimi lava le nei. O tau sa ili se sa mo lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vai aso, lua vai aso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe.
telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. A whaia mo o mia ni au tai ni whawhapi'i o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni whawhapi'i. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatala noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua lima iwa, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol. Po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Like you got a girl, me oh my. They got a girl, all the heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my. Santa got real epic fun on the bayou. They put dukes down the place is buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my you. Santa got real epic fun on the bayou. Jump away across this high and fail to gamble. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Santa got real epic fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what you do? Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and fail to gamble. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Santa got real epic fun on the bayou. Jump away across this high and fail to gamble. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Santa got real epic fun on the bayou. Santa got real epic fun on the bayou. Santa got real epic fun on the bayou. Amula ekeika, ai sauka sisiva. Sama hui pa chuma wala con eso. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom, y la cosa suena ra, ra 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 ra. Scooby Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom. DJ, hey.
le lau whaafonga ma le tātou wā tunu le nei aoli le teo whaasalawina o tātou tale mai Samoa. Pe ona i le tautua ma lauranga le whionga le mal, le whionga i angalman mana. Tipi au tanga vai mo tātou tala o te me le tupu telo le tātou wā tunu. Ia tali tu lai fitu le whewhira nei, la mwhento e awina ti ant oe. On te olunga fo ilia mo le nei aso a te molis whaoponga i le aso a tai au. Sifuru ma le 1 minuto te adele tu la suma lua. Malo ngā lua malo fo tawa tai, malo fa malo losi. Toi fa malo atu i te ila tolo whenga tiutu mga luenga wale moni malo longa o le nei aso, ono le pisi fo ngā luenga amatu mo nei va yaso. Ia ba toi fa talo fatu nei a tatu matua. Mai o tole nei yaso. Ia mai se fo le vaenga i olo mafuta mai tono maota i ainga, i tono fale. O lo whenga i mal fatu ainga tausi fa talo fatu po karami a te utou, malo lo sai. Lo fo le tausi matua. Ia o ila tu olo ngā rue. I tono farwhinga luenga ese o kampani o pisinisi. Ia matatou e tōwho tangata i malana ngā lua ele nei aso. E se fo i latu e momoli nei tamaiti lea onga, i latu e piki mai tamaiti lea onga. Tōwho tangata malana ngā luenga whaatino le aso ma le aso. Ia e malolo sai. Matalo watu i le sunga leo i anai. Kasi le malolo le i nei. Kamale lusu whai kula fiku aso na vai aso. Aso pesio fatalo fatu nei tai ao poto seru marol se fua. Jo se ia mai valo fatu plana maru foi ngā ruenga lo whengai mautou. So pena ia fatalo fatu ma lolo sai mai Belinda Queenie sei. Walo tu fatalo fatu. Kamalo atu nei tai ao. Ia male nei foi ia uli wa to telu la to le mafuta mai. Ia la foi o lo o wa amata ona o la tu da fiafi. Oni so ila tu o leu a maton no o la tu di taiao. Wa vele se mal kam di sanga lo langi di. A o manga yo ka ko ngiusi dole ai fa lo inga le tau malulu. E isi atu no lo matua ve vela. E malulu tatu ave vela mai si atu no. E aso fu tatu ale fato asa mais. Tamil sanga lo langi. Ilo ye polari mo fa pinge ye ia le soifuanga ia tatu te ilo fo. Ia ta ilo ia te lo na tau mamla mai. Ya kilo por kami sangat lalang ya kilo lo wa famisi va fa makalesi va nga famio kami sangat le lalang ile kami no milo yo lo ngwinga la kami no milo yo lo ngwinga le po mau si va nga sawa ko ma so si va nga sawa tu matai me si va nga pe sawa ya pe sawa pe kiringisi pe kami no milo pe aludunga pe alidalo awal metawa ya efifia o ile aso maleaso le kaure nga o ke po fori kilo me le nga ima ya me sela mtanga yo va yaso tatua ona fase ki se kila mtanga va yaso le se me la e so nga fa visi le fura so nga fua ia o fase ki se a fa yo ani me na tupu fa le tonu ma fa le tonu va yaso fase ki se kilo so nga fua o sa ia lu loko o kako ki nga so nga fua ai fa penga lua misa me sia nga filia side farsa ia la fa mai ai baba ai pe o kul farsa le aso sale la sa ngira ala ke baba ia ku ngira so ke o fo so de sala boto le o ka kau ka sala mo le balu fa talo vatu le mafuto vai nai pomste no luas fu lua beli te tula suma lua Musika soi fifi lai. Alwida sa wata sini mabtolo amo. Ya wala fatu ai maltatu watu ni Samoa. Bebesi de se ngingol se lau di mas fulu. Kaya bu yoko. Faisa uko maliko ya higa. Uwe mai wasilo ulima. Navaga upu fa folina Lela vaporo bailo aina Ala ile ba umo ile sami De umukuka uwa faima umasami Kasile uye masae sae Yefesu ya imalobu ofu vaele Oleo anelo mapua magawe tau makaua Sea kokingonga ile atua Ua galo la ukautua Le consiga safaira so uma Lobu ano falsa fame melo
le kuluku Keke alu ile aso apoa Peyele aisa ukamaloa Kau sau ya oe Mahu wala pau mumu Au lenge iwa ofo imale ilipu Lulo auma Keo leo alelo makua magawe keke akaua Seyo akune awa malua Ua galola ukaukua Lito siga safari ya souma Rogua lo pasa pa memelo Apa kuleo la imao pepelo Copa umai mi sole Suma faima se alopa Va mole mole Selulu ovalo ula Venga di wa semicula Ele koe foia kule pama Kofa soy mua Oluluma Lo veo a uma Lua 10 minuto tele tula se fulma le lua. Komaliko ya higa Alu yau tari ngā sua top of tanga le uli. Ua e mai uasgi Koi wha vevela lo ma le tau ngana nafi. Popo whare le ia unge koe haru se kupir ngi asunga fua. Ai whare le le nā tau ngai popo ai malia le asunga fua. Au olongangi le afiafi whawhalau alo marakama. Ile sami Kipire ai. Kipire moe. Kalanga le siko ingal makongo. Kipire ai kipire moe. Tonga winga a kipira wai ua kau de moe. Mama malo tiro. Aya o wala wai oi. Ngale le ua fasa wapa. Le ua fa kafa. Le ua kau kule moe. Le ua ua uma. Patalo patulu sia Michael. Malainga lo mafuto ba Matt Wellington malainga. Ua e mai uasgi lo ulima Kapalo dia la umata malainga lo mafuto ba nungal tatu pokalame. Baga upu fa polinga Sini au sitari lo mafuto mai yailu so ya lama. Lo aina Ala ile ba umo ile sami Le umuku ka ua fai ma umasami Tatu whaalongo i vevesi e ta ua mai si atunu. Wa kako whaalongo i le vevesi. Le vātau o lo vātau e whainga malo. Mātunu ese ese o laulangi o atunu te tele. Pero tatu maua i lunga o pengata whailangi. Lai no fo le oe mai tiro tilo i fo le uloto i whale mai vava i fo le ainga. Sili o amai. E vevesi la tunu taua mamisa kau ai pomu aku disi vaenga whanga mai disi vaenga ai no fo mai tilo lo to i fali mai va aia o i nei atu no lo tanto iai e matautia le lo foleli ina tatu te lo ai e se fo le plana le tua ianto oi malu ainga e se foi fuafanga le tua la to male atu no e te tau ona e no foi ia wanka ko wongi ngaku e vevesi kaua e kau kere fidemu ele mo statu fidemu ngai ke o alu aku ase au kongi aku se pomu fanga ko sisi se fanga la ke feru ai mai kau lo ka vai ka ke ale wo kalu vai muku ngi la langi ke ale wo kalu vai muku ai fu ia fa fitai le tua o le ai e malutia ma pui tatu nei atu lo tatu ye o le atu no tino foi ngai okay nei seki mai e o ia le tonga talo se fuanga ala ngo me le tatu te olai le tonga talo se fuanga aya tatu no fo nei latu no oka o le longa winga e ko ke de momo le poka ke de momo le au wangi ke ua ka ko momo alu aku se so fa inga la vivi ai i ke ua fanga aku se fanga pomo se ainga kau aku ni ngapi ko nguro ka ko ngofo ai le plena le li ia to malu ai e ui ale tonga tari so i fuanga ma me tutupu ia le ai malu kia ka ko
Le ai malutia o ilo a inga mal nei fa taile tu le tunu le tino foi. Fa taile tu le tau singa le yan oi. Wa nga vivesi mangi o le ko vivesi ko kai mingi ero ngo fofo le. Kai mingi le popula fa sola ko va ngolong ko du malang fanga. Kai mingi pe kene mo ke ngo foi fa kan le ya ka so mai masanga fanga yang iki wala ku wala ai o swang sis. Atunu olo tantu yai. Ia o fuanga na le ian oi malu ai. Kala ke ola le New Zealand, ke ola le Samoa, na ke ola le Australia. Ai te talo mo atunu i olo ve vesi. Vesi ma la lang. Ya mai se le nu ole tu Israel. Te talo mo le nu ole tu. Ya nga tau fa me fa manuia le tu ya ti la tu e fa manuia lo na nu. Ya la ke manguia ba ngo fo le. Ya la ba ka ho ba ngala yo. Ya la e folo Maria si aka ko kama fukanga le udi. Vai atu fa fonga le tunu. Ala bebe si ala ba ngala yo. Ya va pela nga ke rua ai malu ko rua ngo lau. Anga fusi mai lau ko konga. Pa e wala ki ka wa. Wa ka o mangeng yu si lo ka ngo fo anga fa beka ke oi. Ya ku ulai ol menga e vinga wa vinga lo ba ku fi yo a. Pa pe fa mau ko ali la oi. Pa pe ka ho wa lavang ikala ka manisi va ngala i mar kilo me fa. Ala fa ko inga ka ngo fo pingi. Anga duongi duong ngo fo o fa pe kilo fa mau ku mako a. Ke mingi kilo mo fi de. Ya la bo sa ngi si la fa yo le mangi yo le ka. Banga ya le ea. I wodu fa sanga i dai vi si ma banga la i wa le kilo fi de mu ma du fa sanga i. Ka ngola ia u mai longa lima. Ai. Au mai longa lima mai fa ia. Ya lo fa mau ya ki oi. Lo de le yo lo fa longo ba ka le so le lapi ko ngu ma mau. Oi le sami. Ya wa le fefe. De umu ku ka wa fa mau masami. Wale le fefe le kawa. Leo se verte vele wati lo talo se football valu minuta talo late to light tasi ni ngol tautu le sa mo tasi mo tolo amo fa vifianga mo tanto le nei fo ya oli. Abalo dilo tia o kalango. Ma futo bai la loi mastone. E se ta pati fata la fatu ba lo fata mai. Malo te reu pena pa lea a Ken. Zoom, zoom, ai la ia o lau kamu. Zoom, 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 ai la ia o lau kamu. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana. Hey, zoom, zoom, zoom. Ai la ia o lau kamu. Zoom, zoom, zoom. Ai la ia o lau kamu. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana. Zoom, zoom, zoom. Ai la ia o lau kamu. Zoom, zoom, zoom. Ai la ia o lau kamu. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana. Hey, zoom, zoom, zoom. Hey, zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, ai la ia o lau kamu. Zoom, 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 ai la ia o lau kamu. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Oh, awa mea le fali fufi ma le fayoka. Banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana. Zoom, 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 ai la ia o lau kamu. Zoom, 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 ai la ia o lau kamu.
male fayoka. Oh, waga me ole fali fuki male fayoka. Banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fafafonga, my more my bear in the Radio Samoa. Yeehaw! Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Le la lo langi wa feta u fetulia I e oi manu vai fa wa tau fetangi e mama fa le aso e ova e ma tautia tete ma fai o Natalia mua mua ona li ua le la so mai ai ma le ponisa le la lo langi wa feta u fetulia I e oi manu vai fa wa tau fetangi e mama fa le aso e ova e ma tautia tete ma fai o Natalia hey walata mai lava walata mai legnata anga tele fai longa waba aya totonu o tatonga luenga olona anganya waita tolunya fia toa inga wala toilo ale farina walata mai lava walata mai legnata anga tele fai longa waba aya totonu o tatonga luenga olona anganya waita tolunya fia toa inga wala toilo ale farina fia toa inga wala toilo ale farina fia toa inga oh inga wala toilo ale farina Malo le sa fa malo for de musica for de nella for de chat of Fiaffi. Isa per le bese malo sa Joe, malo for de la so vanga. Dai si male vaenga. No malo le vanga, ma la manga de Fiaffi. Fa la move, fa in balie.
Java. He left on the road just to follow a dream he had to find. You kind of the man, then he follows a dream that's on his mind. I see a boat on the river, it's sailing away down to the ocean, where to I can say I see a boat on the river, it's sailing away down to the ocean, where to I can say. I waited for him such a very long time. Don't know what for, 'cause I should know when he left on a boat. Well, it's no more. I see a boat on the river, it's sailing away down to the ocean, where to I can say I see a boat on the river, it's sailing away down to the ocean, where to I can say. Bop, bop, bop it up. Bop, bop, bop it up. Bop, bop, bop it up. When the sun shines on a mountain, when the night is on the ground, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sky. I can hear the morning sunrise, I can smell the new moon there, I can hear the voices calling on my golden starlight way. Ooh la ba la 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 la, I'm just a bird in the sky. Ooh la ba la 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 la, oh on a mountain so high, no one can take my freedom away. No one can take my freedom away. No one can take my freedom away. Fai mai le wha matalang. Su e loa lava fo'i e leo New Zealand, ia tangata fo'i atu motu ia ua ova o lato waso. E to tolu la le ua tuli nei e leo vai atu fo'i le au wha fofonga. Fai e wha pea, ua tuli i taifau, pe sa ili i taifau. Na mau atu loa e leo le to tolu le nei se mangala, o le fiti, o le tonga, ma le sa mo i sifo. Alu lo mo le tuli ai tuli tau tua tuai leo ma taifau. I le afiafi pō lea. Se io lava na pōngi sa o le lose me. Alo whaia pe tuli. Whai meilana ana momoe lava. Alu tulinga nei ua sela le tamawhiti. Awhia lo e lunga seisila au na hae e lunga lafia e lunga le la au. Ai taunu watu lola ma e fwoi ma leo ma taifau. Na ona tau nua toa o tau tulinga I lalo la au wou ma taifau lunga o le la au le fa pea le tai leo a se fa toa o tau ani taifau o va le atel yo le a wou lunga o la au o lo yen tangata ele wou le mele tau fitu le tangata yo me fa longa tu o tangi mai le pea ia se vai ele o le pea e wou nei taifau o tangi fa pea mai na le tamafiti ya to e alu tulinga o le tonga ma le sa moa lava le o lo tau futuri atu pea. Alu o le foi o sela le li tonga, afe ha e lunga le la au, lafi ai, ai tau nua tu foi wow, ye taifau, wale loa e taifau, olo i lunga le la au. Ma ia whalango tu foi, o tangi wha alulu mai, o sauri tangi le lulu, wha pea foi leo, se mo toa wa lea sele tele se nei taifau. E vai atoa o le lulu la tangi mai, le lapo la me o fua iai. Toi la toa tasi le tuli nei, o le Samoa.
tuli o le lava le li Samoa le a felo i le sila auluna hae lo ye lu o tau nu at foi le mata i faula ia no ho foi le mai ia na ho la wal mai le mal fa longa tu o leo nei o fa pe mai lu ngole la au le ma ata lo mal le fa pe wa mawa le ova ia o fese povi wa lu ngo se la au mawa lo mal li Samoa le na ia fa ti mai lo i Samoa sifo lona overstays malan tipot ma mai manono mai mal otia na povi le na ai lu ngole la au Fa 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 ne 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 to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to to sole sole bofoia ilung va aya kuia ua kulela kangoila o amo malau sa pelu alu inga ukaile mau manga me aga e maua iluka apo ua pe Apolo, fe alua y solo y le leva o lepo, esa la mailo ua esa vali le ala. To 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to to sunga sunga sei kuia o lo fe alua y que yo so mai fa kau kalaku ae fai mai ole koe ainga ua o valuka po le pepele e kangia e aka e mai o ua fai so o la ua mio ua le mali e foi e I ua e ga e malo to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to to magaya ole aso ile fa angoka fanga mai sei a kungu peoka ale ai foi e fa akausu e mai se kupe fa akawai se fangu to e aina lavanga feau ua kale lava ua luole aso kasi malulu e fa susu a e fa ai u fiu e kau fa ku to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to to sunga sungai la vaga feau sau ya kao ile binko pe mauai o selaki ile checkpot pe fucking a olepo sole uso o fea o e ua leva onga amaka olepo o lo fai le sungu sungu o le mamo i male kama o pipi to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to Le o se bali bal tebele wati to se football lua minuti ona tale o le tula tasi ya le o tali watu tatu pokalame ile ulanga mal tautua fo ele fionga ya la pepe tala ile mal tatu tautua la mtanga la vayaso ni so vaenga la mfa fa tatu mai mfa ilu mal fa fonga tatu watu ya bese ni so tatu unanga pe ona ile tatu vai ya tofona no fisi fiel tatu watu tulanga lo ya tatu vai lo awina mai tatu pe patalo le la volo te pisai le tatu watunu ya le fo lo ofia mana umia le tatu watunu ai mana ia fa fonga lo fata simara fonga le pepe mo tatu nei tau fata fatu lo pepe malo le se fo mo nei tau fo ya lange mai la tlenga tia ya lo e tau fo iso tatu watunu le nei tai mi le uli fata lo fatu foi pa io Samoa io na tulanga fa lupe ya lo la tu malo mfaiona tatu fata shele nei aso ya faisi tau fale tonu mer tau tia tau e telen fale tonu e te ma fonga mo ya isa ole e esa ole le nganga fo ile ai so itamaiti le pepe ese lo mate poto ya fa amerikala risiko inga wasua mai siko inga mai e fa yakula suanga fa amerikala ko se ma ko ka sa o kelinga kala sa
Ma ko ka kara sa o kiringa kara sa o lo nga e pe ki va valo so le pe va pe o I kau va pe ngi so ya ko se uma so di ya ele fa ina pa me fa tai ya e tau mamau tātou matangi o le ata whangalongo atu pe o le vaenga lele tui sauti ia whasosolo atu ina I New Plymouth au atu ai Wellington o lo tālia ni matangi malosi na I tui o New Zealand ia no fo uta I fo le malu sa tātou atunu I te wata pena ni au ngā luenga te tele le nei aso mala so atai au ia na fo pe se matangi na ta wangi I la lo e le meo lo I le tātou au malo sa le Hurricanes. Ia langa o le na ele yangi matangi o I fitile. Na matua ai whale tonu matangi la tu talonga ma le tua ele aso tonai. Ia. E ui fo le sa whale tonu tātou au le Blues. Whale tonu ma le Chiefs. Moana. Tau tino mai Australia tu watu tātou moana. Le vai aso ante ne le vai aso whale tonu a tetia. Ia ai sa o le leia. Ati fiu fo wata tau whawasengolo te mawhawho po le mo whale I tonu I tātou au. Ia ai le simo iei. E whaia upoto ina te oso fwoi le la. Te oso fwoi le la. Ia sa o ita vai. Te oso fwoi le la le vai aso. Lo iei fuanga fo il ne vai aso la ngata longa tele le al tātou Blues il vai aso nei. O tālonga mar Crusaders. Ia. Fai tele si uni o na leo mai al au te sol fanua le se tu lo. Ia ma fai ala tu a mionga al tātou malai Eden Park. Talo si e al ele nei aso tonai. Ia la tali mai le tātou au. Roi titia fale tonu, roi titia manuia al tālonga mar Brumbies. Ia ia la folise se tau le angar vai la folise tem. Ia ai ele a faina le tātou talia le al nei vai aso nei te watali mai sia tātou au la ngā le fo wa matana to e maolunga sa wole ai Crusaders e pe au na ia tau sanga te tas alo vaftai ia te lo vai nga sa ye fa ngol vai aso la tu talonga ia telefon au tapu ia e ui ana fa le tonu te lo tātou ia alana so longa le fa manuel fa ngol vai aso la tu fa valo filimo tātou watu no sa yai te loia ine vai nga tau mana I vai nga fa popol tātou nanga ma tua si ta se mo mua tātou talo le pepe la tulanga bo il tatu talo langa le la vatu sili tatu watunu pe la von failo o le talo le sa tatu ma fatawina mo tatu tangata ya ele te fatu stala walo tau samira tulu la se tulanga le tatu talo aftai lo fanga solo tatu fata tano ngal temini ya inisi foi o fai fato anga lo datu to ina ya talo le purple taro ia pe ia ona ia ia tatu talo le na o mai mo ia o le tala ia le malu le tunu matua fia la vai ai ona pe o tau to titi atu tu samale ano le talo hui le tatu sa mo ia so ia le telen fai ngole talo ni we ia ai ile il tu fotu ia to tele ia ona foi sa au titilo se tulanga ina ona wa uma supply na o mai le el tatu avaenga le na o mai mo tatu talo o te milan nei o le wa matan fai fata tanoanga ina ia mo se tatu supply vo le ia one to motu sa ole tatu talo si ia le lo fole le o la mo se ia mauti noa ia fata noanga ma fainga lo fanga solo te minne ina ia o atu vai asole o taona a mata to sa tatu talo ia ona temine le te whanongalongo atu ia o lo whangofia la wafuina o mai lunga valili ia le tatu supply ia o le a longo atu lava lo tau pa iam lo tau mamalu ele teime e tue mawai se tatu talo a titia mana ia atu noe vai mai se teime fu ilea mo tatu o te lor tele fu o tatu whaleainga pa pe fu le tele o tatu a inga mamaftanga o lea o lo fi mala umiei se fsosani ia mala umiei ia le talo fu ilea mo tatu o unanga matau tu tatu vai la pepe la se tulanga lo I tatu vai wa tasidi tatu unanga o leo lo mai tau ina fu tele na o nga tatu vai mo tatu tangata mai se lava ni tatu mamti la matua ia mo tele tatu le wa tau mafale vai o le vai ngata ua la vai o le o ia lava le mano la tunu nai tinam nai tama wa me fo I mai lava la tau ma fa so mai o te le swing o fa longo
talo na inu le sasalapa talo na inu lesi ia pe inu fo'i le tamalingi ia o se fifianga ia matou o lea ua ia se aoga o nei vai o lo au mai sa'o lava mai a tatou faifato'aga i Samoa mantu fo tatou vai le au te luga le pepa ia o lo tusi ai lava o ale isa o lo mafai ona fai ai tatou vai ia a o le tele o le esi o le sasalapa o le lau tamalingi le fa'aigoa o le morinka ia nei te ua ese seisingoa ae pe o seigoa la tamaina fa'afasamoa le ia o le tamalingi o lo au mai lava le tele o fa'ato'aga i Samoa ia ma le mau fo ia ale fo tamali o lo faia ia le nei pauta e mafai ona au mai fai le vai o le palapala tatou Samoa e ese le lei ona i le fa'apea ua tele ne fa'ato'aga te tele fo'i ia le tele na avei foala vai la au ma tulaga fa'apena a'afia ai o le mea lana lea laina lelei le quality o le esi o le sasalapa fa'apena fo'i le tamalingi le fai mea tatou vai ia ona le tatou palapala ia ma le tulaga e se fo'i le fa'afiafina i o matou o lea lava mafai ona le watusa'o lava tupe fo'i o lo'o mau e le fa'atauina o tatou vai aluaga ia le isa isia fo'i tamali i lana auaunaga ma fa'asafua atu fo'i inai fa'aifato'aga i Samoa e le toe pei o aso ia o fai lau fa'ato'aga tiatia tinaga e te tau atu ai le esi fo'i le lesi tane le lefua ia taʻilalo e tau atu tamalingi oi ia taʻilalo ia e o i sasalapa ua lua tausaga e te lewa ea se fua te e au tafu i lalo au o toe taina i lalo o lea ua mafai ona fa'aogāina ia lau e fa'atino ai ia vai nei ia mavou e fo'i seisise leni o to'atele o nai aiga o lo ia latou sasalapa o latou esi tane ia fa'apena fo'i a latou tamalingi o le taimi nei o lae fa'atau o lo'o matala tatou aunaga tiatia i le mota Samoa ina i magele ia me fa'atoa mae'a fo'i nei le tao le tolu le mafai ona aga'i atu iai asogafua i le asafaraili mafai ona fa'atau lau vai magele le mota Samoa i le vagatonu nai fo'i le tatou ofisa a le tatou titisao ia nai mafai na fa'atau ai a tatou vai mo tatou o TI ia sa'ili ane ia le Island Bites ia o ina o lo'o fa'atau ai a tatou vai ina i TI i te le toe tau sau mamau i nei i magele ia fa'apena fo'i a tatou Wellingtone ia naua iai le tatou Parkers Mini Mart ina i Mount Cook ia nau mafai ona maua le tatou sasalapa o le tatou esi ia fa'apena fo'i le tatou tamalingi mo i latou ia tunu i fafu ia maisi vaega o nei ai New Zealand masalo atu vai aso nei tiatia ua mafai ona ola le tatou website e mafai ona e saua fai lau oka i luga matotogi ia matou lafua atu lau fa'atau aua latou polisesi atu laga o le la ola le tatou online service ia e mafai ona totogi mai ai ia lau oka ia e matou lafoina atu fo'i e ala le matou faiga pa'aga ma le New Zealand Post ia lonoiga pofea lava lenei ke lope alo iai aua te pole o la mafai lava ona fa'atino lau fa'atau o tatou vai i luga le tatou website Malo fa'afetai tai mo lau tautua ma laulaga mo le tatou atunuu lau pepe te loa e nisi vaega o te loa nei aunaga na ua pe ona iai a tatou aunaga tuai pe o tatou vai o tatou talo e isi se aunaga o le te loa mafai ona fa'ataununi atu ina le tofai a tiatia fa'atoa au manei ana veni ma tiatia famai fai fa'alelua fa'atalanoaga e le mea tauana e misi le o fa'amanatu mai tiatia ia matatu le aso ataeau e le gata mafai ona e luatu i o le ofisa e te lua talanoa le fa'atauga o le vai ia pe fai faisau fa'atau aga'i le Bluebird i Samoa ia mafai na soasoani tiatia leu famai tiatia o la mafai fana togi e Marcus Power mantua temi nei e mafai ona e alu online i le tatou tautua le Pacific 40 fa'aogā le tautua le talo fa'avautau e totogi e le Marcus Power lou aiga i Samoa ae mo tatou i le fiafia o online pau ai o mea tau e tau na e alu mo o ia tiatia o le ingoa la e alu e le tau mita ia ma le mita nampa ia ona e alu le mafai na togi cash ia pe fa'aogā le F-Boss e totogi e le Cash Power lou aiga i Samoa matatu foi le asogafua
ia se tau no ai las farile o le sina o nanga fotiti lo fa popo tatu tia marketing ia wa fu fa fa ngo fie ina fo yo se tatu atu no na tau tua mo la to ai ngai samo te le fa mama venga te le fo so sani le pepe mo tatu atu no o isi ba nga tau wa pe ye bala mai ina ola ia la fo tupe la fo lo tupe te le na la tu la ia ese meru ala na vili mo le pilo mo li al mana ia na ele alo kala ko kai ko kongi ala fa ingai ole me fa ingai ora mo li samo ai ta ore e o fa so ta no fa mamla mai fo to fa ia taringa ti ni si vai nga pe ona yele au nga fo mal ni fo tau tua fa mama venga mo tatu tangata ia ole ma to fa ngo fiela ala fo te mo tinua awana na umana tongi tu mai male pepa vo le la tu se lunga le numero e te tama la fo pu elata la foto ai nge samo talo to tonu ele to se la le me alu el tupe o le wan sa o cash power mo fa ngo fiena ia fa pena fo le tongi no pilio vai na fa yan fa tino lungo tato Pacific Food il lato talo fa voucher ia pena tato cash power lum fa tino ya titia ia male fango fa to mo vai ia ma okal bluebird alo fa ma mafa mai fo te tia fa mon moli ya ele on fen tato ai ta lafu ya tato au nanga umane ya au wana tongi yo tele no para met so e sa do la tu e oi ka ko e wa ko e mo a pula ia pe e ma dia lo ko ki pe mo fa nga i kala fo ko si va ia e tatun ola mo se fa popo nga tatu tu o mai ia inisio tatu po kala men nei va yaso ia ai fa tai tele ti mole matu wa no ia manu tele na fo ia fu fa nga solo ia fa mo tiuto fi tai tunga ia nei va yaso tai lo sunga le pule mo tatu fa so ai mo se fo ile talanga tu langa lo tu langa mo tatu atu o ni fo va yaso tiuto manga luenga lo fatu so tai lava soifua ia soifua ia Lera. Pailo te lo vai ngal to tubra danga le fenga le pepe tala le le mal tatu company. To fai te tia pe ona ila to danga ina i moto Samoa. O le manga yo ke le me yo wa mai. So swangi mo tatu. Ia ko ngi do fali. Ke la ku do cash power. Ia o le talo. O ka ko vai. Ke ka usa mi ama mo le vai ka uselu so fu maloroina. Ia nanga mal tu na le teringa titia fata se mal sunga di pule ia le pepe tala ile ne pe na fa fonga yai tasi di minuto lo channel tu la tasi lima i fatolu amo Radio Samoa. In this update, disorder in the Middle East with military combat between the US, Israel and Iran showing no signs of relenting. Attacks have escalated following the killing of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei and multiple senior officials. Tehran's retaliatory strikes have killed 3 US troops, which President Donald Trump's vowing to avenge. CNN's Jeremy Diamond says the rhetoric from all 3 sides shows an appetite for a much longer conflict. U.S. and Israeli officials have made clear they will continue this campaign until they feel like they've achieved their goals. One military official telling us today that this is only just the beginning. And the airspace around UAE and Qatar remains closed, causing serious travel disruptions. Auckland Airport says flights transiting through Dubai and Doha are on hold, with 2 Emirates and 1 Qatar Airways aircraft parked at the airport. The Prime Minister says he understands many people are still in the red as he gears up for another election run. The first Ipsos Issues Monitor for 2026 shows both Labour and National are neck and neck on managing the economy. Labour is ahead on managing housing, the cost of living and healthcare, while National leads on crime. Prime Minister Chris Luxon says he's focused on growth. When I look at it now and you see business confidence, consumer confidence, growth in manufacturing, that's looking very positive. We've got a lot of things coming, but I get it. People still need to feel it, and I think that's what some of this is what people are playing back. A Nelson mother on her 13th conviction for driving while banned, including with children, has been sent to prison after a judge's patience ran out. Paula Traynor pleaded for leniency, but was sentenced to 18 months by Judge Joe Riley, who had previously given her a chance to avoid prison.
That's news. In sport, Shane Van Gisbergen's push for a record-equalling NASCAR victory continues at the latest event of the season in Texas. His charge through the field has him second after 84 of 95 laps, having started down in 13th. Van Gisbergen's chasing a 6th straight road course win, which would tie Jeff Gordon for the most in Cup Series history. In Florida, a promising start to the IndyCar season for Scott McLaughlin. He's finished second in the opening race at St. Petersburg in Florida, 12 seconds behind defending series champion Alex Palou. And an important win for leaders, Arsenal in football's Premier League. They'll prevailed 2-1 over rivals Chelsea, who played the last 20 minutes with 10 men. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tali
fata Be a uma olo une yola nga fa a chauva Zenga file mua mautotasi asuao Upole pese awane itafe uloi manta e whamamau Nona winga upu awane itafe uloi manta e whamamau Tonga winga ia awangi kawhea ia Awangi kawhea umia kawhea ia la base kasi di mingu kepe Pe afai kula. Wai alanga kafe ia erua me kele ame kafe ha. Kafe le selling. Kafe wa wale fi awa. Kau se kafe wale la ba kausi. Ya wa kafe umanga na be ile pese. Ebe mai awangi tafe uloi mata e whawawau. Ebe mai awangi tafe. Olo winga ia awangi koe kafe mai. Wala vale kafe kasi de aso. Ia onai musika whanua whine mua ine nei auri. Ia wari wa te alitas. Tō telefoni le atunu o le wanga i atu e te amtaria ngā rue ngotu tue leia songa fua. Ale leia ngā pōpō lea songa fua. Ia ole ale mela ave vesi e fualingi iwa i asua. Awani masina lona tolu le utatu yei wa umatu fe puali. Le utatu folo ia mati. Ia masina lona tolu. Ia le masina fo inei o le ala vai tau futuri ai ia au ia niso o e kalisia. E le whaalaina. Ia malo le whaamalolosi. Malo le finau, malo le loto tele. Ile nei tamu enga lo walu ai tātou ia ai le ngata fu ile ia la tu e fu la tu tamu enga fa le nganga pio la pongi as fa le manisi as lo vayas ia vi ia le i me uma tātou te fai o lunga se vi inga le tātou atua ia uma fofonga le ia fa solo pe uma fofonga solo pe uma fofonga ava pe na ti tolo ta vale na ave ta vale ia le ka ku fu la uma fofonga o songa fa msaua e ki o masaua ko ma fofonga ai fa le tonu le ave ngol ta vale ia kale do foi po ki ko ma fofo ia a ole baba ai o ia mo le ka vale ma ia o to ia ave pasi ave lori ia man tu fita tu ave pasi ia o ka se pasi ia o si kanga ka ia ia ave pasi fanga fale lua ia o si ave pasi a pasi mi fanga ia taula ila eva ile pasi vai sa uluma vai fa ata ia ma fa ata vai ile pasi ele se me la fa so ma fa ngai pasi sur pasi ia la ave lori ia taula ile fu ila va ai du mangi ke ulanga o si ave lori ke le fu ngai le kai dua ia lori e ko ki a ko lori ko so
a voi la fa solo foi o ma ai le lori e solo muri aku fo ya u aku nga lori nga pombo di ia va ave taxi ma so se cavali ma tanto ia feo ha solo o ka ka pensingi solo ma ka o kira lo pensingi de ia tu na ma tanto te lo o ia se fe lo pensingi ke lo ia fa pe u fa su ka la vai il caminho e o coelho se cavalo se faz se furo eu se lima se furo ma quale kai coelho logo vingo la me ton fai e fai ti al tatu feo e ngai la kamol siopi fai singa o safari vali ma qua fai le os kai al que safari pe quero que fa kau ma qua vali ai o safari fai fa kau o e pule mai o sape que la ku le la mu king o le la i la o e foni Almana ia. Pa wala mea. O momo tai fau foi e au ta fala wala ale manga ia. Ala talata savali. Dai mana ia failo fa malstino. Te savali vali ia o ia ku falo lua, fai malo fa kau. E ko sau ia kau se fit pensinger ka van. Oi. Ia fa koi foi. Le ka wa kale pensing. La singa me le te le tatu pelo pensing. O varka ko peko. E ai mangi ma fau fau ngale pe ko le me ka ko ia kai. Por feito bonita de leite la tasi. Tá aqui no Radio Samoa Tasiliba Vitor Amor. Atu no hotel tali watu la petali ngalu wenga to tola songa fua. Aso lua le nei o manti. Ata to e filho. Hai fo ya le sia so lua mati ile lua olo fitu. Ai fai Maria o fika ningi fo ya so asonga fua max. Ia ma ku dola ia longa ia. Longa y now ni ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Hey ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Elefa ay longa y now ni ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Hey ulupo. Ulupo.
Luas full 12 minuto Janele July Tasi. Alabatu ya Isa tu ya tua. Bavuto boleh ngene papa joy Luisa tu nai fatal fatu. Lewat si mai Amerika. Tilo ya le fatal fatu fatal bafto mai mo se tangi lima fatal bafto mai nungol pokalame. Ya nga putu muli fa malo tu mai sini Australia. Tuli jafa lo fatu. Eda foi ya vale lia tepa tu nai. Fa mate masunu fatal fatu ni vai ngaleso. Poto selu fatal fatu fatal bafto mai. Pamalo dia awil pena. Ia mal telo tatu pa anga lungo tatu Facebook, lungo tatu YouTube. Malo le vai malo sai, fa fianga musika moe. Hey yo, what's my name? DJ. I like time in between the papers lines. I'm the quiet storm nigga who fight rhyme. Yeah, you heard of him, but I ain't concerned with them. Nigga, I pop more guns than you holding them. When my route while the sun's out, scold you, man. I'm low 10, in broad daylight, get right, your life. I want my 98 dirt bike, you try to stop how I'm going. I make nigga, I pop more guns than you holding them. Shit to make them feel shit. Keep them in the club shit. Have you out the nap with vibes. Drugs in your eardrum, the raw blood. Have a DJ! A whaia mo mia neu tai ni whawhapi o le tali o le Old Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni whawhapi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le Old Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol. Po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima.
Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi. Ua osa e vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa e vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa e vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Osa e vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa e vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa e vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Oh, Jesus is the winner man, the winner man all the time. Satan is the loser man, the loser man, the loser man. Satan is the loser man all the time. Ole manu malo, yes. Manu malo, yes. Manu malo, oh yes. Ya ole manu malo, yes. Malo itaimi uma. Let's go. Right. Satani ya ole to ilalo, yes. To ilalo, yes. To ilalo, oh Satani ya ole to ilalo, yes. To ilalo taimi uma. Yesu ya ole manu malo, manu malo, yes. Manu malo, oh Yesu ya ole manu malo, yes. Malo itaimi uma. Let's go. Right. Satani ya ole to ilalo, yes. To ilalo, yes. To ilalo, oh Satani ya ole to ilalo, yes. To ilalo taimi uma. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Malo le soifua manuia le tatou tunu i le amatanga le nei foiaso o te whawhiloa ia te oe ia paanga umalama le tatou por kalame o le areto le ola i le nei foiaso i le alofa o le tua o le roma lo na mta upe ono o le whai upe luas fultolu e whapea a wa o le oti o le tutongi lea o le angasala a o le ola e whaavavau o le mea fua i fua ina mai lea a le tua i lo tatou alii o Yesu Keriso. A le upu i le nei aso e whapea o le whaolatanga e le whaatawina. Wa i loa le whaolatanga le ua whaia Yesu wa tatou maua ai le manuia e whaavavau. O le mea alofa ua fua ina mai e le tua mo tatou e tatou te maua ina e au noa ma se tau e te tau tutongina. E mawhaina e whaatawina mea umalava o le nei o langa. So se mea lava pe a whai tele ni au tupe ia e mawhaianga e whaatawinga pe a whapewho o se milionea whai ana whaataulo whale e mawhaina e whaatawina le ta vale ta umata e mawhaina e whaatawina le whanua e mawhaifoina whaatawina e lea kungu uka kou se waalele a oanga makua whaapukua tatu tupe ma whaingi a wala le lei whai ai e mawhaiana tatu whaataua le waalele e whaifon whaataulo to lua o ki roa so nei o ese mai a so ia sa suere le ko lua ia mafutanga o so nei ia o mawhaifon whaatau tupe ia to lua o isi tangata e mawhaifon e whaatauina le mamalu o to finga o le kupe ai makua maualau makele ma ta ua le tupe peitai e tasi ale me le mawhai o na e whaatauina i le olanga le nei o le whao le tanga o le mea alofa lea e le ai se tau. A wae ai le tuspa ia, o le o ngatu tonu o le fe au le tuspa ia, o le tua ua na foa i mai lona alo mo le lalolangi. O lona soifua o le taulanga lea, o lona toto ua tutongi nai le tau o le whaolatanga ina ia maua le tangata ia le manuia e whaavavau, bo le ola e whaavavau. E lua la me taua e winga i le nei mea alofa mua awa o ina mai le whiunga pa ia le tua mua o se mea alofa e matuata unga tā lava ma ananga tā awa men tua fo ia e alue whape se sa uopo o se te alofa lava ia e alu whaatau sana mea alofa tā ua ia te oe e te alu whaatau o se mea alofa ananga tā aso se mea alofa lava ananga tā o le taunga tā fo ile o le mea alofa ia i tātou la o le mea alofa le atua au mai mo tātou o se mea alofa ananga tā taunga tā ke le kau a wafo o le alo le atua na ia foa e mai mo le larolangi ele o se mea alofa taunga o fi melo na lua e winga ile nei mea alofa o le mea alofa o le whaolatanga e le mawhai o na avea mau meto tino se ilonga lava e te talia ina na winga e te talia ina le mea alofa le atua i le whātuatua. I le ane mō mua whau bisifulua whai mai o i latou uma natalia o ia ma whātuatua i lona suafa na ia avatu ia i le manuia e ta ua i latou o whanau a le atua. So le autula mo o i la whanei. O le mea alofa le atua e le ngata i ngata ngatā e ke le whaataua i ni tupe e te le tutongia i ni ngaluenga le lei. Kasi ale kau te whaatauina ai, e te whaatauina i le talitonu ma le whaatuatua i le tāua o le mea alofa. So mo oi le asal nei, ia e manatua a whai e kau mawhai ko komu i whaolatanga i ni tupe, whaatau whaolatanga o nisi whaitangata ko mawhai tutongi tupe, inga ia maua le ola ma le manguia e whaavavau, wa o madu sipa ia e le ai, e ke le maua ma e kukungi inga le whaolatanga i ni tupe, po se a mio le lei ai te maua le whaolatanga i le whaatuatua i le ngaluenga ma e alo na alo na saunia mo o lunga le Satauro i Kalvaria le tua whawhitai e le aini a mātou tupe mawhaina tutongi na i le ola i whawavau ai whawhitai le taulanga na e saunia mātou te whaatuatua i ai mātou te mauai lea mea alofa na e fua i mai mo i mātou whawhitai Yesu. Amen.
fa no tele o lo uanganga o ai il tele o tangata muli atu ya pa ala le atu o la fo ilava o talofa le ola fang ia te oe o Yesu le leo mamoe fa poto o iso o semea pe tele talia e anga le pea o minei ia iso Tomi leola o Yesu na mai Alua tala ya tu o na swafa O au tu pe o ni mea fo i fai Au tu fai atu no o na mai mana oi Tomi leola o Yesu na mai Alua tala ya tu o na swafa O au tu pe o ni mea fo i fai Au tu fai atu no o na mai mana oi Soe inatu la ia Tango nei loa I le tusipa ia Kai tau loa ia malama Papa ia loa ma leo langa Talo pea ia Yesu Awa e te fefe pe tenga tete O soi fua le sili ese Atu faa poto o iso o se mea E te le talia e anga le pea Foki nei ia Yesu Stogi leola o Yesu nau mai Alua tala ia tu o na swafa O au tu pe o ni mea foki fai Au tu fai atu no o na mai mana oi Togi leola o Yesu nau mai Alua tala ia tu o na swafa O au tu pe o ni mea foki fai Au tu fai atu no o na mai mana oi Togi leola o Yesu nau mai Alua tala ia tu o na swafa O au tu pe o ni mea foki fai Au tu fai atu no o na mai mana oi Au tu fai atu no o na mai mana oi Au tu fai atu no o na mai mana oi Sili
mamalu. Paia wele tupu mamalu. Paia wele tupu mamalu. Paia wele tupu mamalu. Yesu oia ole 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 tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Yesu oia 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 ole tupu mamalu. Tātou po kalama la reto le ola pene whaafonga ma iai se tau mawhtanga whaaleanganga le nā mo tātou le amatanga le vaiaso ile nei o ule pe ona e whaafonga le upu fola le tua. Tā ua fo ile whaamanasi au mo tātou le nei vaiaso tātou iai ia vi ia le li whaaftaile atu lana upu taile atu lana whiong pa ia le ango le sulu le i o tātou vai manu malamalama i o tātou wala o a me whaapong sama i tātou o me ele li o lolangi o a fo i me tutupu i el tātonunga o le upo le tua fisua swani atu o fisua swani atu i tātou uma. Le whaaftai at fo le tātou a tunu i le tarieina o le nepo kalame la reto le ola i le po kalame le tai ao o le sunga leo i tawai meni i a male maru o le tai ao le a fo umwhai atu i natu i anto o le nei teime le uli ina ia whangu pea whaamalosi au i ati tātou. Whaaftai le atua lana whaoletanga, whaaftai le atua ia i mea uma wia tāpena mo tātou lana whana. Whaamari anga i tono lu ainga ma lu ainga, tātou ainga, wa tātou tala sapaia ona o le alofa mo le angare lei o le atua. Te maus whaoponga le pokalame la reto le ola le aso a tai au, le pokalame ale sunga le au i atawai meni ma le pokalame le maru le tai au, te whasalawina fo ilia li taimi le uli, taimi whaapenei. Taime le wati leo tua se futbol 5 minuta talo le Julai lua. Tale Julai lua na fata si mailo le fionga ali atau sa vea El Heriton la vea. Ole ama fa na fa wina le tatu pokalame se pa iste mi le so. Ole aso lava le nei matua matango fila song fua. Le mai le sulu la. Fionga le tatu watu ni tu te manga luenga. O ila to fo le na wanga ia tu e fa tali tali le taime pike nei fa na le onga mana ia tele. Le ia lo vave o o tuane nai tamaiti ia ma ele su paka e alu su paka o fa manatu tatu avita vale ma fa manatu mo tatu ia piki nai tamaiti tatu na tatu langa ia fo ile o va ai le tele fo io o aonga e alu atu alistanga te tua ia tulu ala tulu le paka se ma polo ka tu e malta vale lis ia o mele tu o tau e misa io va io i paka ta vale ai tau e misa tatu i paka ngo ta vale nai ni su fale aonga e te tau rea tātou. Awa pewa tua ina e alu e piki i alu te maititi. Ia te tau fo ina e alu atu su le sau paka. Tau tua nāma tātou nei whanau kolosi. O le whamana tua i alpa kalame mo tātou. Wai kolosi. Kolosi i dumo whalea onga nei te maiti. Tau tua nāre lei. Awe te avale wa i sao sao whaaturanga ina. E te tau an tātou i lore sao sawa. I lumo whalea onga ia a o tua onga nei te maiti. Nā whiolo whaatino ngā ruenga nei whaia onga maniso whanau. Ina i mwhai on whaatino ni so sign fo ia i lumo lea onga ia aware puipuinga lava o le taulongolongo lava le tātou pukalame ma le whamanatu ina ia awani ini whaalawe to e tutupu mai lewa i taimi a o iei tātou i tiutu mga ruenga a mese fo ia onga nei whanau Taime le wati leo toi se football toru minuta talo le Julai lua wau nisi o tātou musika sui fifiloi au lo fatoi nisi o tātou watunu na wanga ia tu le toi amtali o ngā ruenga o leo uri se pa il timu le pona nei Nisi o la tole na umana wa ngā ruenga fai le mule uli Umaina tinga Fasibu pula Sautala Mama fanawa Seanei tinga Ua folongata Leali famangalo mai Isosopo O ula
Mamacita, Solia ilalu, Momo tule mafutanga, Uye pipitia, Ay mama uala, Uangaloya au ufolinga. Saninga wangalo ya te au isosopo o ulangona tamasaninga wangalo ya te au ungoto umanatu mavaelela Tuliso aina Taliso tofinga Famanu yanga Manu nei e mataala Isosopo o ulangona Saninga ngalo ya te au isosopo o ulangona tamasaninga ngalo ya te au Fangia la unei olega famanu ya la uauna haoa o maita le loto alofa le anga ua le manatua uye pipitia ay mama wala uangalo ya au ufolinga isosopo o ulangona tamasaninga wangalo ya te au isosopo o ulangona tamasaninga wangalo ya te au when you shake up I'll bring you some more Lua lua boy Wash you boy Radio some more Radio some more Radio some more to see Radio Samoa. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e lose 40% e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo I aso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale maile malai vale le whale ono po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumori e tofo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele wha mama avenga maratua o loo iele tātou accounting
New Zealand pe lafo sa ufo i le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga lau credit card e whaantino i le tongi ina o sa. Mori si whaantalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o i le Moana pe asesiane i le tātou Facebook o le Moana Rentals po le tātou upena ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi i Samoa. Whaasilisi-langa tāua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iaile to mai ka muta ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritula fono. O le ngaluenga e le leile tutongi, toi tutongi vai aso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaasotai mai le olua tasi, over tasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata i le taimi lava le nei. Talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Pa mai sotiva, siva le musica, lima lunga malalo, abole masarsalo. Ya, te bale watelo te 5 minuta le talo le tula e lua o le tatu terminale wi ele nei teimi le oli. Le utapena mai le fionga le antaua sa vea el Hurricane la vea mo le proclame nganga i fo faipa. O tātou le nei yaso si tapena te foi nei proclame mo le afia nei. Niso le ofinga luenga le whaatini le fua wa ia tātou proclame whanga solo. Ia e malo lava, le wa uma le asonga fua. Vai li wa mai a le asonga fua. Tātou whila le aso atai au le lofa mo le anga le lei o le tātou mataisi le langi. Ai manu ia toba whtanga ma le fionga le antaua. Ia maniso tātou proclame le tautua le Radio Samoa pe ona iai ia le nei fua. Yaso, au le ngalo le tātou proclame le aso atai au. Amataria fo le tautua le fifia mai i le toitepa le ainga mo le tautua al fionga le foto ia eti fu ma makafi ma le tātou proclame pe masani e tātou ia so lua vo yaso te tasi. Anu te reine fo fanga le yaso, alo fa te le atu Samoa le tulu pe le seifo mai manu ia. Fia ola lau shiva